Talo falava I le whaafonga e mailu tātou tunu I le nei tae ao. O le aso lulu nei aso lua se fulmaleono o mati I lua fe lua sumalima I le tautua malawunanga le siu fonga la mui Wellington I le Sāmoa Capital Radio wa toi amatalia la tautua. Ai lo mai o le tātou mumu I le tātou sauninga lotu whale ainga teita ia le sunga le tausi matanga aluenga Reverend Joy Liu Usua Sione o le ekalesia me tutisi Sāmoa I wainu ia mata usi maia le whaafafonga. Mātou te whātalo whātu e suafa manu mālo tātou di I whaola Yesu te viso. Tai au manuia e lau whaafonga ta pua I Sāmoa. Mālo le saifua, mālo le langi mama. Mālo fo I le wholau manuia e whātuatua. Luwa I ngai. Maia si o tātou si I le vi inga man whaafitai I le atua. O te whaafitai a iowa yaso malava I le au noa na vi inga I o ngutu. Mita lo wanganga ia iowa. E whaalongolongo iai o e pua ngā ina. Na lato fia I lea. Ia o tau whanene atu ia iowa whaatasi ma. Na ia tātou vivi I whaatasi I lona suafa. Amene. Tātou petese I le vi inga o saungia.
tus feitau mo tātou le ni tai au. Lo whaongai na lama le tus feitau waso le kalesia me tisi o Sāmoa. Is feitau le ni aso le lia luka i lona mta upa sulu mo le tolo. Ke feitau wina mo le fai upa sulu mo le malu. Sa ngata mo le fai upa lua sulu mo tas. Whafonga maia le feitau wina wa fiang pa ia le atua. Fetalaya ni foi o ia. E tu sa le malo le atua ini a. O te whaat tau iei ini a. Tu sa ia ma le fua o sinapi. O ame le tasi tangata. Ma lafo i lona whanua. Ua tupu. Ua avea ma la au tele. Ua mo moe fo i manu fele lei o na la. Ua toi fetalaya atu fo i o ia. O te whaat tau le malo le atua ini a. Tu sa ia ma le mea whaafete. Na ave le fafile ma tuu i tonu o le whalawa. I tonu tumu. Ua o ina whaafete ina umai. A manuia mana malama tili le nganga o le atua mo tātou. Ana fionga o whaitau wina i le mita iau. Uma ulava ia te ia na vi inga nei o le whaavavau. O le matua o ni mafo fonga whaale nganga i le mita iau. I whaongai nai le whaiupa sulu ma le balu. I le tusi lama lea sa whaitau wina i whaapelo na whaitau wina. Whetala ia ni fo i o ia. E tusa le maa lo le atua i ni a. Te whatatau iai i ni a. Whetala ia ni fo i o ia. E tusa le maa lo le atua i ni a. O te whatatau i ni a. Nisi o moli mau. Whai mai o le teimi o ngā wenga whawhaola le li whaola o Yesu Kerisi. O le teimi o le nofo ai o le maa lo i uteia i lalo pūlenga le maa lo roma. Ni teimi o le ola le mautonu o tangata o le malo i utaia ia po isara elo ho. Le ngal wenga le li whaola o Yesu Kerisi. Le mesia na walo ia mai e le whengai na tuai. Ta matua whasilingia e te itai o le malo i utaia. Le au whaitau langa sili. Wharisei o matusi upu atoa matangata. Ka o le ngal wenga na sawa wali pipili. Pula tau waso. Tuli te moni. Whaalongo e na tituli. Whamaina le pela. Na ia la unga foi ma le poto. Ba venga manganuenga e tele. Le tala matayo. Tu fisili ai tangata. O fea e maua mai ai le nei tangata le nei poto ma ia ba venga. Ele o le atali e le nei o le tufunga. Ele o Maria e alon tina. Pea na maua mai e le nei tangata nei lea. Le va aina fo ilea ele le soni sa koita wina. Ele nei tai au. A o Yesu trongo le su nako le sapati. E ia wha mano loa i leo fine sfuru mo le walu tau sanga o whano no mai. A ita aile li pule o le su nako. Na o le tali to mungo i utaia o le tangata mai. O le tangata anga sala. E sili o na whata umanga i lana tau wa ai. Le afuanga lea o le whata oto Yesu Keriso na i sili ai. E tusa le maa lo o le atua i ni a. Ni to i tali o i lava Yesu. E tusa ia ma le fuor si napi na lafo i le tasi tangata i lona whanua. Ua tupu ma vea ma la au tele. Ua mo moe ai fo i manu fele lei o na la. I oe Sāmoa ai. Le fuor si napi fai mai e sili o nei jiti la au uma. Ua lafo i whanua. Ua lava le upu lafo e tau mai ai le whata waa. E lei tuto ina na o na lafo. Muli muli ane ua tupu. Ma vea ma la au tele. Moe ai manu fele lei o na la. O lona winga o le malo le atua. Na tupu mai le fatu lai titi na lafo ina. A ua tupu tele. Ma malu ai. Ma mau ai le mapusanga mo tangata uma o le lalangi. Na o lea malo. Lea malo e tau o le malo le atua. O fea e tu ai lea malo.
au le tasi aso sile au forsaio ya Yesu Keriso pe o mai a fea le malo le atua tali Yesu ele o mai le malo le atua ma le ba ai e mata ele fa ia ne fo itangata fa auta o nei pe fa pe ane fa auta o ila a wa fa auta ua iai lava ia te outou le malo le atua ele doa ele au forsaio o lea e fesili i le tupu o le malo le atua awai ese le malo na mana na awai na manao i le mesia na malo ia manao i se whainga malo la tau te whaato i lano le malo roma to e fesili fo i Yesu le whata oto o te whata tau le malo le atua i ni a mai Yesu e tusa ma le mea whaafete na ame e whafine ma tuu i tonu le whalawa i tonu tumu tala noa Yesu Keriso i le tāua ma le au ngā na whai ei le mea whaafete tuu i tonu le fuatanga e tonu tānoa le ma whai o na whafete le panu ngā whalawa mata panu ngā whalawa se ilonga e tuu i tonu le whafete ma panu whaatasi whaataritale le taimi e tupu tele ai o le malo le atua o le malo e whaaleanganga lo ai ngai a Keriso o le malo le atua e le sa ilia i le malosi ma le vitavita le sa ilia le malo le atua i taua mabisa lalo lava e sa ili ai malo teimi lava e tau ai le atua su tātou whatawa teimi lava tātou te tau ai i le atua tātou te iti ma whatawa teimi lea ua iai tātou le malo le atua le ti o fo i le au soo na filifilia Yesu Keriso unai tangata sa ngata lava lo lātou loa i Galileia sa ngata lava lo lātou loa i le upenga ma le sui o Masai o upenga e le oni tangata marolosi o tangata fefefe vale tangata mawala lalo ma whatawa e na tu ua o lātou mātua ma ainga whanua ma mea sa pele ia i lātou ai muli muli atu ia Yesu Keriso whai ma apostolo ua le ngata Yerusalema le malo le atua ma le tala le lei ua tupu pea maola le malo le atua pei o le autu le nei aso le tisoitau aso le kalesia mutitisi Sāmoa e tupu pea le malo le atua pese le faisalamo e tu le pule Iova e o i le whaamabau mafaufonga o lona filangalo e a le tu lava amu ia le nuu atua ia Iova o le nuu o filifilia ia e whai mona lava tofi ono Yesu amene e o tātou titalo le atua ma nai lo mātou ta māpa ia le atua alofa fua ma alofa muti vale lava la o fionga le ngese lo tua sao lo alofa e mua mai mo i mātou a pei fo i ona mātou iai le nei tai au fo ina ue tai mai le soifua lo mātou a inga Sāmoa lo alofa lava lea na e alofa ai mo i mātou Raftai umanuia le awa o titele o Sāmoa. Ui lava fo ina iai lau ma au pa ia iniso ta masa mātou malanga whatasi mai matau tua i lau ngaluanga. Ngai whaafetai tele i ngalu wenga le lei sa mawhai o na whaia. Wawa mātou lo le taunu unga ia o mātou fi au ma mātou ngaluanga. Raftai le sauta ua le ali ie. Ia whai mavi inga o lau lava fionga. Aftai umanuia ta matina mātua. Mia au na mapu mai fi au mga luenga o le tala lelei. Manuia te taio e kale sia ma e kale sia keu sia ma uma. Manuia Sāmoa i so se tafa o le lalolangi.
me se fo yo New Zealand nei wa et stofi mātou te no fo ma ngāru lue ai. A lea tu wai wa whāwhitai tele lo lofa ma lo wanga le lei. Wa e whaia lava mea sili le soifua ma lo mātou wola. Whāwhitai tele ia wa fionga pa ia tu lei mai mo i mātou. Ta pasā ma o ai ia mātou whaia lo fina ngalo mātou te manu i ai. Nei le ngaluenga mana lo wa nganga pa ia. Nganga pa ia e so soami so mātou wai wai. Ia lea li ia e whāwhitai tele lau. Dai le whaola tanga e tasi ai ape na sau nia Yesu te visolo mātou le whaola. Toni ola inai mātou le whanau nga sala. Le li e wa malie le walofa. Whawhitai lau whaola tanga. Tu maua tu ia i lau a fionga le vi inga nei e o le whaola bau. Mātou te le onge se se i lau sila whangati. Mātou te le ono onge whaale tonu i lau mata le atuai. Ma o lau sila whanga e ati lava i o mātou loto. Mātou loto vaonga tā le li. Pa mole whama ngalo mātou. Toto Yesu ke visolo mātou o li whaora. A mole ma ngalo ai le i whonga lau atungu. Alofa mai al tamalo fai. Ai a mātou wō iai o lau a fionga o iai upo le ola. Ba o e lava na e whetalai e ala iai e suke viso. Na iai se mea mātou te manana wai e mātou tau atu lau suwafa i a mātou titala. Alofa ngia le au te tele o Sāmoa. Sāmoa mai maunga te tele se i o lava i whanau. Le atu wai alofa ngia i o au anga le lei. Nei nei te māma nei ti nā mātitua. Oe o tu wafulu lātou soifua i le tautua ina o lofi na ngaro. Ia iai lo alofa ma lo wanga le lei. Iai fo iniso o no fia ngai ma ngasa. Le atu wai o mātou ta watu lau a fiong. Me se fo i unisi o pata o to lie ngasa. O ma mai ma tinga ina ma mafatia i avenga. Le atu wai e whaola ina i lo mana whaola. Alo whangia te tai o e kane sia ma e kane sia ken sia no. O mātou uma lava ma au na o le tara le lei. Na mātou fi au tau longo le le e. Mātou lava o au na e vai. Mana ina o mātou whaiva ma ngānu anga. Ina ia tō whasi le taua whale a nganga. Tele lava ni a nganga mo o e malo. Mātou titalo lo whangia le anga sa sae. Ma le anga i sifo Sāmoa. Meso le malanga i le ea, malanga i lunga o ala tele babampe. Malanga lava, o ala lava fai mai Sāmoa i ai tu o le ala. Ia e lave ina lo mātou wola i so se ala. Lo whangia fi au mangaru wenga o le nei asu. Lave ina i mātou iau au anga le lei. Amanuia e le li pule, li matama i tai o le Jehova salalau. Lātou ngan wenga fai pēr i lea tai au, ma lea tai au. Le aso ma le aso. Le li ia i lo lofa ma lo wanga le lei. Mātou titalo le li ia ai u whare ma. Yo ti ai le mana wa mātou titalo. Ai u whare pui mo atu lo nganga mo i lātou. Manuia ngan wenga ma fi au Sāmoa i le nei aso. Wa onga le whanau ma lau tapua inga Sāmoa. Ia i lo alofa ma lo wanga le lei. O mātou titalo le atu wai lo whangia lo mātou wola. Tasi mo lo mātou wai ingo Sāmoa. Me se foi o New Zealand nei le li. Lana whainga mā lo o company ma so se mea. O ala manuia ese le atu wai. Ona lau ele ma le samni ia au wha manu iama. Mātou titalo tātou malau a fionga ile nei aso māso umaro mātou wola mātou te manu iai. Te viso whaola o mātou wola te talo atu ai nei. Amene tu mau mai ai o mātou runga ro manu ia le atu al tama. Ia lofa ma le file mo mone Yesu ke viso lo mātou li whaola. Ma futalava i mātou malau nganga pa ia nei o le whaababau lava. Amene. Amene.
Vi ele tu le tau Sāmoa le atunu pelo na ua whaafonga le tātou tunu i le tātou saudinga lotu whale ainga na teite ia le sunga le tausimatanga wenga Reverend Toili u sua sione o le tausimatanga wenga o le kalesia me tisi Sāmoa e na matanga wenga wainu mata mo le atuele ngang whaafitai i le sunga le tausimatanga wenga ono le tāpenanga mātungu fi le upu folofola le tua le tau le utomatawina i le whaafonga anga o le tātou tunu ai meisi talo sanga molia e talo si ai whaiva matiute o le alo whaiva ilo tātou tunu ne yaso le mātou talo pa manu e tele le toi lau sunga i le tausimatanga wenga le whale tua no whalu tai nale le tāpo inga le kale sia manu e tele le yaso o le pespisenga whale nganga ma le kātina sa molo ua tunu toi e tele umai polo klame o le ata o le taiao. Le atuai, ia e whaafonga mai lau te talo. Aua foia te liu ese lau ai o yatu. Ia e whaafonga mai atea, matali mai atea. Le lingi mai lo anganga le atua. Shau atu no pele o Sāmoa. Lo tanu, na o whanau ai. Ua e maua mai lunga o le tofi aonga Sa ole man lau niun sai lua. Pulem tu mua. Ainga le tai mal va o fonti. Tama maula to ainga fo maula to tama. O te fala tala tatu. La fa sa oia malama e vili tono lifi o maina pe ole u. Tawina ia ta apel fo man sinai tofu. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Ata o le taea, si ufofonga o le laumua, aso ngafua I le aso faraile. Ata o le taea. Ia whaatala whatu mau wholo whatu Sāmoa le atinu pele le nei tae au. Ia malon si fumanuia al polo kalame neo atau tae au.
fia foi lo mo le mātou avanoa ia e whaatasi atu e foi ma tautu atu ia male tu fine ia ana whaasolo ia wale tātou poloklame leita e au. Good morning talofa ia tu fine ana malo soifua. Talofa malo soifua le tuangani mari ia tu e whamalo atu fo ili pa ia male malo le tātou au whaafunga neita e au malo mari le usupo. O le alava ua te ala fot fitua le ave atu ape o lai pungisa mai a whafu. O le tūlanga nā lo i ritai aura nei ia e se fo ia tūlanga o fesui inga o tūlanga o le tau ia me se fo ia le taimi ia o le utatu o fo le taimi fo le amata o na sui le taimi tātou tu e fo le tūlanga fo le o le vave o le pongisa ia e pe e sa oi e ala mai fo le ritai au ala e pongisa tūlanga leo ia tātou ia ona fa pe o le takata ni se takata la pe ia e bo ale si taimi fo le si tūlai moe ia e ala ifu what te te sa ole ia wa amata foi na ngona le mo wat mo mali atuale tau mafanfana mai wa amata foi ona malu mai ia e loi foi le fesu ia ingo o le tau nei atuno moni ua sulu ono ia so le nei foi ma sino tatu iai ma sino lo tonu ia ma lo sai tatu tunu ele go fiere sa vali ngona matanga le tusa ia le tatu tu la te longa tonu ole o te usak ia le wala tamai ia ai tau le so maliu man o mali ia mari ona fina mai ia la fana foi mai mam toe iva ma sina tau no Christmas that's our tu ele fit ia te fa vuele tau pu te fa te mai tuan tau ai mari mana ia watu sta fata lo fa tatu no fata lo fa tu le fainga menga pa ia le tuan nei tai au ia o lo Fapeona tala ina tala le so fata fai taulanga ia iso se tafa le nela langi fata lufa malo le ngalo loe fafelo ai atfoi na yo tatu tu asina sina na yo tatu matua ia olo tap ai masila mai mo mai olo fapeona talo pe lava ma tu i mai le muli panga o lo faiva se yo tatu atu no itiu te ma faiva fa malo atu fafelo ai atfoi iso se au fonga lava la si fonga la mua mai ona o se yo na iu ia malo lava le soifo manuia malo le folau fa atalo fa atu ia ila to lo fa fonga tapu ai mai ia i tono mauta malawa e ngata ile ila to lo mai mo mai i fa nga mai tata upenga so ta inga Facebook YouTube mai le Sāmoa Capital Radio app ma te o follow from fa filo ia te o ton nei tai au ia malo lava so fo manuia fa malo atu ia la to fo impatalo fa te la to wala fa email ni tai au in loi mata malingi ona wala upa ia le atua ia e fo i pele mafutanga ma te fa mafanfana ma o follow fa atu fa lo te le atu fo i e wi lava fo i tato por kalame e fa ingo ino le ato tai au ia ai le fa ngalo nei la to lo fe ai mafatianga fa pilo ia tu fa na wa onga tupulanga talavo le o sauni a onga malo so fo manuia malo lava le ona sai manuia fo ito wa onga nei aso e on mava se lo maltonga nei a mari masani tai au aso lulu fa au tu asi fonga la mua malo good morning malo pa tai tu fine ia le we fa tu lima fa tu au fo tatu tu le tai au ia o le wa pa futa mai to telo tatu tu bota malawa ia la tu fo ito no ta vale le wa ga ia tu ngal benga ia ai le fa ngori fo ila tu lu tatu penga tai langi Facebook and YouTube ia wo atu ai le tafalo langi ia le tautua si fongo longo o ni so tatu mo pa ngale ma futa mo lai po sala to te min tu so le wala mo boy ha le wo fa la tu tatu le tai ia ai ma lo fa tai le fa tai no fo tatu tautua i tono to mo lo to la ia wa la me ata we fai pe a na ni se fa mana ia mari wo wa so no fo vai ngalia ia la to fo le wa mana vanga luenga wa le sasi fipo ia le la o mian malo no taimi nei pe a mana vatu ia ai va usu i sitanga tole o le ainga le sifiao ia esa o le ta o tele le table tile tele a be ta o table tile ia ta pe ina foi fa na wa le oka ia ma lo sa ina ia ta to ma tu o to faiva foi lo ma sa ni on fai ia lo ta pe na foi manuia foi ia ta pe na to fa na ia oka ia mertur sa ngale mun le table tile ia la ta to wal malu tile la si malu tile to fina de te loe e tau i le mertau malu lu ne o la sulu mana e foi le se falava me vela mai le falfalanga po le bakery ia e pero ma se fua mo
Whenaunan wa ta malu ta maru te whape me vange ai sona polis. Sa tala listo ina wani. Al umma whanga umal malo. Nala mela tu. Na whalawa male wha mona nei tato tinama tamama tua mari ai eila masina esi. Wajuri. I tato le ai a tato esi. Na tō lau wai. Ta ole ma wa tato esi ia wai isa mele whenga le lipuli. Ia e pēta sile si tau te vai ai. Me si dalu pa i le si wai. E tangota e le tau ngofi. Ia ai le pēlau Sāmoa lai pala sima pala solo lai te. Nah, ia wha mai mau. Manu ia tele le aso tātou tunu tātou tala me wha solo por klamion atau le tai. Manu o le vave au. Tau tō mori si o whongo lo mua. Por klamion atau le tai au. Toi fa talo fa tu tatu tunu nei te mo tau sina va ingal nei le talo tau a wa fo ia fu fuanga fa pena fo talo tai mo le nei a so lulu. Palo ia official va ai tau mo le ia so i tatu lo mo Wellington ne langi le ia so mo i tatu sun ma tu file la io le so al fenga tanga mea lua se fulu tiki rile fall e ma walunga se full man fa tiki rile fall e ma walalo.
La stofi la so atai au lo valu e foi lo fiso la itau langi lei fu tau sul matu o fi foi la mo tatou I le lo mui Wellington a solo atu fai ungo le yaso. La o telengo au te New Zealand le yaso au kilani fa pena foi wingo tau mo tau Hamilton tau Rangaro to Roa Gisborne taupo ma te o fi le sulo la mo to le yaso New Plymouth a solo mai Palmerston North ia o mai nei a tatou Wellington. I le motu I saute le soni Blenheim Christchurch Timaru wa ia mato la le yaso ia moleo te lego au Tero New Zealand de nida de Vakago Stewart Island pa pena fo I si vakana French Joseph McQueenstown ono te ulu nei te munga ia I le yaso mo utou ia o lukilia wa ia mato la I le awoni fa solo atu I le afiafi talana o tau mo tatou ia o Tero New Zealand mo le nei yaso lulu. I lo tatou tunu I Sāmoa le yaso wingo le tau o se vaenga o fitai ingo savili ma ti munga o lo I pei lungo Sāmoa fa atasi ai timu ma wila ma fai te tili. O fautuanga o timunga ma mafa o lo fa malo sia pia mo lau whanua uma o lo tatou tunu. O fautuanga mo lo longa o lo fa malo sia pia fo I mo vai tafe ia fa pia no fuanga maua lalo ma a fia ngo fie. Mo upolu ma sa vai le nei aso fa ilo mai lo fiso vai tau Sāmoa e a wo I nisi o taimi ma e timu ta ape solo ai I taimi o le a woli e ma mafa a e pupuu fa pea wila ma fai titili. Ia fa tala fatu e leita au iso tātou tunu I Sāmoa ia o le tala lau le tau mo o tau le nei aso. Tātou se mai le tala o tai mo I lātou fo I sauni e whangote ina ngā tei fale ia o le na mui Wellington nei ia fa pea fo I porurua ma mana. Mo Wellington le leite mo tai aolo o suar tai le teimi nei suar tai le teimi nei fuafua e pe I le afoli tu le valu I le tai au nei o le toe sua lea I le toe kuata I le tu lai tolu le awoli ia o le pele I le toe kuata I le iwa I le poa nā nei. O mana porurua lo pere tai le teimi nei pere tai le teimi nei fuafua e sua I le 10 minuti te le tu lai iwa le tai au nei o le pelea I le afoli tu lai tolu le awoli ia o le toe sua lea I le toe kuata I le tu lai 10 I le poa nā nei. Tala nau tau, tala o tai o au fufuanga nei a so manatua le saunga le mu I lunga o ngā san vai ia pēa whaianga I atu I le nei tai au whaafitai. O se vaenga le swinga le tupe ia pe ona tuina mai fo I lunga o penga fisota inga ale ANZ ia fisota inga tupe por malo si o tala New Zealand I le nei aso. O le tupe Amerika I le aso e 5 sene tasi tala New Zealand maua le 5 sene Amerika. O le tupe Australia e iwa 10 sene, tupe Fiti e tala 2 sene. O le paanga Tonga e tala 3 sene. Mai lato e fia la foina lato tupe Sāmoa, tasi tala New Zealand maua le tala 5 sene. O le tupe Sāmoa tala 5 sene. Awan ingalo fa mamonga lava I al ANZ, ia ai le tua I lava ia isi tele o fale tupe. Ia ai mes fo ile au nanga ale kompani telefon le Digicel e awala to the Click X. In Fiona la foila se leni Sāmoa fa aftai. Moi lato wa manatuino lato asoifua mas whanau I le aso au ne ngalo le tato emaili o le as whanau at samoacapitalradio.co.nz ia e whase ane aisau wa manuanga leo nā comment mai lungo tato penga fsota inga. Moi lato umana soifua e I le aso luas fulu no mati o le tus whaitau nei mo o tau ma o maile le tusi o Utah I lona mta upu mua a lona whai upu e lua se fulu. A outou le au pele ia outou atia e ate outou I lo outou whaatoatua e sili ona paia o le anganga paia tau te tatalo ai. Utah I lona mta upu mua a lona whai upu e lua se fulu. A outou le au pele ia outou atia e ate outou I lo outou whaatoatua e sili ona paia o le anganga paia tau te tatalo ai. Manu ia tele le whamanutunga o tau asoifua mo tau aswhanau I le aso. Whamanuia le atua o pese nei mo o tau.
Toi whātalawhātu Paul Kalamel nei o le Today in History ia o nisi o vaianga na tupu le talawhātu pito o le lalangi nei aso le aso luas molono nei o mati I tausanga ua mawai. O le sori tausanga tasi valu lua fitu na maliwai ia le tangata whai pese lau iloa lea mai Siamani swafa ia Ludwig van Beethoven ia tele ana whātunga le tele na whaangaina ia e o whai pese tele o orchestra ia e pei o na iai Nisho ana whātunga musika o le solai tausanga tasi valu lua fitu na maliwai ia le li tuspese ia putusi whātunga lea o Ludwig van Beethoven I Siamani. O le sori tausanga tasi valu iwa ono I whamomaunga New Zealand tal whaasorpito New Zealand na i ele whaalawelawe tau maina leana ma liwai tangata silia ma le ono sifuru lima I Naira Westland Grey Valley tono New Zealand. Le sola I tausanga tasi valu iwa ono ia na ma liwai na tangata e ono sifuru lima ia ono le whaalawelawe na uwhaingoina le Bruna Mine Disaster. Bruna Mine Disaster. O le tausanga nei, o le aso nei le tausanga tasi iwa fitu tasi. Tasi iwa fitu tasi na SAE ia vaenga o le East Pakistan. Ia leala tuto tasi e lewo a vele na nuu o Bangladesh I le teimi nei. Ia o le sori tausanga tasi iwa fitu tasi ia na vaelo ina ai East Pakistan. Ma tuto tasi e a vea ma le atu nuu o Bangladesh lewo I le teimi nei. O nisi fai o tala ni tausanga tasi iwa fitu iwa na saini ai le whiangainga o le file mu le vaho Israelu ia mai kupito le Israel-Egypt Peace Treaty ia le saini ai le President America Jimmy Carter I le so I le tausanga tasi iwa fitu iwa ia maratala muli o le tausanga lei tausanga luafe le aso luasu maleono mati le tausanga luafe ia leana avea ai ia Vladimir Putin ia ma president o le malo tele ia o Rusia. Ia la wo luas fu lima tausanga talo tu mai foi ia le foi tamalo ia o Vladimir Putin e taita ia le Republic of Russia. Disi na mera tupu le yaso tatfasol pito lo langi te monis fa poponga le asa tau te masani fa fitai. E le fai ngō fiele toi fo iatu o le whanau ia onga ona o le taunga tā o le soi fuanga wa nei. Ai ua te penaina le Teacher Sound se whaapitoa. E te ono manu malo ai I whaelonga ta I lima se lau tāla cash e se fulu. O le ase ina ia so for rate taitasi. E lima whaelonga ta I lima se lau tāla mo New Zealand. E lima fo I whaelonga ta I lima se lau tāla mo Australia. Lafo nei loa sau top up luas fulu tāla pe silia tu fo I mo soa wanoe te manu malo ai. E te anga wha fo I pe a e whaonga ina le waunanga le ClickX. E lafo ai lau se leni le mai cash o Teacher Sound I Sāmoa, whiti tonga ma vanuatu. E iai ona ia inga whaapitoa, mo nisi whaamtalanga, asiasi I le www.teachersoundpacific.com. Seki ia Teacher Sound. E tusa malo mātou tū langa e veai ma ofisa whaasalalau, mātou te tau sisia tū la whono, ua saunia le Broadcasting Standards Authority, a whaia fia whaia sau whaasea I se mata upuna e whaafofonga I ai, I le Sāmoa Capital Radio, e te tauna la fo mai lau whaasea tusi tusia, I le tua tusi, lima tasi, Mankavin Avenue, Porirua, Wellingtone, po o le e-maili mai, tealu.morrissey@samoacapitalradio.co.nz. E te tauna whaia I te tono le lua se fulu aso whai ngā luenga, talo na whaia le whaasala a whai e le o whaamalieina o e ise whai o ngā ua tuina atu. E mawhai ona tuina sao lau whaasea I le te mana whanonga kai baho po le Broadcasting Standards Authority. E mawanisi whaamatalanga I le whaanga solonga e whaialoa I ai lau whaasea I le upenga ta whailangi bsa.govt.nz whaafetai. Fauta o le mea matua le leima le mata mofi e na wa. O so pe ano no fo fata si maoli oli. Fauta o le mea matua le leima le mata mofi e na wa. O so pe ano no fo fata si maoli oli. Le ekale si
pai tua ai mate mai la o lo tu pualene uasa veo lolo mua mua lona lua ele umalo fia fia malo fa petai ua pai moa o le lufa le tausai o le ne tunu beleza o whanau mai ai o Sāmoa no na suata e pele tasi loanganga Sawia ia sei e sila tama matene o le petuli ma pia pia I lo tapo ia o mai homa o awala toi te pai tua ai mate mai la o lo tupua lene uasa veo lolo mua mua lona lua Langi mamar soi fo maua I le pa ia lau whaafonga le nei fo I whao poponga o tala fau I meo lo te tupulu tātua tanu I Sāmoa o se mai le whaafonga. Wai u se tasio whontanga le ka penetam whiriwhiri ai le tamaita e malai ulu Asia Perlini Rimoni e a vea mau fesa sili le pule ngol whaaputunga tupe o teo whaafai luenga o maa vaenga tausia Sāmoa li utons mo le isi tolu tausanga. O le tamaita I amalai ulu ua ono tausanga talu o na avea masui o fisa sili o lea whaala patpatonga le malo ai le I le tōwhinga fau wa se e nei. Peo na sila fia o le tōwha ia te vanga viane tangi I lima sa ia tau aveina le tōwhinga le nei ai ina ua toi whaasala lau le hawa noa e le I toi tusitano sanga. O le tamaita I amalai ulu o lo ia u mia wha ai longa tāua loa o le Bachelor of Commerce in Information Science na whau ina mai ai I le tausanga lua festival ma le wha whatasei ma le Bachelor of Commerce in Finance and Information Science mai I le Universite o Tāko I New Zealand I le tausanga lua festival ma le tolu whatasei manisi o tusi pasi tāua loa e toa wha I la tau na tusi tāro sanga I le awanoa le o whiriwhiri mai ele ka peneta le tamaita I malai olu Asia Berlini Rimoni. O se tasi o tae au whaunu whaelunga I nei lea whiu anga o whenga I le whai ungo le vai aso. Na toe whaale lei ai matai o lea whiu anga. Ma se tasi o matai la volea whiu anga I a whata mea whau malona ainga. Wa se lia nei male se furu tausanga talu o na whate ese male nuu. Mai ua mai a soa lau pulenga ma ua toi wha le leia lea whiu anga o whenga, ma niso ia te maali e o lea whiu anga. Na sau no le pule nuu ia whata roketi, o upo lea te nuu e le pō pēr se nuu. O le whe ese ingale nei, na afua mai le whai unga le whamas nonga. Pei tai na e le tō whai le nuu tele, e le ia maua le whealo whani sui o lea whiu anga, e ui o lo iai nisi o lo te apea, e leo fina ngalo e wha le leima matai o lea whiu anga. Pei tai na sau nofata, o lo o te tāna pe iai lea wanoa, e le fina ngalo o li I mawhai pule o lea whiu anga o whenga. Walapta ia le teitai o le tua ngai lea tunu e sana whailua inga ma leo tu stana le vai aso nei. Ia no fauto I te ngata tau whaavalea le malanga mai Sāmoa, e whaavalea lea tunu I awala e whaonga ai tupe palapala. La tonu ia e afuai le malosianga lea ua whai le tele malo o le whai tu la whono e tapu e la tau nei e whaonga tupe ele lea e afua mai le tau whavalea o mea masani e tangata nei feo e solo I lalolangi. O leo mai ta mai atu nuu nei ma fola mai ia me ke kele o le alako whaia. O le a lilingi mai le 4 pilionga lako ke whaia I whalkali malo. Whaia I mo meo malai valele. Malai angoango mau pisinisi o le a whaku.
Pela le mele o le afo i o le duty free zone. O mea ngā, o mea o masangi ai le angango o tangata tau wha malea. O naolola ea, o uma se tala noanga o le awhai. Whaasara lau solo i tangata fo i fisu maini ala tau tupe mai whaisao i ai. Fiu e kakari. Ai so e mai, wale lor mea o ngingi mo e kakai. Na whai loe tu le epa, o loo iai tu la fono Sāmoa o ta oto, e pui pui a mai ai ia i la tūtau whaasa sele nei, e tupe palpalai e whaasa sehi nai, tangata o lo tātou atu no. Ua whaalawi loa aloa ia se porka lame whaapitoa le au televou, a le to o manga mo e popo ngā tia, se tasi o ana porka lame fau, o lo anga i le ia o ngai te tono le atu no. O le aunga au tu o le porkala me nei ia mawhai ono o atu le porkala me whaalawi lo le nei, e nei whana wā onga, e whaamana malamai le au o nanga le to manga, ai pe whaape whiawha o na whesoa soani i o lātu o langa tupua e, i le tele o mata opu wā whiai tupulanga tala vau. O se tasu tamai ta e sa a vea foe masui tau sala o lo tātou o tanu, le tau sala i Ariana tau whao, o ia leo le president o le whaalapo tonga mo au te la vau. Mai o lo ia ta i mua le porka lame ne e whaamala malama i whana wā onga, i le whasosoani le toomanga e si lia ma le lima se lau le hao whai o tamaiti a onga, o lo a wai e to tono le porka lame lea, mai tele a wala o lo wha o ngā e sui e le whaalapo tonga, e mo mori atu e le whi auta a wai whana wā onga. O se tasi nei o le porka lame ta i mua le toomanga, a oanga tulu whaamana tuina o le atoanga o le luas furtausanga talu o na whaawai mai le toomanga i le atu noo. O tala i o le nei fo i aso manuia tele lo tātu o tu noo, e ngā ruenga mawhi awa le a whenga iai. Whasoi foia. Talo falavo talafou mai le siwafongo le lau muai Wellington e mo le nei tae ao, aso luas fuluono mati lua felua lima. Ua folafola e Greg O'Connor o le Labour, o le afa awau pea ona iai i le lua felua ono, tu salava pe ave e sea lona i tu malo. I lalo o ni fautuanga fau pe ona faalau i loa e le Representation Commission, o le afa amuta pe ave e sea i tu malo faapalota o Ohariu, Mana ma o Taki. Ai suia ini tu malo faapalota se lua o Kinepuru makapiti. O le ai ma se nofua faupopo o list MPs i le isi whainga palota. I lalo o fautuanga mo ia suinga fau, o le a le toi mawai e o hariu pitonu o Wadestown, Ngaio, Kendala, ma Broad Meadows anga i Wellington Central, le o le a le toi mawa Brooklyn ma Mount Cook i lona tua oi o Rongotai, o Newlands ma Horowiki o le a avea mawaenga o le Hutt South, a o Johnsonville, Churton Park, Glenside, ma le vaenga i Sauti o Tawa, o le ao fia tui le tu malo whaapalo ta fau o Kinepuru, o isi nuu o le ai Kinepuru, e ai le pito i mātu o Tawa, Porirua City Centre, Eastern Porirua Matitahi Bay, e mai le tu malo whaapalo tau mana, a o isi umanu o mana e au fia i Raumati, Paikakariki, Camborne, Blimerton, Parramatta ma Whitby, o le a whawai le tu malo whaapalo ta fau o Kapiti, whatasiai ma o Taki Waikanae ma Parapara umu, o le tu malo o mana lea o lo tula i mai ai lea fio ngā peseta Barbara Edmonds. O O'Connor nalu ese mai le lisi, po o se list MP a le Labour i le lua filua se fulu ma le lua filua tolu, ai whaalangolango i manu malo i le nofua whaapalota e toi ulu whale atuai i le pale mene, o Taki o lo tula i mai ai le whaipule a le National. Ua sainia e pale mio New Zealand ma Papua New Guinea se whaafounga o le whainga pāanga e whaailonga i le 5 tau sanga o ngā lulue so tau au maa loe lua. O le pepa whamatalanga wa sainia o lo mata i tuai a onga fe whaatawa inga, puipuinga, whaatoanga ma whainga whaiva. Na sainia lea pepa whamatalanga i Christopher Luxon ma James Marape i le Beehive i Wellington i le po ana po.
O le apule ina ile so tanga ile vao malo e lua, e o atu ile tausanga e lua afe lua iwa. Ma ua sui ai fo ile mali lienga leana sainia fa atasi e marape ile lua afe lua tasi, ma Jacinda Ardern a opale mia, na fola e lakse le tasi le miliona ta la, e tali atua i fa anaunanga o Papua New Guinea, e langolango inai ni fuafuanga fau, ni ngaluenga fai fa atasi ai mota penanga mo ni fa alavelave te tele fa ale natura, ma fe fa asoa e fo ito mai ile pulenga o fa ala putupotonga e umia ele malo. Na whawhetai e marape le sootanga umi i le wao malo e lua ma tangata o New Zealand whapea ma Papua New Guinea. O le asoa e whailo ai atuai marape i le minista o le waifafo ma wasa mana ia Winston Peters ma le taitai o le tuangai i a Chris Hipkins. Ua mawhaiona maua le wanoa e au inai le ngangana Maori i le University o Yale i Amerika o le te deo o le ngangana luna lua lea le tamaitai a Amelia Butler o se tamaitai New Zealand o loo nofo i Amerika. O le mitia Butler o le whaaolaolanga le o tuumaanga wha Maori i lona si o manga i whafo ato New Zealand. O le fitu tau sangata luaina a mataiona i a whaavaina se whaala potopotonga e a o awaile ngangana Maori. Mana a matamaile na o le toa lima tangata ilana wasenga e a o awina i lunga upenga o fiso o tainga. Peita aia o mai le taimi nei, ua whalawa i tele atu le to mai, ma ua o atu le to aono whaia onga e a awa awina le ngangana Maori i le University o Yale. I le taimi whato a fau mai le COVID-19, Sāmoa o miai e le University o Hawaii, se whaia onga e a awa awina le ngangana Maori. I se wasenga ua mai a whaavaina e a awa awina i ngangana mo le Pasifika ma le whaitau tusi. Sa au fuatu e patlala na fesosoani ma whaia onga i lungo le initaneti a o au mau i New Zealand. O le nau ta inga Butler, o le alenga tai i e o lona wha moe ai o lova ai mamau i isi University to tono le Ivy League wha apea i Harvard. O amatalia se suenga i le lalolangi o loo whaia mataitai i New Zealand e sue ai pe ai se ai mafuai ona to o tele tangata fiti e waweo na maua i ngase o le fatu ma mali liu la iti ono le mai fatu e 2% tangata fiti i tutono New Zealand ma o le 2% o i latou e a whaina i mai fatu a o lalo ifo le tai fase fulu tausanga le matutua o le to o tele o i latou ia e malolosi ai whafua se i lava o na oso le mai fatu e talitonu scientisi mai le University o Otago o le toa telo o tangata e awhia le fatu e so solo i le toto e mafua i ona maua i mai fatu ma o loo tau sa ilia ni tangata e o fo atu e whaia i ai suenga e ilano i fo le ta ilima suru lima tau sanga le matutua o le fo mai fiti a Dr. Pritika Narayan o loo ta ita ia lea suenga o loo whaanga sono lea suenga ma sa amatalia i lea susana te anei. Ua mawai wha maumonga le toa tele o tangata matutua ta i fitus fultau sanganga i lunga o loo wha awau pea o na whainga luenga e amata mai le suipa le mia wa wasa mana ia Winston Peters wha apea Peter Bosher le ana wha amalosia o na wha amawai o nao se tula fono o wha maumonga o loo wha alia i le toa tele o tangata New Zealand o loo umi o na ngā lulue e o lava i pisinisi e masani o na tetelea i la fonga ta tipi. I wha maumonga mai le Stats New Zealand na wha ailoa ai e silia ma le lua se lau afe tangata New Zealand ta i ono 5 tausanganga i lunga o loo ngā lulue pea e la taile iwa sfulu afe i latou e silia ma le ta i fitu se fulu tausanga le matutua o loo ngā lulue. O le se fulu pasene o tangata awe ta avale pe whainga luenga i masini, walu pasene o tangata whainga luenga 7% o polo ofisa, ma le iwa tesi ma le tasi pasene o pule sili o ila toe ta i ono 5 tausanganga i lunga e a whelua se lau 5 tangata ta i iwa 10 tausanganga i lunga na wha amawina o lo o whainga luenga pea peitai na wha alia Eric Crampton o le pule sili o le tamau ainga New Zealand e na te talitonu o nisi e ta i iwa 10 tausanganga i lunga e le o sao na wha amawina o la tau wha amaumaunga. O asau no le palemia Christopher Luxon o se tūlanga i whaapopoleina i tele le mata upupe o na tau fia malokaina se se ai se teine ititia se fulutasi tausanga ma le manatu o se teine luas fulutausanga ma tu i se fale moe e ia fianga o le mafaufau ma ua fia i loa foi pe ai se ana lua i vai aso le umi ai fato afa ai loa i le minista. Na fato e se soifo malolo i na New Zealand ina ua ave leo le teine ititi i se nofuanga whaapitoa mo tangata inga se le mafaufau ma naloka ina foi limo le teine ititi e leo o whamatalanga le New Zealand Herald o le teine ititi e maua le autism ma e le mawhai foi ona tala no
noa ma sa tui ini waila au mo tonga fitinga i le fale mai na faalia le te fatu ora o le awhaia se ilo ilonga e sa ili ai pena ia ini waila au poni fuala au mo tonga fitinga na awele tene titi na sau noa laksen e le talia ina le tūlanga i le lua vai aso ai fatu a whaailoa i le minista o le mata upu na whaailoa fo i le taitai o le Labour Chris Hipkins ua manino lava o se sasi te le ma e mawhaiona tupu i lalo le taitainga aso o se whainga malo mai atu ngalu foi ona o le lei fautua ina o minista. I taalonga, e lua masina o le amalolo mai ai Roger Tuivasa Sheikh o le Warriors, o no manu anga me le la taalonga ma le Roosters asini le ana manu malo ai i le asofarai le taluai. Tala fōwia mai le sifofongo le lau mua mo le neva ainga o le tae ao. Sāmoa le nuu o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu o i lewa ai Sāmoa o le penina o te fia fia i ai O solela susulu mai ma o mana tua ai La Sāmoa le nuu o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu o i lewa ai Sāmoa o le penina o te fia fia i ai Hangi mai se matangi e momoli atu ai Sāmoa matalasi Hangi mai se matangi e momoli atu ai Hoku alofa i la Sāmoa matalasi O au lelea wha solo solo Ia o na paolo Lona sami i la pe asulungia e le masina Pe wha ape whea na ngalo atu o e a ita Sāmoa o le penina o le vasa pasifika Hangi mai se matangi Se momoli Suai, oh, alo fai na Sāmoa matalasi. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Oh, alo fai na Sāmoa matalasi. Fie le afi afi pe asa vali vali Lona la lele a falling ai filanu ai Pe wha pe whea na ngalo atu alo wingoa Sāmoa o le penina oe o le vasa loloa Hangi mai se matangi e momoli atu ai Oh, alofa i la Sāmoa matalasi Hangi mai se matangi
Ia o le whawhiwhianga Sāmoa ma talasi. Ia pe ona pespesi atuai lani alo. Ia i le tatou taimi leo iai ua 20 minute te ai le valu. Ia malo la vanga lulu e manga lua te olua te pēma le tuanga nei a Mari. Whaawa fo i tautua si whonga lau mua nei aso lulu. Mari ia mua amata fo na whanga solo atu o lo whafonga mai fo i le tatou atu no ulunga wala te le vave. Ia o atu fo e vatu ia na ialum whanau ia onga. Ia mawatu i lawa whainga nuenga. Taimi pisi al neo tai au. O na leo lo na nati mātua i o ai amata le iwa tua tele. Moni le saunoanga tu fine ana tau tele le de matanga lia tai au. Ia o la matanga o tai au ale le ia la matanga o tai au ia e manuia fo i le asu. Ai afa le tonu tai au. Ia o lo va via le vale. Ai me sia la ka fo le we uso tai au lo polo kala wala. Amata tu ina amata tu na pe tu po ele ita fo i Ia e tfa lo ngot pe si mena la ma punna mai fa fo ho. Pe na pe a pela na sa mai fa lo moli me mata man tota moli ni maseneta. Esa moli fa le lai moli me mata lai o okay ya. Ai pisi no la wala amata na luane lunga pe wa pe ane no moli. Ia e o atu la lenga luenga ele o ato ale le mafau tu sa lai fa me lo stangata fo ile sitala ile fia ia alu le lunga pasira mo mumu o le tau fo ile lo sa ile nei te mo tau a fe le tianga e tilunga na tele lai fa sina pisi o la wala ia pe te alu tama velo le alu tu ia halu ia tu na se fa ai tanga ia e tatu te mau umali te ulanga na ia upu fa malo sia mo tatu tau nei ono sa ia la vatia de te ulanga o le piso la wala nei taimi e tau na uma fautuanga masani o tau longa tu persa ngale mu me se pe fa ia ia tu lungo le tele la tala nei sonne a onga ia po la tala tu la onga ia mai la fatu langa ina pe ama tau se fulu ia sa fa ti ai ia inisio a onga ia te lo le leo e le no fuanga la tala la onga tau na lo sa ngale mo na e fi malanga im sa vali tele fa na le te mo tau mana ia te le vaenga ia tāwane na watu i tātou telefon mari nei tai au nisi fo i o fesuia inga o i tu malo whaapalota ia o le tau sanga fold palota tātou mari palota tele ia e pe o le o ke topa le palota fo i le o whainga malo light e mali e ia tūlanga o le vaenga le wa e mai fo i tātou telefon le wa to mua mai e stasi fo i o Pamatalanga le whaipule lea o Harry le te nei Craig O'Connor. Ia mai le na whailo atu fo e le tufine a savili lea soa nafi. Ia le fufuanga lea le ua matatu tatano le taeona ni. Ia tu sao le ale eise mana le tu malo whapalota lea le tatu te nei mana. Ia le la whaingo o Kene Peru ia makapiti. O tātou le lawe ia mana. Tuso tātou le lawe i suinga ia. O suinga i ono whaatino ina ia o kuso pe a pāsia ia. Au tuso o ilo ilonga nei ma natua mai mar komisi le whaingo ina Representation Commission. Ia le la o la tu ilo iloa ia mata ampu nei. Ai ono whaapea wa suia foi numero o le population po tangata au mau tono pitonu nei po ai nei. Le la wa tau fua ia le suingo o foi tu malo fa palota tono New Zealand fa titia nisi vaanga ia ave isi fa tele isi no fuanga bena o le ai foi ia vaanga le fa popoi nisi no fa popo mo lisio fai pule o list in peace i si i tu malo fai venga palota ia o tato la la vea i lalo pe afa pe ai pasia mari o tātou la i ti Taipei le la vea i kine puru ma puru rua sa sae. A la tau i paparaumu, Whitby, ia pe ia Whitby. Ia fia i lalo ka piti le. E ora la tau palotanga i ka piti ma o taki. Mai ngana li i vata sim o taki ma waikanaim paparaumu. Ia leo palota tātou tātou i ti Taipei, Cannons City Centre. Cannons Creek, watanga rua palotanga i Johnsonville. Au fie mai pan Johnsonville mai la tau de leo afa vai lua mai ia o Harry ia tatu. Ai vai lua isi vai anga Waits Town ngai o Makandala ngai le hat. Oe vai le isu ngai o i tatu. O le a tele foi se taimi mari a pe fa pe pa si le a tele foi se taimi le a fa lui le
longo ele longo po ele tato atu wa ele faingo mo nai tato matu wa masani ona we wa masani le pitonu e palo tai ma le ngore pitonu ya tato wa leva ona o mana a ya le tula i mai ele fai pule ya Pista Barbara Edmonds e pe ama le tolu fai le wa fai a Barbara fai pule ale tu malole tato i mana e ile sa mo le mai lo suafa so mai ia Dame Woman Wow Winnie Laban so mai Chris Farfoy ia le lawa ia Barbara Edmonds le tofinga ni mana ai mai tau foi la to fina e se foi mali wa tato i mana e a fia to i ma Barbara kapiti tu se palota tato fata sim kapiti mol fai pule ala le tato ni mana ia ro suinga la le to palota mai kapiti ne ia tato ia wole to i foi se mana wa le la fai mo ino kene peruma ia makapiti o vaenga e taua na ia taua i lo fina ngalo pe ele awai i tulango o fa mo ele o le wa sui mai komisio o representation committee a commission ia fufuanga ni na ia la solution fito a perila na fai e fa ngata i tulango fa liso fina ngalo Mari pe ole hao no yei fo ilani suinga i ungo palota pe afa tau no ina le fofuanga. Ia o nisi nao tala lo la wanunga i tala fau. Mari pe a ini si vaenga o la vita me va tuelta fesili pe a manule mo le taimi. Malo fa tai mania le vaenga le mai tatu telefoni so telefon pe a tatu nga solo tatu proclame town ni. Ai manir fesili le tu ina tu tatu tunu. E malia e tatu tatano e tatu fa soi. O fesili momo o au nanga o e fa ngai ne mawai ia fiso tainga mai le fa mai. Ia pole wins, ia pola la vas fa la pu tonga malo po o nanga malo. Fa fiana la longo ina o ni tau pu fia i loi oi. A le o telefoni, ia pole text, ia pole email foi. O fesili no lua e ei sau email o ei sau email o fa ngai ne temini o fesili fala o tele mortanto tu o lo fie lo fortato proclame le tau ni ia le foi numero la tu fa ngai na nei meu email ia a o ai fo ele o fa ngai na email e pe ai sia fo ele fa ngai na email ia o fesili na mombo o o nanga fo ele o fa ngai na po metu tie te fa ngai na e longo atu ai o ni pa fo ngal fo mai pete fa ngai na tusi ia por email por telefoni ia por night fa ngai na meta or fax Toto falo meta fax ita watu le fax ita to fa na night matua le lo po na meta o fax tu solo tita lo tu foi lo fa popo tu man fax ai longo tu fa ngai ni tanga tel fax ia wai o le si vai ho le ia Tailo yai. Le tata no teknologi. Telelo nei mari pola le taimi mulmuli na e fa ngai na le fax. O o le te mana tuan o fa ngai na fax a o tono le senga vo le intermediate. E wa so yana o to say e o fa ya o ngai fa lato iputi, fa lato lunch. Ya ai va tomato vo le mato no foi tono lo ofisa vo le ai tari telefoni ma. Ya te yo te vai o so mai fax. Ya to fax at fo le way. Penis Pepa voi la me fe auma vai pena tu se tu ina mai saola o Mario lua festival lua le tau sanga na muli fa ngai le fek o Sāmoa ele mamau tu nei e mo ia ta te sama Sāmoa o lai tele ana fa ngai le fexi pe alu fa le pia e final printing ai te o mai nei e tau le fa ngai le fex fa pe so mamau te mato tu Whaonga le pex. Au te mi ni wa o la wana moli mau ai longa o te whaonga ina. A wale a le ila moli mau to finan. Te leo isi company ma pising nisi. Te vai atu ai lungo la to wha ilo vo i lungo leta i heido la tutusi. Leo so mai al numero fex. Lo no binga le whaonga te mi nei. Al fasili na taon nei wha moli molar ta tu tunu al fasili wha lau i tele. O au nanga po me tu tia o whaonga ina. E longo ni na tuai oi ni mta pu tau fa mai fo mai o fa ngai na o lo vile tu telefoni ia por text ia po le email ia o le ala tu longo fa ngai na o fisilo lu o ye sau email o fa sau email do you have an email account
ia a fai o iai ia ma ne fa so mai a fai le e se a o ele so email Vasili na wa e mata apule le report ile to fin ana na ye le lua felu se fulu le na mai le report e fa peor tasi le o wala fu ile le fa mo fa fitau li tatu tanga tol fa ngai no meio email ya or tele la to or messenger por social media fa ngai to tele pe va via tu na ya la to ya tu ro isi tu e sia or fa tatu email Moni. Ai mana tu fa fasila tu leta au ya tatu tanoi. Ya wai pe o le mo tino inisio fa so. Ya pe o telefon. O telefon. O le vaenga mari le wai sau no ai ya le tala ina toru wa lima lu o fa tasi pe afia vili mai. Ona le fiso ta ai male tala le na vatu tatu telefon e fa pe mai o lo to atele na tatu matua matutua ta iono lima tau sanga ilunga leo lo fainga wenga pe. Ya. Tele loala mari o te ton pe ini email ia nei tatou matua matutua ia fa mei silia ma le lua se lau afe tangata New Zealand ta iono lima tau sanganga ilunga leo lo ngā lulu e pea o lo e whele numero i la tau ta iwa se fulu tau sanganga ilunga iwa se fulu tau sanganga ilunga mari le to afe lua se lau lima fitu iwa se fulu tau sanganga lai ngā lulu e pea ia ai inisio o ia pela tau noanga le polisilo ta mau aingo New Zealand ia le oro whapea mai le lo pe se ia wha maunga ia e o lo to atele numero tangata ta iono lima tau sanga ta wheo pensiona lai whaingan wenga lava le olo whaingan wenga taimi nei tel tonu po ia i lava ni lato email taimi nei ama nei le vili mai Ma nei fasili lea tu fine ana mana e fulvanga le we sau no isa o le lato le olo ngā lulu e pea mai se ne o tatu matua ia o teilo e ei va hanga tau o fasili lea mo tatu tunu wa ei fa maunga ma fe au e le o atu ia wa o le tatu tano e ei ma fuanga e le o atu e fiu le au nanga le por falma e vili atu oe ia pe tu set foi lau emaili ia he le o talia o tūlanga na le fia fe ilo e tatu fa so e te aure nei le fa so mai se filina ma hofa aftai e vini mai a te au ia a fai o te le tali e text mai e ei foi lau emaili fa aftai ma nei tu so le lai mo ila to le long ta ia foi le ia mata po foi le longo mai ia wai o le sifa fitau le e ei fe au lai misi na le vis wa ale tadir telefoni ya ale tadir text ya ale foi la si email yo ai si tu la ngole no vinga la ila tu o lo misia fa mo monga ye poni fi auta u la fia longo ina mai oe so se au naka ya ai ta u tel ta tu tano ni ta to lo lima lo fa ta si pe fi fa so mai mata pu na li ta au mana ia vaenga leo sa no ai pe ole aunga lava ia ona ole tele lava ina fa nga e fa le mai ma ona ngan malon email if so tai mai ai ai vi lo foi po ye ni fa maunga ele o mau nei tato tangata Pacifica e me se lava nei tato ai tangata Sāmoa pe ni fa maunga pe foi ni appointments mari wa mission no lai la fo mai le o lai la fo mai le tu si le email ia ele o yes ele o si email por mail ai se email o le si vanga mania le tatili o isfa fifianga vai foi le taio o le tau si fongo lo mo lungo YouTube mo la to e fia mai mo lungo tatu YouTube em fa yana mai mo foi le i tu lango YouTube e au no mai e o si account foi le kuku a o le tau o le fai o le vanga le si email po se kuku account ia i si vanga foi le pe a fai te fia fa longo mai mo tau si fongo lo e mo mia le o sa account e subscribe mai tanto litio ta sina awala fengo fie pe a fai o lo e fa longo mai le ta le ta val au ta lo fa val au fa tero sai mai ta lo fa ta lo fa ya so fo manuia le ta au so fo manuia i lo do sa se lu ni nei ta fo le lo fo le tu ma lo se fo le lua tau ko fa si au le o vidi mai le ta o le lo po feo se fo se ko inga Iwa sui mai si fongo le luan nita. Malo sai. Amanga ya susulo di la su ai fo. Malo. Ya la so fa son lita ya. Suoni. Malo fo nga tu. Ya o stadio siri mo. Ya o via o telefoni ya Marcus. Ya telefoni Marcus. O nya Marcus le fa so kai mai ya o fo mai. Ya
o le email ia ele se email e skoinga e se mafuanga le lua pe e le manga o le facility ai ya le mafuanga o le ai se email ia sa oi anga mama o ama ko kwa ma sa nga ingo le email ia le ala nga ele se email e skoinga o ia Hello, Faftai. Ia o pa wa ka facility ia o facility na ai e se mafuanga o le vai se email to ina ana Taala pe sa ole lua wa mama to pe motu to le internet. E wele er tu si male e mafaina na faima tia tu si pe se sai ma pen me yo email e sia ele mafaina na e fai ta wesis te mama wai le dei do esko ina fa nga le malo Faftai. Ia o ka koe whanonga kure upunga o le fax. Oi. E kere an ka whanonga koe insenga re uma a whapera la e vidi mai. Ia, e ngare uma ku le masingi foi le whase e mai e. Whase. O ka unga isi da i teiminga maka mai e. Pare mo mongo mi nga whase e mai le. Pei da pei o sangwa ngā maori. A kari ke whangia vai a kusi e mai a reflex. Menga ngā ring soi menga ko inga ngā taimi se whase e mai masingi whase e. Ta se la ia fase se le masini fax. Sorry, malo. Aftai le lua, aftai mo lo sa le tau, mo we fot le yaso. Ya, fa mo ni foi de di ngā wenga mai se fa fonga anga si tatu tunu, soi foi ya. Ya, fa soi foi. Ma le fa so sunga le lu le tau, o telefoni ma tusi. Telefoni ma le tusi. Ya, o masani mo fax. Ya, mai masani le fax. Mana ya, vili mai awale mata mule vili mai o tato. Ta ia vai amato tu a fatu a ona nei al email. Mana ia le vai ngale. Mana ia vai ngale. Vai e nei tato mato tu Marie le fai ngofi fo ile o le nga foi na nei fa na e tele na fa lango nei fa na e fai ia tele o mau me o le teknolosi fo le wa email time nei ai vili mai tato tatano ia ma fa an me so fina ngalo pe sa email pe le ai po afo ni ma fuang mana ia tato tatano pe le tau a tato o ilia le report le time ia pe atu tele mai tato fa so al mall over no tolva lima lo fatasi le la tato ia le wo mai foi la to tali mai lungo Facebook ia la to lo ina tu stay mo fa tai ia ona le wi tato val au fa tai don sai mai talo fa val au alo le sai fu mawa Mari mana. Lagi ma. Awele mai o rusi fu ngai kai. E lai le toa. Le ki fu le aso. Ya, ia le li, ma lo si fu ya tortina. Ia le ko alu. Boy. E kusa pawa ma o malelu. Ia, mali. Yo. Wai, o le lu ai le kai. La kala vo ai la ngo uyo. Wo le kurang o le o ka makua. Mali. O le makua. Waku po ile fa ponga anga Sāmoa. Ore makua upa ie al ke minga ie. E pa ie kurang ka. E wai lor le fo ie la upanga. E makua o ke ia pe wo sa wale makua ia ma o sole au ngaka. Pe po ile wa pa wale kurang ale wa ma wai ko nga ka makua. Na le pa ngo pia pe or fa longo fo ile le kio. Ngare, wala ka kwa ki la ule kio pa ngolo ya o. Ila ule mele we ya ole ko ngo pa ki ya ule mele wo ngale so ko pa ngar we ngai. Vai email. Vai a uma saka ngo ki ila email ma mo ki ngo ila email. Ma na ya. E chat mai voi ya u ma ko esa e kilo e anga pongo oficina ko ila ki mo ko. Sei vai a vacolare ola le los furka la extra los furka la nga e lunga la ke ko ola upidi a aka mai ma mai se ka mai ke o ya a fiango le los furka ka la ola upidi vai mai
e alanga wa mai ku so ngai o le extra nga eringa wa ma le kostai oi lo maka pua I me ke pia I le Facebook ai ia nga o akai la pa oi ia e se fa inga wa o me umanga ko ngi mai o ko e aru ko ia vale o le mea ia nga ia o le ko inga kulanga le we ia ia nga le ngar ka fawa Mali. Ka mai ki me o kale ko ma wo pa se me o le nga le faingi ya mang ya pa wala me o la me ka o mai o me ai ngai pai ya nga lu su wa ko o fai ku makala mo ko ya la ka ko la fa we la si pa ya nga o ata nga me nga na de la o fai la ko sa o Mali ya o pe wa que le papenga o mai o kere nga po nga nga ma po wa no fo pa nga u ya fai la ko ai ku ma ku ai ka fo pa ma wa kai mi ko ro la ko so I fu ka ya e va la ko e la fa ma lu I le me o lo ya o ka ko la ya aka ko fa ya ka ku fa nga ku pe ya ka grandchildren ako parang ko wo fe e mai wa ku sa mo awar ka ku fa wa ko pa ele ama te ko fe Mali de la wa o ma ko nge o fai grandchildren Mali ya o ma ko pele nga Mali Mali o ma ko me fale fa pele nga ma ko gere ke ai de pa lu ma e ma no si Aftai le toa Mali ya Aftai le mo wa to lo fi ngan le fo e ko e fo I mama fo fa wa ku e le ku I le pa so inga o aiga mai I me fa I le ku ranga ma le ku ranga ia o ka pia pai ngo fie mea uma e se le lo fo le ku Aftai ai te mea po a me fainga ka ai ka kera ngo ngai ru ka kingo le papa I mai o le ku e papa ngo fie mea uma ia bi le ku Bi ele li Aftai le toa pa pe kai lo lu fa so a ya ma ru le ya se to tina ma ia le ku ia lo ko ku a ngo Aftai ya si fo ia mo nei ya pa pena fa si fo Taile tina el to fai email el to fai email ai wale tu sa fo I wo be wo la wai le fan ya alum fan na we ai ma siaki moia o le si vai ngale au mai fetrenga el to ya o le fo ia tu la masanya o telefoni ma tusi e ta wo fo le vai ngale o tata noi fo tu fin ana a fai o fa maoni le telefoni ya fai le tu lang fo le to siaki le telefoni numero ma pena ia mauti no ele fa pe le tu sil numero tu waile na ia so ia la fiu forma e so mai so fiu e vilia tu ia pai ia alanga la sui la numero telefoni te walo atu finau ele I maua se fe autos tu sia ala ese le numero la ia to ese mali tu atu si tu atu tu waile tu sia tu sa ele tu si o numero na lo tan noi ma sinti ia so ia ya lela wale ye te mini tu sala ya lela wa sui numero a pai ona le wa ya ele ya la to longo o nanga ye por fan mai ya le wa sui do numero e ta ho pe le wa sui do email ya pe wa sui va ngana e pe wa sui foto tu si ya ona ayo la foto tu si disi pusamini ya wele to la no fo ngana ya ta ho va ngana fa mana tu ni te mo ta ya mana le vili mai tato noa ia po a foi tūlanga foi to no lo ai ngai tūlanga tau emaili po telefoni mari tawal vai ngai le wa po a foi nisi vai ngai umatu le emaili ai so mai si me fo ine te wa alu la langi le to e fa ngani tu si e la fo mai tato tu atu si te wa alu sui ia ai le lo ia tato emaili o le nga foi na ia lum fa na mari o leu te ata fo ilele ya tatu tal noi pe aman pes pesenga le fa vianga mai ya par mali o fai valu ya vivinga ol matunu ya to amol ni te morta tu teliu mai ya on fa olor tatu fa so ele tala mali pes stasio pes fo ile stasio o nanga fo ile teknolosi ya tatu tal noi pe mai arta fa vianga le te morta ya
Whavivianga nei te mora tau leo to esfulu minuto to leo tale li tu la iva tali tu la iva au wina tu whapoponga no lua tatu tala mai Sāmoa ma tatu talfou i le nei tai hau. Ma ngā lua tu pēmara tu whini ana wha solo nei te mora tai hau. Ia la tatu o ye nishu la tu o ma futa mani li te mora tai hau tu whini ana. A talo whatu ina ia tatu o mpaa. Ma lo whaftai mari whatalo whatu le tina ia se Felina Wawa ma futa mai Australia. Whatalo whatu ana ia kopo o kele au vale au sangi. Ia tapua i no toa paongo no fo inga. Ia la sunga wha se renga. Ma lor se fumanuia. Ma lo lava le soi fua maua. A tala wati ana se nati tu ua le mafuta mai le teimi o le tae au tali vui. Ia le mafuta mai tali vui. O au ia o nei teine fo mai lava ia. O le e longo mai pe se Tamale o tali vui fa mai ele mo mi se imi o ia. So ia e longo tau tala tu. E longo tu e vili tu ai fo mai ta o tia ia tu longo lo fa le ton. Ia pali sina leo ma lo se fo mo le tau. Ko ne liu lo no malo ma lo se fo mo ia so le pu mai good morning. Ia mai palauli. Ma lo se fo mo ia sene puele ma lo se fo mo le tau. Ia whaatala whatu fo i le whanitu i a vesi Maria le lua tui lolo, mafuta me le tau. A pahata, luai ala tipi, Lucy ala tipi le mafuta mai, good morning. Ia sei Oliana sai lele le mafuta me le tau. From Kapo Lei, Hawaii. Good morning, ma loro si fo manuia. Whaatala whatu i a tiris ene, telesia Cristino, ia. O inisi o kalango nai mastone ma lor si fumanuia. William tole a fole mafuta mai melepone Australia whaftai lava le mafuta mai tautua si fonga lau mua. Tina ia sina Marina, good morning, mahalo. Ia mahalo whaftai ia la tau umalava. Ia ile ngalo i la tau olo i lunga tatu wala leo. Tasi ono tesi man tasi whamo. Ia longa fo i le tatu api whaalongo pēr fo nai whaalanga ina mai. Puao leota, good morning. Ia ma fo Eric, ma lor si fumanuia waina. Afu vai ma lor si fumanuia. Ia tau whaia e whaafeiloa. Ia tu la tau fatu tala lei ulu. Ia le mafuta mai le teimur tau. Ia ma lor si fumanuia. O whamausili si anawa le mafuta mai a manuela venga lau pasi nei aso. Ia whaftai fo i le tatou whafonga mari mo le whaonganga o le ngangana. I lungo le tatou ping off so ta inga Facebook ma le YouTube. E se le mana ia mari whaitau watu le whaonganga o le ngangana ti. I le ngangana tustusi. Ia le tele na whaonga me le tatou whafonga mahalo lava le mahalo le sai. Mahalo lolo sa. Nena e fesili mai Maria o tata pesi. Ioi, o fesili atu pe na faisa o pipo yaso ia lau count. O te lopo le o ai o whaalongo mai na faisa na pipo yaso. Manto le pipo mato ai pe o le lua fe mare lima e anga inuma le na fau mai e le pipo. Ia, fato e mato tu ai fe ma pere pawa. Ia ele sa fasa mato ia so ia na faia ia nia me o pipo. O pipo o te loa la le o kele au vali fa longo man pesela le Sāmoa la tino pele pe o loa tu le mafo on pesela. O Susana matau ngā apu. O le teimi tama. O le whata o loa teimi nale. Ana leile pesele a tu whailua i a Susana matau ngā apu. O te le loa i se au au nanga pena na whaonga ina yaso i a pipo. Tele ai. Ia le no vesile tu tu pena faisau pipo yaso i. Ni mato fasa, me to solpa fasa ela to ina mato wo. Au te mana tua Mari e tai mele ele i tele in telefoni. Ia. E la ia tene te mato vasenga. Se pese me foi le awai o anga i o le e le fare computer le pia. O nai o siaki ai fa mai. Ma te siaki mato pipo. O ia mato le te ola mai. A leu te whaalongo. Ana leile pese le atu whailua le ta oi. Na o maua wata i lunga pipo ala o tam. Ia o la lai muno se atana i lunga pipo. Ia le la wei tatu Facebook le te mine pia sa o ia kele au vale. O le isi me le la sa au.
ia o tapa mai e o nanga i o lau Facebook po lau messenger wa fengo fia tulena wa ye ini se o nanga le mo le mautu ana wala to fiso tai mai lungo messenger wala to fa ngai na le text por email male WhatsApp pe fengo fia male WhatsApp le o fa nga fo il te le o nanga te se lo atfa mai e sa WhatsApp te ro mari pe po le lo tsa sanga tsa loia ai e la le o nanga na o le fa mai na la telefoni ai e lo manga fesili mai e se telefoni po le WhatsApp matuane ni foto po le alani o le tā ua vaenga ni ona le utatu tatano i vaenga o lo fa ngai ne fiso ta i tangata me se fa mo o tele ala o wala vai fiso ta i tu o tā ua ni ve o le mo o e a mo mi fiso swani ia pe a fe o la longo ina tu o e a wa fa i la mo mi o fa ma ia le la fio te vila tu no mirror ile mo fio text ta tu tele tali text a fa fo ile isa email yo ala isi au wale mo bie mau e fa mau lo luigo le tusi foi la to ya ana o te mori mau so ya la ngol fa le to no le o tusi e se so e tau no mai le tusi bo te ala so na ta wai ona me na ta wai le yo isi o na kana e fiso swani ya pe sa o le la wo mai ke le sa ona faila na pipo ya so ia na ya le fe mai ya ke le na faila na pipo ya so ia le la mau waia ia vaanga na ai tu sala e wale is people te min nei le tani mai Jerry fa mai sa failana people ya so ia tata uso Jerry tuanga le o amutua lo vigala ia o te lo na 5 people to foi matasi te lo tamala na faila to people ya so ia oi man tola e fa no longo ni pesile ta sunga ya cho fai lua ma rapena kari e le foi upueta o e rapena kari fa mai te le toi maua o lungo le people le o ilungo le Facebook o no winga pena fo me le Facebook o vai taimi vai tu vai fa wa ana o le lo o te le lo ina ini people ina aso ia o le te le winga le fa mani mai le se ya tasi material na faila people ya so ia tamai na o se fer lima ta la ide ai o e ave o vai tu tongi fa le computer na o le ia se aquele people te vai le lo tu ni tongo fa computer le e tu muito pulanga tala vou tu salai e non fota ito no come più tetas tolo lima lo fatasi ana yesa na faisa pipo ya so ia le sina facility ni a fa na faisa pipo ya so ia ili mai tatu tano wale ol memonia ia di faisa pipo o te iola mai foi fa ngana me pipo ya ala e sengol people man Facebook te minni le fso son mai Jerry le ngo le fale computer le pio lo te mau center be vai ono no mingo ina awale fa la wilo mai miana ono no mingo ina e Jerry se akiana pipo yas Tau fai lua man fa fianga nei ya Susana matonga apu tatu tanoi people le na mo wai fo ia na email ina aso tatu tanoi ya tatu proclam nei te mo tao Pasia tafana usapopole tele ailo umafau ae mise usiata pepe maoene ieto e failele ngau Otolu masina etele ivili maila vailo ainga a osina tupefo iyo kasunga olewa o mawataitaya Aule na tamalo wa faya va malana fana utama letio wa atumalo sina ia e alu ile fai malanga wa tai lunga ole pipo ala uotama la taunga apuna etu wa hiyo le tama
tala ia sa e fola fola. A maua upe i ole ala fo mai i lau tau tonga. A olo na winga olo ai umala vai le toia ina. Sili ai lo no fo ina wasa tapu tapu ai malo ai nga. Ali i toia ina e se sele numera lea sa e au maia. E feso o ta ia i mea o le ato ngā lulu e ai. E te le tauina o se apu ai nā o lo ai afu. O te whaatali o i le malahe maalele o ina e mawai lo afu. Wa o mawa o atai lunga o le pipo ala uo tamaha. Lau tau ngā apu na e tu uahi o le tama futanga. Lua unga lima, ma le tau taita i malanga. Susana wa e toe whaafo ia i ta whaingata. Ua mawa lei unga te whaatali oe i le ulula palapa. Wa le tau ngā apu a ua e alu whaapa palalapa. Ma ai lo le ma, le ngā toia ina pei o sautama. Ai ai alo wa le te sauna le atingi whale. Langi mamar soi fo maua i le pa i o lau whaafonga le nei fo i whao poponga o tala fau i meo lo te tupulu tātua tanu i Sāmoa o se mai le whaafonga. Wai u se tasi o whontanga le kāpenetam whiriwhiri ai le tamaitai e amalai ulu Asia Berlini Rimoni e a vea mau fisa sili o le pule ngol whaaputunga tupe o teu whaafai luenga o maa vaenga tausia Sāmoa li u tons mo le isi tolu tausanga. O le tamaita i amalai ulu ua ono tausanga talu o na avea masui ofisa sili o lea whaala patpatonga le malo ai le ifili e le tōwhinga fau wa se e nei. Peo na sila fia o le tōwha ia te vanga viane tangi i lima sa ia tau aveina le tōwhinga le nei ai ina uto e whaasala lau le hawa noa e le ito e tusitano sanga. O le tamaita i amalai ulu o lo ia u mia wha ai longa tāua loa o le Bachelor of Commerce in Information Science na whau ina mai ai i le tausanga lua festival ma le wha. Whatasei ma le Bachelor of Commerce in Finance and Information Science mai i le Universite o Tāko i New Sila i le tausanga lua festival ma le tolu. Whatasei manisi o tusi pasi tāua loa. E tō wha i la tōna tusi tāro sanga i le awanoa le o whiriwhiri mai e le kāpeneta le tamaita i amalai olu Asia Berlini Rimoni. O se tasi o tae au whaunu whaelunga i nei lea whiu anga o whenga i le whai ungo le vai aso, na toe whaale lei ai matai o lea whiu anga, ma se tasi o matai la vo lea whiu anga i a whata mea whau malona ainga, wa se lia nei ma le se furu tausanga talu o na whate ese ma le nuu. Mai ua mai aso alau pulenga ma ua toe whaale leia lea whiu anga o whenga, ma nisio ia te maali e o lea whiu anga, na sau no le pule nuu ia whata roketi, o upo lea te nuu e le pō pēr se nuu. O le whe ese ingale nei, na afua mai le whaai unga le whaamas nonga, pei tai nā e le tō whae le nuk tele, e le ia maua le whaalo whani sui o lea whiu anga, e ui o lo iai nisi o lo te apea, e leo fina ngalo e wha le leima matai o lea whiu anga. Pei tai na sau no whata, o lo o te tāna pe iai lea wanoa, e le fina ngalo o li i mawhai pule o lea whiu anga o whenga. Walapta ia le teitai o le tua ngai lea tunu e sana whailua inga malau tu stala le vai aso nei. Ia no fauto i te ngata tau whaavale le malanga mai Sāmoa, e whaavale lea tunu i awala e whaonga ai tupe palapala. La tonu ia e afuai le malosianga lea ua whai le tele malo o le whai tu la whono e tapu e la tau nei e whaonga tupe ele lea
e a fua mai le tau whaavalea. O mea masani e tangata nei, whio e solo i lalolangi. O leo mai ta mai atu nuu nei ma fola mai ia me ke kele o le alako whaia. O le a lilingi mai le 4 pilionga lako ke whaia i whalkali malo. Whaia i mo meo malai valele. Malai angoango mau pisinisi o le a whaku. Pela le mele o le afoi o le duty free zone. O mea ngā, o mea o masangi ai le angoango o tangata tau whaavalea. O naolola ea, o umase tala noanga o le awhai. Whaasara lau solo i tangata fo i fiesu mania la tau tupea mai whaisao i ai. Fiu e kakari. Ai so e mai, wale lor me o ngingi mo e kakai. Na whai loe tu le epa, o loo iai tu la fono Sāmoa o ta oto, e pui pui mai ai ia i la tūtau whaasa sele nei, e tupe palpalai e whaasa sehi nai, tangata o lo tātou atu no. Ua whaalawi loa aloa ia se porka lame whaapitoa le au televou, ale to o manga mo e popo ngā tia, se tasi o ana porka lame fou, o lo anga i le ia o ngai te tono le atu no. O le aunga au tu o le porkala me na ia mawhai ono o atu le porkala me whanau i lole nei, e nei whanau a onga, e whaamana mana mai le au o nanga le to manga, ai pe whaape whewhu o na whesoa soani i o lātu o langa tupua e, i le tele o mata opu wa fiai tupulanga tana vau. O se tasu tamai ta e sa a vea e masui tau sala o lo tātou o tanu, le tau sala i Ariana tau whao, o ia leo le president o le whaalapo tonga mo au te la vau. Mai o lo ia ta i mua le porka lame ne e whaamala malama i whanau a onga, i le whasosoani le to manga e si lia ma le 5 se lau lea hao whai o tamaiti a onga, o lo a wai e to tono le porka lame lea, mai tele a wala o lo whao ngā e sui e le whaalapo tonga, e mo mori atu ele whi au tā ua i whanau a onga. O se tasi nei o le porka lame ta i mua le to manga, a oanga tulu whaamana tuina o le atoanga o le luas futausanga talu o na whaavai mai le to manga i le atu no. O tala i o le nei fo i aso manuia tele lo tātu o tu no, e ngā ruenga mawhi au le a whenga iai. Whasoi foia. Talo falavo talafou mai le sifofongo le lau muai Wellington e mo le nei tae ao, aso luas fuluono mati lua felua 5. Ua folafola e Greg O'Connor le Labour, o le afa awau pea ona iai i le lua felua ono, tu salava pe ave e sealo na i tu malo. I lalo o ni fautuanga fau pe ona faalau i loa e le Representation Commission, o le afa amuta pe ave e sea i tu malo faapalota o Ohariu, Mana ma o Taki. Ai suia ini tu malo faapalota se lua o Kinepuru makapiti. O le ai ma se nofua faupopo o List MPs i le isi whainga palota. I lalo o fautuanga mo Yesuinga fo, o le a le toi mawai e o hariu pitonu o Wadestown, Ngaio, Kendala, ma Broadmeadows anga i Wellington Central, le o le a le toi mawa Brooklyn ma Mount Cook, i lona tua oi o Rongotai, o Newlands ma Horowiki o le a avea mawainga o le Hutt South, a o Johnsonville, Churton Park, Glenside, ma le vaenga i Sauti Otawa, o le ao fia tui le tu malo whaapalo ta fou o Kinepuru, o isi nuu o le ai Kinepuru, e ai le pito i mātu Otawa, Porirua City Centre, Eastern Porirua Matitahi Bay, e mai le tu malo whaapalo tau mana, a o isi umanu o mana e au fia i Raumati, Baikakariki, Camborne, Blimerton, Parramatta ma Whitby, o le a whau ai le tu malo whaapalo ta fou o Kapiti, whatasiai ma o Taki Waika
kanae ma parapara umu. O leitu malo o mana lea o lo tula i mai ai lea fio ngā peseta Barbara Edmonds. O O'Connor na lu ese mai le lisi, po o se list MP a le Labour i le luafilua se fulu ma le luafilua tolu, ai whaalangolango e manu malo i le nofua whaapalota e toi ulu whale atuai i le pale mene. O taki o lo tula i mai ai le whaipule a le National. Ua sainia e pale mio New Zealand ma Papua New Guinea se whaafounga o le whainga paanga e whaailonga ai le 5 tau sanga o ngā lulue so tau au maa loe lua. O le pepa whamatalanga wa sainia o lo mata i tuai a onga fe whaatawa inga, puipuinga, whaatoanga ma whainga whaiva. Na sainia lea pepa whamatalanga i Christopher Luxon ma James Marape i le Beehive i Wellington i le Poana Po. O le apule i nai le sootanga i le vau malo e lua, e o atu i le tausanga i lua whelua iwa. Ma ua sui ai fo i le mali lienga lea na sainia whaatasi e Marape i le lua whelua tasi, ma Jacinda Ardern a o pale mia, na folafola e lakse le tasi le miliona tā la, e tali atua i whaanaunaunga o Papua New Guinea, e langolango i nai ni fuafuanga fau, ni ngā luenga whai whaatasi ai mōta penanga mo ni whaalawelawe te tele whaale nātura, ma whi whaasoa e fo ito mai i le pūlenga o whaala putopotonga e umia e le mālo. Na whawhetai e Marape le sootanga umi i le wao malo e lua, ma tangata o New Zealand whapea ma Papua New Guinea. O le aso e whelo ai atuai Marape i le minista o le waifafo, ma wasa mana i a Winston Peters, ma le taitai o le tuangai i a Chris Hipkins. Ua mawhaiona maua le wanoa e au au i nai le ngangana Maori i le University o Yale i Amerika o le te deo o le ngangana luna lua lea le tamaitai a Amelia Butler o se tamaitai New Zealand o loo nofo i Amerika. O le mitia Butler o le whaaolaulanga le o tuumanga wha Maori i lona si o manga i whafo ato New Zealand. O le fitu tau sangata luaina a matai o na ia whaavaina se whaala potopotonga e a o awai le ngangana Maori. Mana a matamai le na o le toa 5 tangata i lana wasenga e a o awina i lunga upenga o fiso o tainga. Peita ai o mai le taimi nei, ua whalawa i tele atu le to mai, ma ua o atu i le to aono whai a onga e a awa awina le ngangana Maori i le University o Yale. I le taimi whato a fau mai le COVID-19, Sāmoa o mia i le University o Hawaii, se whai a onga e a awa awina le ngangana Maori. I se wasenga ua mai a whaawaina e a awa awina i ngangana mo le Pasifika ma le whaitau tusi. Sa au fuatu e pa'lala na whesosoani ma whai a onga i lungo le initaneti a o au mau i New Zealand. O le naunau ta inga Butler, o le alenga tai i e o lona wha moe moe, ai o lova aima mau i isi University to tono le Ivy League, wha apea i Harvard. O amatalia se suesuenga i le lalolangi o loo whai amataitai i New Zealand, e suesue ai pe ai se ai mafuai o na toa tele tangata fiti e wawe o na maua i ngase o le fatu, ma mali liu la aiti o no le mai fatu, e 2% tangata fiti i tutono New Zealand, ma o le 2% o i latou, e a whaina i mai fatu, a o lalo ifo le taifa se fulu tausanga le mātutua, o le toa tele o i latou ia e malolosi, ai whafua se i lava o na oso le mai fatu, e talitonu scientisi mai le University o Otago, o le toa tele o tangata e awhia le fatu, e so solo i le toto, e mafua i ona maua i mai fatu, ma o loo tau sa i liani tangata e o fo atu e whaia i ai suesuenga, e lalo i fo le ta i 5 tausanga le mātutua, o le fo mai fiti a Dr. Pritika Narayan, o loo ta ita ia lea suesuenga, o loo whaanga sono lea suesuenga, ma sa amatalia i lea susana te anei. Ua mawai wha maumonga le toa tele o tangata mātutua ta i fitus fultau sanganga i lunga o loo wha awau pēo na whainga luenga e amata mai le suipa le mia wa wasa mana ia Winston Peters wha apea Peter Bosha lea na wha amalosia o na wha amawai o nao se tula fono o wha maumonga o loo wha alia i le toa tele o tangata New Zealand o loo umi o na ngā lulue. E o lava i pisinisi e masani o na tete lea i la fonga ta tipi. I wha maumonga mai le Stats New Zealand na wha ailoa ai. E silia ma le lua se lau afe tangata New Zealand ta i ono 5 tausanga i lunga o loo ngā lulu e pea. E la taile ivas fulu afe i la tau. E silia ma le ta i fitu se fulu tausanga le mātutua o loo ngā lulue. O le se fulu pasene o tangata awe ta avale pe whainga luenga i masini. Walu pasene o tangata whainga luenga
7% o polo ofisa, ma le iwa tesi ma le 10% o pule sili o ila toi ta iono 5 tausanga nga ilunga. E a whelua se lau 5 tangata ta iwa 10 tausanga nga ilunga, na wha mawina o lo o whainga luenga pea peitai, na wha lia Eric Crampton o le pule sili o le tamau ainga New Zealand, e na te talitonu o nisi e ta iwa 10 tausanga nga ilunga, e le o sao na wha mawina o la tau wha maunga. O asau no le pale mia Christopher Luxon, o se tūlanga I whaapopolei na I tele, le mata upupe o na tau fia malokaina se se ai se teine titi e se fulutasi tausanga, ma le manatu o se teine luas fulutausanga, ma tu I se fale moe e ia fianga o le mafaufau, ma ua fia I loa foipe ai se ana lua I vai aso le umi ai fato afa ai loa I le minista. Na fato e se soifo malolo I na New Zealand, ina ua ave leo le teine titi I se no fuanga whaapitoa, mo tangata inga se le mafaufau, ma naloka ina fo I limo le teine titi e leo. O whamatalanga le New Zealand Herald, o le teine titi e maua le autism, ma e le mawhai fo I ona tala noa, ma sa tui ini waila au mo tonga fitinga I le fale mai. Na whaalia le te whatu ora, o le awhaia se ilo I longa e sa ili ai, pena ia ini waila au poni fuala au mo tonga fitinga na ave le teine titi. Na sau noa Luxon, e le talia ina le tūlanga I le lua o vaiaso, ai whatu a whaailoa I le minista o le mata upu. Na whaailoa fo I le taitai o le Labour Chris Hipkins, ua manino lava o se sasi te le, ma e mawhaiona tupu I lalo le taitainga aso o se whainga maa lo, ma e atu ngalu foi, ona o le lei fautua ina o minista. I taalonga, e lua masina o le amalolo mai ai Roger Tuivasa Sheikh o le Warriors, o no manuanga me le lata alonga ma le Roosters asini, le ana manu malo ai I le asofarai le talu ai. Tala fōwia mai le sifofongo le lau mua mo le neiva ainga o le tae ao. Sāmoa buhoi o talana o le lalulangi e te silapia ai ngai le tai e ua e matali o le toto o e tausia le pela pani le to a paua e mautinoa uso ali I pa a pea lo mali e toa susu mai sa ua a toa o utapau ai pola pui pui e puti mahau a pau le e silingia I ta Sāmoa o talana o le lalulangi e te silapia ai ngai le tai e ua e matali o le toto o e tausia le pea le pani nei tau ma te sio Nei
sa Sāmoa ko ai. O talanga o le lalolangi e te sino ki ai. Ai nga i le tai e ua e masani. O le toto e tausia le pea la pani. Siu fonga mātako fia ia o sua Felisi Mikaele mpafifianga ia a wā fo i le awhianga ia. Ainga le tai? Si mato wae, si mato pitonu i oi le ainga le tai manu. I oi whaftai mari mon mato pese. Ia toi whaatalo whātu le pa ia male malo tata o whafonga māsani ia o le ua 10 minute te ele tu la iwa. Mai a foi le whapoponga lona lua tatu telefon mai Sāmoa mani usila nei. Telefoi vaenga Maria o le lavolo o avatu lava i tātou telefo. Whaawau tātou siri Mari leta e au e-maili. I oi, ia le umātur pese a Susana martau ngā apa. Ia le lai whaapea mai ia kele ia au vale. Ia o ia ili ia ilina le isana pipo o le koko alea lai te whao ngā ina. Ia o aso ia tūlako holinga mai o la waunanga le nā o le pipo. Ia nā au tangi vale ai te mai taina iai. Ia le fai mai foi whaasoa ia a ile whaasoa mai. Si Lulu Bolton. Shalom 1. Anga le people. Ia le mo so to lua. Nei te ofisili ngia le en fa. So son mai fo ia fa mausili tato por kalame fa matala ino le people. Pio le na fa vai le fa male lima ia January. Ia. Ia ai tapunia ono wo ngau le pisinisi. O mai no mal Facebook O mai no mal Facebook. Ia ele ngau le Facebook wa tato tamo. Zuckerberg. Oh, Zuckerberg. Te le ana tupi. O le tātou whaasoa la le tā pēwhi whaasoa mai tolu lima lua whatasir tātou numera tātou tantano ai. O isau i meli. Ia a whaifu i le isau i meli o le asi mafu anga i le isau i meli. O a me to tia po a wala o lo o a wala fiso ta inga o lo e whao ngā ina. Ia e longo atu oi ni matau putau whana mai mahisi a waunanga whatau atu langa o teknolosi. Ia peo na sauna furutu finia ana le wala afo i a waunanga i a WhatsApp ia e o foil Messenger man Facebook. Te le wata pa mai e a waunanga ni. O wala e mo mia la toni a wala vave longo atu oi. Ia ma mole atu i au. O le whainga tā, o le telefoi o isi e teknolosi ana. Ia o le telefoi nao mau me e wa atupu ia a wala vasina tasi e pesina lua. Ia tailo iei a alanga e pe a telefoi o le telefoi nao app and download ma me o account e fai o password e fai ma e tele a iei tūle lei ma tūle le lei i vanga lea tata no i suingo teknolosi a mise o wala e fiso ta iei tātou ma au nangam whaala pintonga. Moni le Mari o le tāua fo ile vanga lea i le teknolosi pion e tāua le ua sau i luma le tomai, sau i luma le tamai. A o au ina i tātou uma ele na tātou na i tātou mātua a Mari. E ma tātou fo e wai e tate elu atu wa matano ta silo ai alu le atoa ia tamaiti. Ia, ai sao le leilam. E pe e te le atu langa o le wala ai e teknolosi la atoi. Ia lo tātou tam whai pe e tātou te o whaatasi ma teknolosi. Ia e ui lava. O lo i polo kalami o lo o whaatino ina. Ia o lo tam whai e toe o lo whaaperatani e bridge the digital divide. Tu se te mwhai tue so ole so tanga lea i mea tau teknolosi ma tau tau teknolosi. Ia ilo wingo o te whai lole o la awale whao ngai nai telefoni. Ia o le arwhengon mele o le tau o sa eu. E wo o sa eu o la o mais tūlanga o mina o lea mea o lea lea o ngā o lea app. Ia po lea o unanga. Ia o vai hapa pena. Telefoni la tō leo tue o whengon me o text. Ia so o le leil text a isi tangata. Wafai o aso ia na mawale text Mari e wha ngā telefoni fo le ia ki. Ia. Tamena le wha atoluna o mi whatoa mawale wata i tusi. Wata i tusi le mo mia. Esa. O telefoni na iaso ia ana i intermediate. O lai maua telefoni na i taimini pina sfuru iwa tā la e warehouse. E le ta alonga na snake. Ia no mas o te mana tua ta alonga. Ai be ia o si milionea ia so ia pena o lo telefoni na
Ia tamana button phone fo ile le Nokia. Tamana ile mfanya Facebook na ole William ole talent. Ai lo na fina Facebook ila o telefoni na. Ai tama browser fo I browser to why ya leila di ya tamari. Ei foi lá Facebook Lite. Tamana ile 2.0 e pala. Advanced ile la o ile telefoni ia vai lei. Ole faso mai saulo sem fai fa pe mai. O ia e ila na email o I whaangar email ma le text. Mana whātai le sunga ya saulo ia mo le whaaso mai. Ia le leilo atu inisio o langa le whaangai to telo tātu tunu. Ia o tele au le email le wala alo te mini o Gmail. Ia ua e lato le whaangai le Yahoo. O te ata wile le whaalonga tu isi email o le extra o le Ymail. Ia ua vai tele yo na au nang. O le Yahoo ia o whaifisina umi ole whaifosina leva ole Yahoo ia lato whanganuenga I telen whanganuenga ia e le muli mai le .co.nz .government.nz ai mana ia lo vili mai o e sau emaili e pe o le afo le na le vanga le te whaonga e te mawai wha maunga po wha matalanga mai le whane mai po le wins ma le immigration po le office o whemanangai. Ia o fisa foi la fonga mai se o nanga so se o nanga ia po tonu atu ahinga ia po me fai le kalesia ia wai o le te mauti noa ana ia inisio e kalesia ile to finga le fai la utusi ia e ia la api fo ile le numera le amata fale le kalesia i vanga vo e long hot tu sala inisio e kalesia ia terminate o fai la tu me registration forms le stala ainga tu sala la tu sima numera o telefoni o tu atu sima vang pena le tau tele vanga na o le la te watu fa manatu le a fayo ye fa mo mongo o suina numera po le tu atu sima pena le tau tu ale tu e sui e pe longo for mai yo o le suina numera fa mole pe suina email e pe suina tu atu ia sanga tonu ia le la foina mai o fe auni nei me ane o e misia ni fa mo monga man fa mtalanga tau ia ona faile ma whainga tam whawhitau li atu. Oi, ana o ere tala na mai lela e tau whamatala fu I la tō ngā lue siri atu male. Ono lima tau sanga na mātu tua lea ka iluma pela na ia tātu supare mia lea Winston Peters. Fetus fu liva tau sanga o wawasa mana ia lea te mini. Ia alai halo tu ina so. E le ima si marolo e fu isi la tō ina e au mai a pira a Bosia. Ia le sa whamalosiona whamawai ono ni tu la fono. O whamamonga ia mai le office o whamamonga lo ia Pole Stats New Zealand. I le toa tele o tangata I ono lima I lunga tau sanga I le alawalo o lo whainganuenga. Silia ma le lua se lau wafe tangata ono lima I lunga. La tai le iwa se fulu wafe la tau e silia ma le tai fitus fulu tau sanga le matutua. Ia ai silia foi male to afe I la to e iwa se fulu tau sanga I lunga e. Le lo mo fa mo mongo o whainganuenga. Ia pere o tali tonu ai ia nisi foi o lau fai tō wha ia por polisiri foi tamau ainga. Fa pe ai se le wha mau ina o ia wha mau monga ia I la to ia tai e mesa I la to tai iwa se fulu anga I lunga tau sanga. Le fa pe ia whelua se lau lima fitu. O le fesili la oi le fa le tonu. O la to ia e tau fie fa mau monga po le meo fa le tonu ia le au ina mai fa mau monga ia lai tusinga I ngopo o census ia fai. Ia wai pena tatu tanu na mtanga tatu polo kalame le wala ale komisi le representation e suia I tu. Ona le fa moi fa mau monga ia o tusinga I ngole census tara. Ia. Le le fa mau ni mai o tu tia le fa numero population initial I tu malo. Le wale te mo mi inisi o I tu malo fa palota lau tele fai puli. A le fa tele ia list MPs. Ia fai titia ia I tu malo fo ia fai puli pe lau tato ni man. Tu sa lau fa mo monga ni. Ia. Tai lo ia. Ai o le mauti no foi. Ia la to si ni manono su lima tau sa o lo nga lo pe. O le vai mauti no na. Le mauti no na fa mo monga. Fa pena foi le la to fitus ful tau sanga anga ile valu se fulu. Ai pe o lo fa tali tonu nga tale to atele ile tala le mai I la to iwa sfulu nga ilunga tau sang. Ia le fa pe e a felua se lau lima sulfitu.
Ia po ala tu ngala le ia mai ele o mai yo mai. Ia ai bao fo i mau e o le fo I fa mamunga Ai man tua ia o te lo bit tati tau tonu fo I vai ngale man tua Maria vai nei ai me se lava I papalangi. Te vai se lo matua valus ful tau sanga te vai e toa ai le lo ai valus ful tau sanga. E te vai le malos le malolosi. O lo te loa le lo matua valu iwa tau sanga le lo whainga ruenga. O le ngaruenga o le mentor po le whawhautua. Tuna nei la ngaruenga. O ngā nui whai whapolofesa wa lava le to mai. Ia, e whaaso ai. Leo poni ngā nui ngā whapena, le te le na ngā nui la tau ia, ai te le loa I nei tātou tangata Pasifika. Masalo tā ua le whiseli le tai au tātou tano ai. A fia whaaso mai o lo mau pēr tātou avalo le te mor tātou avalo lima lo whaatasi. Tā paia tua le tala le ana wa le ua a mate leo salen te nei se su enga o lo o whaolulu I se tasi fo I o fo mai fiti. Ma ai o le whamatalanga le o pei o le ute o whatua pesoli. O le mai le o le mai fatu. Ia tu sa le whalisu su enga I tangata fiti. Ai ele mea, sorry, le na mai hoi tatu telefone tau ni. E maha e fo ilea tu langa wai e le mai tau atu. Te le ana maliu I la tau ta I luas furu. Maliliu la iti. Maliu la iti. Ia le mai fatu. Ai te lo Mari, talo sia ai whai fo isi su enga whaapea mo tātou lava ia Sāmoa. Mana ia fiti le wala ai I le vaenga le ono o le toa tele e a whaina I mai whatua o lalo I fo le tai fast fulu tau sangan matutua. Ai on malila Mari o I la tau ia e fit, e malolosi, e te ia leo so whafua se I whapirtani o le cardiac arrest. E pe o so whafua se I le whatu. Le alau whai isu enga I nei lawa I New Zealand. Po le ase mafua anga wa laiona e laiona tupu ia lea mea awa le moli mau mai se tasi o scientisi mai le University o Tako e whapea iso solo le toto tu sa whapea o le mai tutono le ainga e ai le tutusa umalawa fo I ainga ai man to tātou Sāmoa Mari to a te lea nei tātou tangata e se le mali liu la iti o nolo ngasi o le whatu. Sa ole le o mai fatu so le o se o fu ile ya ale mai tau mai le susu ngale le wa mata mai le sa le lua tau sanga o fai le susu ngale nei ya talo si fo ia se tatu susu nga Sāmoa o le au mai ni jo tu single to fine ana me not peritania potential cause mo tangata fiti a generic trait that once helped ancestors survive famine may now cause fat buildup in arteries. Lolo wika I se vai o lai masalo mia, e se vai o li tino tangata. Ia po se mea na soifua e mara tangata, na soifua mana i mai na tua a, mai fiti ia sumo vai. Na feso soani e te mi o ni onge po ni a, wa le feme o le famine. A le lau a vea ma mea o fatupula I ei, a fat buildup in arteries. Lolo wika o ala waua ma la tuto I e ia o tu so mena na masalo mia le la fele siu suenga ia ai o se tala fa no na wa ta ma fo tu I fa munga ye mai e 2% o tangata fiti le tono New Zealand ai a va ai fa munga ila to ma liu le mai fatu e 2% o fiti lo vinga la fa le 2% le population o tangata fiti to New Zealand. A le pe a ta lo super seno tangata. Le la fa pe o la to le to tele ma le liun mai fatu. E la mele tu ia fa tai fo ia Dr. Anarian le la ta mo fai e su esa iria o se vai se fo pa ba fo fi mala ba fo anga. O leo lo tatala le manoa mo tangata fiti la loi fo ta ili masul lima tau sanga. E mweo nao fo atu o la tau taimi. Ia pe tui toto mao le toto e ave fai su enga. Mana ia vaenga lea Mari I mona ia fo ita nei o tatou uso fiti. E se le hanga fo i o lea mai ai me se lava isi le fa upunga le fa peo tangata malolosi. E fit, healthy,
ai te ia whanonga tuwha mai oi no so le whatu. Ia, maliwa toa ia. Ia, tātou tā lia ia whamobongo le suisuenga, ma le suisuenga tātou te muli ai. Ma tātou wa ai po a ia vanga e ono alia e mai e suisuenga nei. Ala var tātou proklama spesial to fin ana tu taliu mai tātou no ia Australia, ma mele wala aina Australia e pe tu vo ile lo la tu le la fiso soani le hatu Pacific. Ono le wale te isi fiso soani fo ile ale al mano te America. Ko tāu filius alien ai. Ala tātou tano pe tu taliu mai. Ma tāu tu whala tai ia fa fo mai. E fa vivianga ia. Ia mea tau whanma. Pangongo ai le kananga o aku. Ilau kapua inga. Pake ai le a inga kaua anga palela kai mare kama a inga. Ole toa manga lale ua ave I Amerika. Taka malapanga alu, ua se ua ponga inga. Leo pisa ole pare mai, oka e oko, se oko lau mapau pau. Mai wai kui se porko manga I baila au ole baile le ngau. Mai ua te anga o wape I loa inga. Se mangu ua levanga o waso mai ma se tue pusinga. Yang itu mai pele papa pomu mai alapi. Sesi va ai lei pele spai foi mai Iraqi. Pele vai ngau sama wai long pole mak. Sai dia mau ai mak vai pa. Kalau pai dia piong ai di kobanga. Leilo lava pe ai ua urufia ni nganga leanga. Se mangua kusau ma se vai se whakau kala. Pe leo a mio pau ma mangeo ni mafua anga. Mai le si ngasir ko banga I papu. Tina, le ai. Ele o ngasir ko banga. Ala e mer ko banga I longo foa. Oi. Ele o mai ko banga. Oi, le ai ala fianga ko banga man sio pola e mai lunga I o. Ele o longo ko ala ngai pai. Ala manga banga. Osta pai mai. Wai patamala. Santonalo sapi matala. Asa patuama koe mama mama. Ora mala wawa mama. Pa vivianga le tei mo tai au ba leia. Pa tau tu whala tai ia ba leia le. Le pa vivianga ale le tai au.
ora tātou tofi matala. Tofi alo tagata matala, matala le sui fo malolo ino tagata. Moni le mai mali fo io nisi pe whatonga tu wai e se fo ile le mali e toi whafangu mai e fo ia memories po ma fo whanga me mana toi fo ina i tato mātua matutua nisi fo ina i le fua lea tutuila. Ale. Nena whaile whawhiwhianga lea. Ia e toi whamalo atu. Mari mane tala le nei au mai e le ta ina ta pese. Soli. Mawa e fo mea Australia la whaia. Wa hero for your style. Wa hero for your style te minei wai. Ma to le wa tau fia le malo te lo America ia te lo tupe na mai le USAID. Fisa swani ni so proketi fa boy le atu Pacifica ia ile na to Pacifica ia la langi atoa. Le la wa ta pai le bilistar vai fa for Australia Penny Wong. Ia le matanga luengo vai fa for. E te wawhai e whamau popo pe fier le tupe le wapu i le tūlor whawa martatu tūru le ua le toe maua e le atu Pasifika ia le la e tusa le la ave se fufuanga e le la mai Australia e whaatumu ile mai Australia ele mai Australia vai vele ile tele o lato miliona tu le fai tau tu le ile tala le mai le wan swapia tai tele miliona o le fapia e se lau se fulu iwa miliona le la avere fa mua ele tai minei le la mai e fa tu moi puia le tu lo fa fonga e me se lava i mana onga le soi fo malo no ina ia fa pe fo swingo le tau ai au fia e malisi 5 miliona fa popo o Papua New Guinea e Papua New Guinea fiti ma Filipaina if so so ni por kala me HIV tu sei te le tu pe Australia la foi wa atama ho fola tu pe malo tele le ele tai no o al tu so le wa ole fatonunga le milistal vai fa fo na Australia fa bo popo mai tu se le fa tu vai le milistal le ya fa ma popo oe fa popo mai pe fier tu pe ono mo bi a ka vai me Australia ma America eu fai e lunga tu la tu pe le Australia le fa ga solo per te minde le fiso soani tu so tu pe le la fa asini lunga pe fiala o le atleta te va ai te minde o le ona o le popo le ngale ia tu nu e pe le New Zealand Australia ma pena von malo tele a Britania a foi la le se fiso soani a America ia tu nu ni ta sia le tali mo tu nu ni o Pacific o le ora ia saina Wai le asisi le si tali il fa vitao le temine le te poma le fa forta tu na le sao saina le temine le tu Pacific le na Sāmoa tonga fiti le tu Pacific te le tu pe saina ye sa mai le tu Pacific ale mo fai le tu nu ye pe America Australia New Zealand malo te Britania mai si tu ole ele Italia o tato atu no Pacific ka feso swani mai malo te lo saina mai si atu no le la utu mo fai Australia ho le ia ba lo ai lo sa ina yo tato takata ye ba futu me Australia ba lo to ila fonga las foto anga la te ba futu me Australia on sa to anga pe to anga ta lo fai le tato takata la o to la fonga ia le la fa tu pe na ia va ga di fa tai to sao mo Pacifica e wala i foi tato sao ni sila ia ele tai no o ele tu sa mal bele la o Australia ele tu pe Australia e man tu fai tau se fulu 4 biliona ta la le wa fa sao mai ona wa ave se e kalolo ia po Trump America le tau fia uma ia soania sa watu le USAID so fa beka lolo ia so ya mai tu pena so ya mai na tu pena ya wala tata America wala essentially that's what it is le fa pe mai America ia fa bo America to se fe mai tatu tu pena le la tele la fa isi me mai si me fa bo tatu tangata ele basi se ko isi tu e fia Paulona e mo mia e tu laiti malo laiti fiso so di malo tele nei o le si mau nei e ala to tele fa tupu le meu climate change we wa la to le tele le au si mo kasa mo me wa e fa le tonu ale la e mo sho me tupe fiso so di ta tu pe le la tu la me Australia e fai ma
pe advocate pe fai ma leo vo ile e tu la I mo le Pasifika ma tunu ile I tu I Southeast Sifo Asia e pe la tu le la mai pe soani ia ile ia tu la Pasifika a me se la vai Fiji Filipina ma Myanmar Papua New Guinea pe o nisio va o tunu motu le la a ver fa mo time nei o le o mai fa mo buka ia ta fai tau nei le One News se e tasi biliona ta la le ile 5 tau sanga le la fa tu pe Australia ia una ka nei le at Pacific te le o tupi a mor tau sanga la nei lua felu 5 lua felu ono ila lo I fo 5 te si tasi biliona ta la tu pe so soani al malo tele al malo ia ta tu fe ngoina Australia al malo tele era fa Australia le pe musu tu le malo tele tu ben malo tele America okay la ve tu le la o tele Australia le la fa be ia pa o le ma le ta fa ngoi non malo so soani ba le wita tu la wala ta lo fa la fa tele sai bai Hello, Mary. Ja, se fa manuia le tau wa mau kele menga urukan wa ya tram langa vai ma skaria se fa ya skaria ko anga e fa nga runga wa ya ku fa bra me mo la ku kele ku pa we ni ku pe ai me silinga na o mai ka vale le me ku pe nga le ho ri USA nga wo ki pe nga io ela so lo urugia de me nga ile ye nga hui ma lo le fa oi ringo Anthony Albanese al melanga o que fa que ia Australia agora a mai que ko fa le fa cha bo wa la ko o al menga o Australia ma que do ai o ko fa breve venga pa que se aí o mai Charlie así de por acá con ni sila ai o bayompa o Mari moni leo be o menga no wa no ko e lo o meni Mari ni ka ko chamba di pe o pula la di me do ki ro nge e a mai la ko a ver Panama Canal voi de la ko a ver Greenland island na ko island moni Greenland okay no ma or kamaro e me ma te malo tele tu pe Goinga kulanga e por me a ko pres que na America ka umala langa me fai no que le yo na so la vie con la vox so la vie very much te ilo o tūlanga i le wawa ia tū por kiki a Amerika. E pe ua vero la tūlanga wa peole o le malo tele, ia ma tele o la tupe wa mea na le pe e tano mai i vai ngā auma. Whatata ingo le neito le tano i pui ngā fui a vai ngā au i le atu Europa. E pe e tele atu pe Amerika le na tamu fai whamatau fui Trump wha pe a le si tia ia tupe malo isi malo ia la atu Europa. E le fo se mea la iti te tau tupe alu. Ia a ona tupu se fa level 11 na atu le amia Amerika e pui. Ala la iti la tupe fa alu il military. Pe o ina tatu i loi, o le malo si o le meo tupe. O le tupe ma le pawa. Ia, o ai la i le tupe i e tara no ane i meo tamau a inga ma le. No, e karango ar si spek, ia. Ia, tala no ar si spek. Ia, tala no ar si spek. O a belan mea ngā rengo ki la ko whaila ki ngā ngā masko i ngā whaila Zelensky a mai o Ukraine. Ukraine, But you got no card to play, ia, o sao mai a. Moni. Ia. Nea ua pēa ngā mapele ma tramo o le wanga mauranga me ma. Wala tu lugia. Wa kora le malo se langa pe saira e o ke la peru lua. Iwe vai nei. Ore tano mai au lugia i meo cards. Ia. Iwe vai nei e. Mai danga le ngau ka. Le hau ka. Ai pe ngalo kiro wa pe wa fai mai ma TikTok ka ka ho ia drama maranga. Ma ko tale pe o lai le tawa le ka mano. Ia ko wa foi oi, foi poten ma ke o ina ia ai den ga. Ia ko te ka ro bo le mai ka ka ia drama me ia ora. Sorry, ia ai sa o me sili na fai mai
mata ngai oi me la fai mai oi I malotel Menga le fai mai singa ore wale anga nga Facebook mo la so Facebook ia mo o ele ai ale anga fa nga sen fa nga mali ia onga anga le ai wai me ka nga ilo ke vai pai pio ia so e me nga ma vai ka mo fola i ke ma ke anga mai I don't know what we so mai fai mai ka fa va vale mali la vexi ata Mera que vai que kilo ia o mi. Me tengo so un que ya ko no ngi me o de poco fa un po new technology le o mo ko de generation le ma ko anda o que la me le mo me no computer nga que le que ya so vale ni la ka fa ya ko mo ki me ya ma que le do fa ka le lo kai decide de provider de no fa ka mai ra que fogi ele que le do se me vale wa ka ye wa de o no pe ira de nga de so se wa que wa ka wo le fe me ti pe dia ngo ma ka vale ai no pe me o Facebook de nga Facebook pa sin fo pe ale pe al ka la o de nga ko ye ro me nga o nga ne ngo mo ko sin ko spo ye me Ole kusi pa yo, ole kusi hao nga, ai a sen fao nga. O a sen fao nga, ia, o mai nei yo. Oe mai nan kero sen fao nga, no wei, yo kere kau pa yako. Ia, vale. Ole kusi e hao nga, ole kusi. Vale. Ai a sen fao nga, yo fai ma wana ki apo. Vale, la va fasoa. Sa ua le fa liu, mai lang fa liu, sa ua le fa liu, lang fa liu. Ole alan mele ke mai. Ole ke ena mo ku yo ku mai ni wa ta wa de pe ora fa liu nga le vale la fa liu nga le al mele la il me do le mesterin na so ro pu mo ka ro ia le la ta yulugia unungia ese ya nga ba da ia mesterin ko fo de wa do ia tu so Dengan ke awal fadu wa ma ide mo le ro le ta fadu ya okay mo ngera Manuel le ya sai foi ya vai malele mo tam ta na ta mo urungia vai tas ya na ta lo mo urungia na community services card it's a magistrate ese lo fi fa so urungia mari tu so le ta no to lai mo wale mai ta mai urungia me fa so to ai Olai up to date po olai mata I le news ia ma fai tau I vaenga I tutupuna langi taimi nei. Ma ne fa so lungia le wo so sa o lungia le mele ta no atu. Le u te fa lu ina e lungia ta manature na watu mo ne ta tu tangata le Australia. O te fo I mai lungia. To anga. O te mai lungia ta. O lu puna pata we ina le so to anga. O sa e tongi tau la fonga. Ia wa le wa mai ta watu I tu langa fa mo mungai. So ele la loi fo mala biliona tala 5 biliona tala tau sanga nei fa tu pe 2.5 le la fa alu e Australia I la Pacific ona la le wala afu wala tu e fo le fa pe cavale tu pe le al malotel e wai ma o te lo fa lo tu ya va sa mana e Wisdom Beaches vai tu la matanga lu o e fa popo mai pe fier tu pe le la pu I tu lo fa alu por pu le la a deficit o le la le mo e le Pacific mai tu pe le wa tamo fai e le mo toni no vingo o sanga tiri ai ta la foi la malo tele malo New Zealand tamo fai tu tongi me e fi wa e tamo fai caval vai e tele tu pele o pu ile man tu ai fa ele vai ona tato fatus tu satu miliona ai biliona ia tara no mai ia Australia ma Australia e o vainga foi leo mai fa so ta mai alungia Malia ta la e su e ma matala Mane fa so ma te tu ile mele tu me brick mane fa so lungia ile taua foi o Facebook e lei ia pe ale on fa nga ma tele o vainga em fa ona fai tawai we man tu le si aso ne vala mai lungia le fa so mai la sa su e le laudato si ia we vai me o spiego taua laudato si o tu si foi le amato le kalisi católico ana fa longo le lo tala tu le lo fa longo ile swingo tau e con Freddy Siller spiego tau le mati emulación al lipul va tu sol
Whamaunia ia mele le e whai tau ma. Ai le la whai atu tala lea tu whina ana tā vaile i se pese tā tau tau lunga il proklaman atu tāo. E le atu nufu e malo tēra Amerika le a. E i fwoi le la atu mata whai oi a whai wa avema malo tele. A whai fwoi wa taita ina la atu o whaupungana le ave la atu. World leader. World leader. The US is the world leader. Fwoi le la taita ina lalang. E fwoi la atu mata whai oi. Pe mana na o e wha mua malo tele wal o tana na Trump ne whai. America first. Mai tu pena e wha mua whai i me tono na tunu. Mana ia, e le isi atunu e mana o e wha mua la tu takata mo la tu. Ai a whai wa e mauseta mau ai ngai winga ese, ma te le, you have a responsibility of ai fuis. E wai e po lenga la mo malo tele Amerika. A whai e malo si a fianga vui o tupe wha alua al malo tele peo saina ma. Ia, e tue le liu mai le teimi lumana e o tue fiala mai fui le tulo momoe. Ia, e lawa tapa e isi atunu o Pasifika pe ia, o tu te o me tu tupe wa lena e tu te o mai fiso swani vangana. Ni te ua whao e Australia, le lato world leader. Ia, ua mantua. Ia, mero vai atu ai. Las fina ngalo tatu tunu, ia, aver malo tele Australia. Mana e wale tata noli ato fe vai dia. Aver malo tele fe tawil, aver malo tele i Australia. Ia wa leo te talo atu tata no atu tapo kana. So te le. Wai te le. Matua tolo lo ton ministerial vai fa Australia. Mele mana e fa tuanga nei tato tata i Australia. Nei tato tata fo ile na ile no. On sa. Al watu fo ile fa lo wa lima tala tau falau. On sa. O tā lāru mea nā le lāru i tātou Pasifika. Au mele lei mon patu Pasifika. O mele uma e lei ma se mele lei. Au mātou le mwhai atu nei, ia. Whaalama mai au tau. O ni alawa aman whawhiwhianga, ia o le whiangai ngor tau sala. Leo te ono minuto toi nora tā leo li tula sifuru. Tau lunga programa ato tā au pe ato e tau numai. A whaata whai awanga e peini me au lalanga. E te ngau iai o whatu o tama. Sa vini i mamala o au mo e ngā tama. Lota loto e via Havana. To mai a le au awha o malama i anganga. E momoli ai lota ngā lala. Oi, oi, abuela, ta pele, pele. Ole, alo, famoni, lefte, ole, ole. Talole, asosi, vale, loto, vale. Ota, ota, nafta, eta, ve. Tumai, se, au manga, ela e iwanga ngana tata soai I le atu vasa Se tau tai mata palau lana ba ele fausala atu mua e whai ai le aleana Le wheanga I ngā le tau sala wani ai ngā wha alala E sa sala wha apua o le fasa Le ki o malama zawa I le whatau tala E su ena tonu ai lo ufi mata Oi, oi, awela ta pele, pele Ole alo famoni e lefte ole, ole Talaule asosi vale loto vale Ota, ota nafta eta ve Oia aue Funa la upele Au mai aso alofa Se inga se
Ia, whawhiwhianga i o whaingoina, ia, whiangainga le tūsala le te mortau, ina upo tasiri minute, e o toi neon tāleo li tū la e se fulu, le wanga i me tātou proklame ana o le ato whiwa i lia i le nei tae au. Ia, ai ono tātou teimi e le uta ulunga atu e fulu man proklame o le ato le tae au, mo le nei aso lulu. Ia, ai tūwhine ana i mai ar tātou proklame ia o se avono fo e mole fo I fa mai senga ma alo fa ngar tatu por klamen atar tatu til nei tai au ia ono le vala upa ia le tua I sitasi fo to man mano le tala le ia sitasi fo ona na tautuina lo tatu tunu mai se ia tatu community tonu lo muy Wellington nei ia sunga fe fia autoina river na ufanga fa fia ma wale vau ia le na vala au ile tua ia ila so nafia ia o si tala no no di tatu te langono mal fa no no ila vala wale tua isi nei foi to man mano tal o si tama fo lo lan tu tua I lungo tatu tu tu si fongo lo mo a io e marivo fa mana vai nele tua o nga lue pe I lana e kalesia ia fa mai se foi langa le tua I a inga mo va pe foi le kalesia ne nufta po ele kalesia fa casa I Kenneth Creek Mari e o winga mali fo o toina pe a o mai le tato officer. Ioi. Pe e masa vera vili mai fa so mai tapo kalame e a susu mai fo I ele taiva ai se pe e fa ali ona winga fia e ai sa fo e fai mai o lu au le lea ni tai. E toi o se potu malo si fo ile to non maftanga fa au so fatas. Sa o le leo la pisia hoi le au nei tono le lau mua me se maftanga vai au sa o leo se poutu to ia e leo se upu e avale ai le tautua lea foi tambao le ngaluenga ia le uvala au ile tua ia sa o li tele foi na vili mai po club at tau suga tu foi tasi ia bertatu maftanga ia le ua vala au ile tua ia fa bala vai na foi ngaluenga ia to vala mai lo batai ia o lo ngalue mai pea ia o tau fai I foi I le ngaluenga le tu le whakasai Kenneth Creek. Ia, mole le wha senga ma lo whangar tātou proclamen atu tai au. Stay before ia o la te le hui tātou tala ma a o le tu lai sumartasi tau nei tu fine ana. Ia o lea o i le fuafuanga ia o le atu ina tu isi tasi o proclamen o le moli o le ava. Ia ale sunga I le hui te auto ina river na o whanga wha fia ma walai vau. La tu e wha fonga I le tātou tunu isi tasi o ana proclamen mai a. Ia tātou te mole foi fa mai senga malof anga I le tula sumartasi tau nei ia I le sunga le whewhi autoina ia uvala au wa I le tua ia o stau tua mata vela mor tātou tunu o atana e tolu tu fina ana o le ata mua le atana lai tonu o le tātou officiale mua I Wellington nei rono lua o le officiale le Access Radio ia ma le tātou officiale fole lo le tolu leo I nei warua ia o le sunga ia o whanganana na tala fu I te mileo tatu I por kala mua fasala lau taru no me fasala lau I nei puru na te lo le telefoni tala ia o ni memories fo I le ngata lea le pokala me fo I la swarai le tala na walunga sa no tai fo I la fiona le pule ia ai o le pese Maria e walo fatuai ioe ia le fatu ia sina ia ma io ai na lua male kali se fakasa Kenneth Creek ia mole tu fa mai single por kala atu tau ia le walau pa ia le tu le sunga fe auto ina river na fanga fa fia mo wale vau walau ile tu manu ia tele le ia so proclam atu fe vai ia I tu te mai ile te ale tituli tu lai se fulu de tau nei molio le ava fa pitor sunga ile fe auto ina ia walau ile tu ile tu lai sumar tasi tu fa fonga tatu tunu fa tai Fafatisina Ringaluenga uamaea Ua se tongela tila Fa apulo ile tualima Lingongo ole tua sivi Ua lele mawalunga ilunga Bi ile tua Sa olo totaua Ungalua fafatisina Nengaluenga uamarea Ua
se tongela ngatila fa apulo ile tualima lingongo ole tuasivi ualele mawalunga ilunga bi ile tua fa asa oloto tabua lo Sofio esa uia la upele Siva fata upatile otele Soia osevi ingalea umabi Ialea tua faiva venga No tautinga No ona ilenga nuenga La utautua Fa'afetaita usifea gainga Malole ko Malole kau Ooh yeah Tauteia Fa malole pale Malole kau Isifalute ua solo Ya fenoa lo Malo Mo'onga ole loto Ya faita wa maona so Vetua ole alofa Ua susulu malama lama Yesu ole ola Beto tiele tofa manino Falute ua solo Ya fenoa lo Fina ngalo Mo'onga ole loto Ya faita wa maona so Pesua ole alofa Ua susulu malama lama Yesu ole ola Tofa manino Lo utofi oe saui ala upele Isiva fata upati leo tele Soia osevi ingalea uma Ialea tua faiva venga Lo utautinga Lo ola ilenga nuenga Sophie oe saui ala upe Siva fa'ata upati leo tele Soia osevi ingalea uma Ialea tua faiva venga Lo tautinga Lo ola ilenga nuenga Lau tautua Fa'afetaita usifea gaina Tauteia
Ia o le polkalame o le ato whewa elia e pe ona masania ia so lulu. Ia ona o tuatuangia fo'i ia ale sunga ia pole mangafa talamilo. Ia le masania ona whatautai ato le polkalame ne ia so lulu tai tasi. Ia le wale mwhai ona pa au mai e ale ama whaau au atu ma le tuangane ia mari le tato polkalame o le ato whewa elia ai. Ia po le whaasoa tato te whaasoa e fo'i le nei tai au. Malo lava le on sai malo le tawatai malo fo le ngā lunue le au ngā lunue ia malo fo ile taptapua i nei tātou ta mama tina mātutua. Mana ia tatala atu tātou laina ia i nisi fo i mata upu. Ia e whiwha aso mai fo i mata upu ia na mawha aso atua i le tai au i le atau tai au. Ia maua fo i lava noa. E ia i le tala fo i le na avatu nei ana le la tai au. Isi teni titi se fulu tasi tau sanga lena pena se ai pena loka se pe ave se ile fale mai o ila to ia fianga ma fau ona lena fa pe ia leo o le tangata le los fulu tau sanga le sue mari mana foi ta fa so ai pe mai fe fina ngalo la tunu ile foi mata upu o le mata pule ana se ta mata pu te le lo pe fena na o le tu la kol mas o le afo o ave o le tini titi ave ya le mai fa mo talanga na ye fu tuina na tui on le o te mai tai le fu testa usa ele nga gana ele mo fa ta no on la ye le mai fu le lo fa ngoi no autism she's autistic non-verbal autistic ole autism ele mfainta tala Pela o le pewa tai se nai le mawawau leo wha pea o le tangata tonua lea e ia fiangon mawawau na le tau tala. Ai pela o pewa wala awa inisio fo mai mai la tofo ia tama mai. O na lewa o le pale mia ma minista le mata upu. O wala awa ia i la tau fo mai i to mai whapitoa. Po feo i le malama o tangata le ngatai i tangata i whale mai a o leo a tangata lau tele. O feo ia i sau malama anga i aunga o le tangata e maua i le autism. Tate le fiata ua i o le mai. O malo si anga o le mawhau o le autism. O tangata ia o le spectrum. Mari te su se whaalili unga o le spectrum pe o se laina fo i lea. Ese umala i tu ainga po o feo lungo le laina i te iai e le tangata i le mwhaintau tala. E le tangata i ai upu ia le ngangana e verbal o le whawhitau le tu lai mai ana e sa o le wai o leo te ofo le loe leo o le se kor se mai tai su tau saka male tangata luas full mon tupu tau saka tai lo e wai se a o isi la haiti tino a lai matutu ia o isi peo nale ai o le whawhitau le tu lai mai vatura i o tu sai ese te mai tai le lu su tau saka e te tauna fa kai tuini ya le tu se ile o au te la gona fa no foi le o le ya wai le mala le te mai tai le autistic su tasta sa kwa te ia o tu ia ele fa tala ya o fa le tonu na pa o lava le lu sa mala ia lu ngor fa ina batanga lu ngale le ba wo na ga ia na la tu va ia tu la ni ia ol bata op foi le tatu tata no foi le tao ana ia o va ga foi ia wala te ia fiso swadi ni o tatu ai gamba e le trust fo le lo fa lo ko le wa bata fa ta no fa tu la o le lo fa tu no trust ia le fa ta lo foi o to fin ana ia le sunga ia Daniel Filemoni ma ana ola wala le lo tala mo trust for Pacific people if it's so di fu le fiso so di le mala mai ia o le melo autism ma le fiso so ani ma fai ona fai ia lo ma fa na we ma wa ile autism po kala me tonu ala le e to fu no le ma so si e te o ina mai i lo le se ko va ngali e au ka we all need to understand o le tele o le to mai ma fai ona ma wa mai ia o nga popolo kalame
Mō tātou, I le ngata tātou mātua, awa ia I tangata matutua e mau I le autism, Mari, to a tele o tangata matutua e autistic, e fo I tangata e mo I lawe te wa ai atupe le mawai, ai e tau la Whaperitania o I lungo le spectrum. Ia, lungo le spectrum. E se fo I ona ianga I oinga ma, ai on mana I on mana mai tala tāma no Mari, o te no le whafonga mai nei mātua e maua o latou whanau I le autism. O nana whaanonoanga le, wa ai atu le o talia ngofie le palemia ia Christopher Luxon le vaenga lea wa lua wa iaso whatu a longo na minista. O le mea na, o au te ofo I processes. Ia. Ai me se le wa, o au te loa, wa tui te me te titi. Ai le whatu a. O tawana longo lole le minista o le tāpule o le sifu malo luino le mafo for mental health minister. Le ia o Matt Ducey. Mo lewa tauna longo. O te ofo fo le fai review ia leo fai review ale fela o nanga le. O le Waikato Hospital. Ia o I le la tatu wa ai. Talo sia fai se susu ngan tapu le la tau na ye se tali le mele. Ona le wa fie se tai ni titi le. Tisa fe e pena fai o se simata o pule e tatu tano ai maliu sta. Ai maliu. Ai o le tatu val au tu fina. Ana ia talo fa malo la vat soi fua. Ya soi kom luia na o fionga fatua ya mesele. Songa ide dia o fa odiot. Malo si fua. Ya. Wa kadinga si fa dong longo kudanga peng ye ka kom ka po peng tanno ingan ni kaya. Mali. Kudanga mua ya kia uya ka un fa se peng sa wo ya o ka un fa so na makanga dwenga de winga singi ka miki. Un fo maku ya I lo wa singe pa fa yo o de kupon menge ke fa re kong. Mali. O le si me o fo ma yang ka u ye skin tik. Ia, moni leia. Ngana ko sa I lia mua. O nga whakua whaire o kong whiki a reo ka kui skin kiki ngai kui me konga ringo wa kui se. Ia, mali. Moni lelo. Wa kui anga wha apea la e kui a kuma umaire o la skin kiki se kuro. Sa. O le hangi la me o le a whai. Mali. O le mefo nga e se le whai keken ka e pei o se lui kau vo ianga I a kia au ia I mere wo iei. So skanya ave ia u farmaina nga ia ke le isi me ka e alorwa ia vanga o ka nga ai por feu ai a ia mari o le nga kongwa nga pe ngo faka u ai ka ko por karame so I fo malo ro inga ke le ka mi ai me so ko tai o ma ave fanga a e ia men kupu I skasio o ka ma fo I se kugo la ngofo nga ia fremai wa ia la pe po ngofo masain mali ko mana mosiuso ia mali e ora ka mi kinga inga e vesia kur kinga mar fanga ai fo fola mai fo mai pe po mang sain ko e we vai le sa de ku nga ia ka o pe nga o te le ke le se fo se lui ka mo ave le se si o fanga ia por kinga yo ko rua appointment ie masangion karango mai ali ai me ka kele mana mai ala ia ka fine poronga ka kari pela kulanga nga e o foi ia de ko ambora mo karango ko fatua ia ana pe o ngai por karamelen karango mai ia winga I kamiti foi ali ia pela makfa so im ku fu makasi e ia lo wakari o le o safari sukas kausanga ai mo ale menga ke fiu e fa kong mali a fainga fa kong nga po se kulo a umanga ai vai dei punga ke ai wa mera ka mai ai sitingum e umanga ai ka kia nge ya rei po fa fa mai sei uma ia vanga nga so ade mare moi ka kia ya rei mali ka ke o so kula pe o so kinga ya mai dei pura ia vange o la ka kia I mare pe ko king mali o me kara e kakala nge maku ia sabe ma me fai ya e ye kanu ke e mo wikai ia fai kai la fanga ke o me fo so fai or mai paua au fa
E sanga upur pawa, I se vai o reo sa wali su kaskau sanga e vai e pe o mer. Ai ngā o karango mai la kinga ia anga i mea ngā onga i mam a kai ke lea. Me ere i o iere mako mana mana mai a vere whaasoa i runga leikio e vere kou kufa mai. Ya, le lau kau karaku, kau kakai lai lalo lau mere ngā whaisio wakari. Bali. O ngā whautuanga le arkinga ia ana fo e pe o ngā iere la whaasom sa veringam. Ia, o ngā e iare kaimi pe ia ang karangoa ana ia e iare e sangkongo e nong mātou whau. Ia, pio kulangara ngai whaafukai mom ka upu karangoa inga ringi kai au. Ia, mare kulangara le pe o ngā maua lua karangoa nganga le la kako atar tae au i kangaka i ewa mākuku au kai whika surkau sanga rai ngā. Ala ngālu lue, mali. Wa o mori mau ngō kau koe whiri a kua nanga kūrewa ngoi kangaka. O re kele lau kangaka ke maua i, o re kele whawhainga runga ke maua i koe ngā kangaka ngā, o re whare maa. Mali. Mali, Iai ngai koe inga ngai rom, e whainga runga fo i e whainga runga fua pe o e, o lai o e pe exercise ai. Ia, mali. La kou ngā o e, ave pepa idea i ku o whare mai, ave pepa idea i ku. Ara ngai e ngai kanga ke ku yaku fa pe mga o mie sei puki pa se me ka ke mga oi mali o ngana le wo vai e le ai le mori maula le wo fa maungi ai e kanga ka fiku su ka sanga fa solo fiku lima o mo lima le fenga la galu lui fa mai ke mo wai ke ro kanga kanga mali ia ar kulanga pe fa sili ia maris fo ye ke aver malo ke le Australia. Ya. O ke le ia kua ia pesca ko pa lo ka mas ka ko inga ko inga lo aver Io. Ya. O de wa vakula wa pa lo ka ke le ia. O kunge. Ia bala ia bai ia ba fuanga. E sere e faingo fio me uma a inga mamai e ave fua i far mai nge. O ka ko ka ngata pe o yo. Por mela le ngo fa ko kere mga o ya ver maro ke le i Australia. Alwa lo fa o lo le nga sen me la pili a fe fa se la u ko le ambulance nga ve ya u for ma. Soli. Ai wa vai lai. Soli. Fa fo fonga na pili Australia. Na. Ale fuli Wellington. Ar pili nga le dia o le ka fa ya ku sko fiki ya ngai pili nga sen me Australia me ngo wa ya ke wa are kongu fo. Ya ai aveila o le ambulance or kaulan nga ya fe fasera. Soli. Mawa eri soli. Ya. Sko uper malo ke le Amerika no ka ko ngi sila. Ya, le fa mawida lo finagalo le lua. Ya, mai ngi nga oren pa ku mama ke ya saria. Ai te me ka ko. Sa o le lua. Manga ya ke le fa so manga ya le o ka upu mai le ki o ia e faima o inga fo ima mangilu i kau ya kai ka fo ia i me ka ke ma mai tai ia o ko kau langa nanga o ko fa manguyanga fo inga o ngor kau ku o tatu atunu tai la vali lua fai ia ka ko ka lo ia mo fainga mananga sio ko ka ma fa de nga sa ngo mai fo yo o ringi ia o se ka ma was kele longa sao fo I kongor tako community in Wellington ngai ali le ngakai I me ai fale nganga ya kele fo ila ko fa ye de ku far kingo pe fa ngam ka upu ya mali ya mo price ya ku fa mai me ai far kingo ya mo fo na fa fanga me ai fale nganga ya fa mai se de nganga le di fa nga mananga sio ka ku ma mali ya mo fo ye tina mare no fa lu mare ka le sia fa ma fanga mai deri Ya, tai la vale lua manuele aso. Tai la vale lua manuele aso. Ya, soy fuia. Tai. So e le lua. Mari, mato te e le lua e numero tasi. Le ai le fa mau ni nei fa le fa sia le lua. Le ai tu pe le malo tele e America. Ya tai lo ia ondo le ua baia ia mafuanga. Ya la ilo fue el tatu komiti po le ale le komiti urbano tele ol mana ia Mario le faso ale lua I
I le tamata au pulena watu I si teni titi sifultasi tausanga. O le tāua le whataua mai le whautuanga le lua I nei tato mātua mātutua ina ia ao I ai le fō mai o ma ame le whanau. Po ai nisi o whanau e awanoa o nala le moni mau mai sai le vainga na tupuna sai nisi se ai se tasi o tamamatua le pepa. Ai o atu le ainga o ma fai tui ma meo. O ma tui si se. Tui si se. O na leo o wha aperta male o se mele leifu I le. Ia ili malama le lana tui I le na tupu whawhitau. O le whaale tonu tala le tatano le sutasi tu sangani. O te titi le ta aloa ia le wheme le ha ai luko le. O le wala papa tu lor whafa martatu tenu. Ale tau su e le te titi le lua sul tau sang. O te ofo. O le ala wolo ave le tene titi sfultas tau sang. Ale se tene titi le. Ale le lo pofe. O le pisi atu fo I male a ingo le tene titi sfultas tau sang. Ale su e mai. O le I le fale o le mental health facility. I Waikato Hospital. Tu se le o se taga te leo avi. Ia o ia la tatu le o tele o le whapeo o le la whaisa I li. Le o tali fo pale mil vanga le ia tau tele le mati tu vanga le. Ai whako te whako mai poka la mene no lota noi ana ma David Daniel ma Malon Faritua tau e poka la mene tu tara noi. It isn't a le o te whasa wai fo ia town I le ilo se mai. Ta on malu janga na tatu tara noi ta pundi. But we all need to be aware. Don't tell oh ina umata tatu ilo le. Let's say we have family. I have nephews o le I tūlanga I. O iwe e tato walom whanau e mis tato Sāmoa e to telelu I nei whanau e mawale autism. O na liwi tato vatlau? Talo whan vatlau whafteiro na sai mai? Malo le tai fua, mananga lulue, mariman. Te vai talo whatu le toa, malo, whaftai leo sai mai. Wadu maa ia. Kanu ai, onga e lo grandson e autism. Mali. E pira pia e aurokuma. Mai foi marco marpule le kio ma apamasanga. Mali. Ia titi. Ale meo ke fa fekai I le akua. Ele west la peonga la peo o isi autism. Mali. Folanga le e peka e peo ayo e ai for kama se o ke la o ke kawala e mo fola le mailia. Ai west takula ilo o te grandson ai Mali sa pera o ngapo ngo vile pa mangwira sa ngo te o kam ai ke umakaga ko se o mo se o kama ke pa mai o choi la le ngo le ila le o te pa mai o le kang ye se o kam pa se ai la fa lo ngo ai lo leo ai ke o fa mai ai de na pa la me ke kang ye ai ke o fa mai okay ia o le me fa pa le ku e ma fainga kala ngo mai ai mai na ka okay kang yo ke alo fa le so fa ngo lo kinga alo fa ai o pa ku nga pa ya sa o ku fa kai le ku le alo ku lo kinga mai nena ne ai no akala ia o pa o ka ngare pa ia ku upu pa kai mai ke ya o pe pa penga lo winga Mali ka le ngale ke kango e ka mo pa ye pessoa soangi e build up ya Mali e build up ia longa ma fau inga ia fo ngale ia kalangoa mai wa le sime o ke fia i fo ile lokula ile lokui se fanga nga wala les fanga wala nga sa ale kale sia mata okay yo pa pese ko kasi Helen sia ukama ile pese ya ile ole pese ya le makwale le ya ole wa ai fo I fa le ma fau e se le fai kamore ku me wanga ke ka se fanga pa pe kaya nga ko anga le loko ai ore alo fole kuanga pa ali mai siru kama ko anga lilo we ya se ore langa ngai o angia pa aka ka tide kuele mpainga uele kwa longa lo muki vale la bela beku ya le peso so angie mau kingoa
le mfaianga le kalipai kau le kua i lo poponga le lau ke mori mau le ke vaksirua kama o le ele ues langa autism e langa ile ka ile lo falongolongo ku sken kikilenga e sa foi ile o leonga nga ave moa e fisilingi awa maua fai la ko nga luenga mau kingoa po nga le sa ili pe Mali e le pape o la aso kwa ya mama na ka nga po nga ele sa o ngia le la ko peso soang wa ele la ke le o lo la ku la nga mo sken kiki Mali ya nga e autistic ya sibia ai e kaluai o pia o karkaro o e pa wale o grandson ngi silang e wen kongi lea e ko kasianga ya le ngi an ai autism ela lea pa fe kai le ku ele o ke mori mawa uia ola ya o nga sia o kam Mali ola ya o nga sia o kam e ku so sia o kam le ngar ko rang pa nga o kinga marka ya ri ki ma ko fe ya o nga Scott College sianga keila le ya o nga o Miramar Primary School o falo o vesili sta ko le o pe alu e pe ko le mai alu I rongo tai ya ya o pa ya o pa ke lo mai le passionate lo ka manga ke ba ko pie musika a paila pa ye lo awang le ngale o lo o ngai ke lo ku langa le lo kamera stage le ya o le passionate nga ko abela musika musika ale le musika ya wa moli ma winga le fuanga le America Talent le ngapai nga pester ka miki ke autism ya Mali ya pester a ke sili ka miki ya wanga o fainga le ku ya awale manguyer ka ngaka Mali nga e peka e ma ku fa kamala ila wale mau e ma ko fa kamala ai si ma ko le ku ai le ia ala o ke mori ma waku o ke fa ko ngala fa ngolo ke ola wa ku e fa ko Sāmoa ngai o tele grandchildren au fa pe para ku pele música usalava pele le ismea ale ulo va ko le música ya kongi mai ku pe ko ale ka pa mai akaria umpai ya ola ule akala faftai mo no faswa ya po kalame ya tai tangi ngai panga wale fa pe ya ngai panga o tisen ko kongu fo yo le au kele Sāmoa mon kanga uma kele ka ke loa e o Sāmoa ka ke va aya ya ai ka ke lo fa ku ya ngai panga ya onga wa pawa ele loa ole a ko le mafuanga no a ko e kinga Sāmoa musu mai ke o mai e ro ko ma ele lo e ka ko Sāmoa le mafuanga ko ngule ele ngo ti se me o ka mai ya e fa ma e mafu ma ka mi o ma il kinga ya no me ala nga e fa ke fo le ka Sāmoa mo me o kinga I mea ai ele ka kawai a ola nga ke ka o vese ka mai kiki e ba ku foile pa fonga mai o Sāmoa me alo la nga te kupa tai na wa ya ola saunga le mu ma ola malo losi ma ola manguia uma panga yo fa mo le o la langia ka ya Mali ya o Trump o fai ka ku le kari foi ka wa ka ngaka ya male la langia ko e fai mai anga pa wa velonga fo ngale langa la e ku ye male ka mai o ska mi kikinga le o mo por America ele fayer kam kikinga ko America Mali mas fayer con calesti ya ele wa iri kaka ya por ya kaka ku America la fe ka America ko kali fai ka ya kanga ku kele pure ma ko kanga kayo kanga e ku ma wa kanga ya kanga ya ka ko wango ngofo foi ma ausekalia manga kwa foi olua ko kelenga o ko foi mai o auskari ai mai e kele mea se longa sire pe se ngwa suka usanga ka lo wa
ka puanga ka peololo ai wa kerere mele mo se pengi fiki ai ka ngaka me ala nga kere ko foi mai ka ngi usilangi aka mai ia fa ngo pia ngi beranga o ke o fapia ese usa uma kupi o ke lo program fa mai le ko ngi me o si face ka yo ia nga kala ro ko la kala vo ai ama mai lo kala lo ngalo fa inka ia o ke ro wa lo grandson le ngo foi Australia o criminal lawyer pa mai akamba mai nena ela o ke le vive Australia ela na ngo fo be nga lo mo lo ngalo ke le foi por estudios campaña sin que le ia Australia Pali ia ai kalo sia ia o ka o ringe ko New Zealand o le maukingo o ka kalo al Pasifika le manguela o kala sawa Bali ale ka kalo le au Pasifika male pi mau le fa ko ka Pasifika ile ku ia o le va ko inga fa o ila no le au por ulu o New Zealand ia ale manguia New Zealand ia le malo sir ka ko mo va ko nga Pasifika ile ku ma ka sia ngi fa ngai malo ka yeng point Malo fa taile to malo fa so mi tele la vania so ele aku malo ka ku aku ngo tai mangia mo o lua ya pa tai se foi ia mai monia pa tai so fo tai le fitrega el to mo fa so ma tu fi le tai fa lo lo fa so le tai ya ole au kana tatu programa atu fe vai ia mo lo no to vali mo lo fa tasi pe fa so mai mana ia mari lo fa so mai le toa fa so sa o mai lava lo ia ilo na lo e mawai le autism mana foi lana so so ani mo na tatu matua e se foi le on ta o le tina le toa ia mafu anga o po o ile o lo mafu anga o le autism mari to so be it's more like generic ia wa ele se cure pe o le la fa to mo to fina ele o nephew e mo le autism o tu po ele ngana vo ele se tala vo ele e te le fai me ana headphones ma te bidi le ano tau tala le wei na wa ele me se me vo le pe to e tan lo tau puta no vo le lo te ma o fai le ia o te lo ele pina lu sia o ko pola su la kana fai pe ana grow out of it in a way si tu ole ona foi sina o vai nga ile autism mari ona le olum fai ona o kili vai na foi ile por kala me autism mo ma to ila to alum fana e mo autistic ole autism ele o se fa mai to sa per malo si angon ma fau ai le foi ni ona ma fu anga isu enga la tamai la vai ele ai se course pele ai se ma fu anga autism ele pifon eta ua ele sona kiwa pele foi sona fofo ai pe inganu lue tato anga e fa fetawia mana onga o tamai titile mo ile autism pe on esa no foi Mauricio Taylor na esa no ai e mawale autism le na e share me foi ile sia so afata ile oi ile shawa foi ile e masawe e tangi wa pe te lo pe o de pi ti rata linga we ti fa lo to la u ni pamba o sensory foi ile o talinga ai vai lá no to tapele vai to lo to zogale ana la taride vai pe ele o taro ile o kuku e bo biel quiet foi ile fai lo paf ia vai lá le ta ele ta allo ile to wale to ai o vai ga la te how ma te tu but like I said with matanga pe o se vai ga au pe ona la wa o ina mai tato o tele o tamiti fa pe le tato ia Samoan community po tato la vai Samoa o mali mario wa ai alo need for mai fa pe te mana o e file assessment o la tamale e te masalo salo mo le autism e to ditia lua to luta sanga fa atali assessment ai lua tu fo ila fa pe o le mafai ona tau tala lo walo lea e le mafai e tau le mafai e la to ona diagnose mai lau tama fa pe mai o lau tama e mau ile autism o lau tama titi matua mari fa so atu ai fo isfuru lua tau sanga no walo fo fa ai tama fai le assessment ona na o masaru salo mai lava lai titi e o lava taimi ne e leo tele lo nisi pe e tangi fo ile
ai whai ane wha mai e le anga waa ia e lungo le spectrum. O i le pito i lungo le spectrum. O lona wing o te loa pe o lai pito i lai lungo le spectrum pe sta mai pe o amata matanga tungo le. O tamana e ti ngata ringa pe ale o te le tangata. E te le whaina i tato alum whanau e mawai e mana e lawa por kalame ma e pe veona e alua esu e ai te le fo i tusi e le tusi le mawai le tusi e ta o le I am autistic tusi ina lawa le tangata e mawai autism mana e sila fia e fo i me fo i mwhaiona whai alum whanau i pe a tali mai pe a tangi mai i mana unga Ana ia mo pel tatu fa so le ta au los minuto to le tale li tu la sfurtasi toro li malu fa tasi tatu no mer pe fia fa so mai atu fa ile le ta au le la var tatu proclamis fa fia nga ni to li mai fa o tatu fa so le ta au fa tai Ia, toe whatalo whatu leo toe 10 minuti o na tā leo le tu lai se fulutasi o le porkalame le ato whewa ili ai ia pe o na masani fo ia solulu. Le masani on whatau tai atu le susunga ia pule mga whatala milo ia ai leoa mga lue to lua toe malitoanga ne ia mari ia e whaawawa i fo ile tau tua si ufonga lau mua ile nei tae au. O lo o whapeona whaangasoro pele tato porkalame ia au mawhaiwhaun tatala noa atu inisio vaenga o lo la walunga ia i talafou fu nei vai aso po talafou le nei aso o lo tala pe leina pe fi fa so mai ia e winga mata upu lena loka se se ai leo ia se teni titi full tastau sanga ia mana manato le teni titi luas full tau sanga mari inisio vaenga ia o mawhaiwhaun tatala noa ia Australia le wala ahe fisosoani ia inisio motor Pasifika ia le wa ile mai nga fole pe wapu ai pe ona ia fisosoani po tu pe foi me mai le USAID le wa ave ese ia le wala Australia tu sole o le vanga le utatu te tono e pe ona fa ilo tu stem musol ia ole fufuanga al malo ia Australia te ilo i po se vanga ia te ilo i wa le wa lo man palota Australia ia o te loa o le tau whai atu se tasio ana vatau po se vanga vule le polisi ale leipa le i te mili ale malo Australia e whatu si nei taka te palo te lato au te loa ai longo se vanga ono palo ta ia tangata ili i wai whapea ia le la lutu pe whafu ia wai ia lato whapea na e lea ma se
e tō fuala tunu ia ma tagata pena e mafau le alu vale o tupe. Ia ai le o alu vale tupe ma a tātou mafau i sao fo ia tunu nei pio New Zealand, Australia, ia le lau whaalonga atu ia i nisi o aunanga. Ia le utu e whaale le le malo te le Australia sa te poloketi e nisi o vaenga o tupe. Te whaale le nisi o vaenga o ala vai ma ala paipai tunu tātou tinu wale, tu lango o suinga o tau ma pena. Tu sto tupe la nei leo ni tupe alu vale. Ia ai o vaenga ia pio na tata no tuai. Ia pepe e whaata laga whonga le whaaso. Ia au tongi la whonga tātou tagata ia aga ia tu Australia ma tongi la whonga. Ia le la e alu tupe le 4 bilion. Ia wai te le atu ta mau ai ngo Australia i lo New Zealand. Ia ai pio tūlanga la o le ata lau tele ai po le picture le e tui. E wala na la Australia whi tūlanga nei. O le ia tau whai tau mi ai ia vaenga i o le tapa mai o atunu ui o Pasifika i malo i pe o Saina. O le so anafi e leo te mai tau po le so leo te mai atu le na whelo i o le na whelo i a Papua New Guinea o le so anafi a. Anafi. Anafi le whelo i pare mea Christopher Luxon. O Papua New Guinea vile se atunu umatua te le ai alu i tono Papua New Guinea le te mai tau mai ai le balai wa le te anga i atu. Te le ior sao Saina i tono la tunu nea. Ia le la wa sawa ia nei a New Zealand ma Australia. Ia ona on whaingata e ma mao Saina i o. Ia o tātou ia le lata le atu Pasifika. Ia ma le tātou te whaunga hina le ala Sami ia po le Pacific Ocean. Ia tātou te fisota i whatau inga. Muli a ia no mai atu nuna. Ia o leva. Ia mai so tanga tātou atu i ilo tātou so tanga fuile le ancestry. Ia tātou i ainga le Pasifika. Moni le mari pe wana na file sa filo ia ma rape ma le tato pale mia nei New Zealand. Ia ole e saini ai le whainga paanga lewa whailonga 5 fultau sanga talona. Wow, 5. Le whainga paanga New Zealand Papua New Guinea. Ia ele pe wa toe whaamalo sia ma i whamatalanga i o sainia. If mata i tuwai tulanga tau ia onga o fe whaatawa inga o puinga o whatoanga mwhainga whaiva. Ia o le asola le whiloa ia tuai ia i le minister wai whafo wa wasa manaia ia mana tai o le tuangai ia le paremia le o Papua New Guinea. Pala tua foi ana le teimi whatu a pale mai ia Jacinda Ardern ma la whainga malo. Ia le la mai tau ina le tūla i mai loa ia anga i mai loa ia tūlang o wawasa manaia. E avea le tūlang o tuwhinga o le minister wai whafu. Vai atu a mata na alu Prince Peters i asi le Pasifika. Ia ma le tupe tino tupe te lele na o New Zealand e te mamoli. Ona o te mawhai te le langa mai le sao tupe whesoswani a New Zealand ia mo le atu Pasifika. Ona leilo le leia e to ina uvavasa. O ile mo miele le alu manosi. Ia te mawhai i pele lango a Pasifika ia tātou i whafu. Moni le. Ai mari o tatala noa ni fo i whawhato New Zealand ia Pasifika. Ai tatala noa fo i lisi vaenga leo wa Amerika. Leo wa o ina a matauna o ina le ngangana Maori ia i se taso University tono Amerika le University leo Yale. O le tamaita i New Zealand le swafa ia Amelia Butler i o ia lea umaui i Amerika leo a toa le o lewa laa i le lona 5 ne fitu. Fitu ne o tau sanga talona ia whaawai maise tama i whaala potopotonga e a mata au ina i ngana Maori i Amerika. Ai pewa whaatuputupula i a lale nu mera o lewa iai ana whai a onga ua tusa pewa whaala utele atu le to mai lewa to aono whai a onga mwhaiona au ina le ngana Maori ia i tono le University leo Yale i le United States. Mana e telefo i vaenga lea mari o le o atu le ngana Maori la tunu. Tusot mea mawa ele la lo uwa vai atu iwa o tawina le. Ima whaina au tawina le ngana Maori i Yale la. Mawa ele mea le wa iai. Tau Yale o le university. O university te le e la lang. Ia e ta ua tele tatu mati tupe tūlanga na o le leifo i tae au. O manua mo lava no le tae au tatu polo kalame i le fufuanga o le latu i latu. I le polo kalame no moli le ama sunga i le whiau tu i na river na o whanga whawhia mo o le vau.
mo le tula tasi le uli nei I lungo le tātou proklame I lungo le tātou Facebook ma le YouTube ia ona le proklame mo le leva le wa tapena mai I stasi o ona I le nei tau ia war tātou proklame ia e tātou a whakasolo pe manua mo nei minuto le proklame on atu vai ia haftai Malo whaftai ters fun minute whamai al tātou tautua whamai al tātou tautua ia la atu ili ato whewa ili ai marili wa matanta wha umele tale tasi whamai ale ato whewa ili ai tale sun tasi a peona whailo ato marisi na si fesu ia ingana ili porkalame on moli o le ava ili nei tae au a te lo marila whamai ai ili ta porkalame ono le ta pena mai le tato porkalame wha le anganga ia moli fo ili anganga whaftai ila ato na mawala wanoe wha asoa mai ai whaftai fo imo le tau sisia lava o le whaonganga o le tatou ngangana I lunga o tatou penga o fisota inga. Ia, mai lato umana mafuta mai lava le fitu le tae au. Awane ingalo, awane isuia le ki whalongolongo lau le tio I o le tatou porkalame whale anganga peon tapena mai I le itu lai se fulu ma le tasi. Tia, olo uloto, ile manomi ole puatangoto. E ono mea tele ai sui ai saupa asolo. Ipa apea, ole teine, e la lele ipa ole ole. E mata ata ai tumo ile taupa asede. It's
Tau e whatala watu le tātou tunu le teimo le tai ao, ia, fia whai lo atu le tātou Paul kalama le mōli o le ama le tai ao, ia la te ele le sunga le whaafenga, Reverend Fono Maitu Asiata, o le whaafenga o le Kalesia Theophilus Church of Christ, Stokes Valley, ia o le ala soma i le tātou no li tūlai si fulu maritasi, ia, whamudia te le tu le whaafoma le tātou tunu, ia i le Paul kalama e whaale anga o le mōli o le ama le tai ao, usi mai a le whaafonga. Fatalofa i suafa manu malo lo tātou wali i o Yesu Keriso. O te fatalofa atua i le pa ia mawalunga o le atu nuu. O e o mawhaifo i o na whaafonga tāpua i mai i mauta malawa. Malo le soifua manuia. Malo fo i le langi matafi. I o le taimi masani fo ne o le tātou porkalame o le mōri o le ava. Se o tātou tatalu. Le atua siri e se, wa mātou whaafitai le nei aso mātango fie. O awa noa e se o na maua. E mawhai ai o na mātou whaasoa malo atunuu i le uinga o lo finangalo whetala i mai. E ala ia ua fionga pa ia. Whaafitai foi le nei ala leo mo le nei polokalame mātango fie. Se te tala le whaasoa tua foi whale nganga lo watunu. E le ngata o ni o mātou whaamanuianga. I o mātou loto taito tasi. A ia ina ni a nganga e whaafonga mai. Ai mai seo pa anga masani o le nei ala leo. Fio mai a nganga pa iae se ia e whaamanuia la mātou whaamoe moe. Ona o Yesu Keriso. O mātou wole matatalo atuai nei. Amene. O lea maua se mata upu tātou te whaasoa i le nei tae au. Mai le whianga inga fou. Tusia le evangelia luka. O lona mata upu e se furu male lima. O te whaitawina mai le foi upu e se furu male tasi. E whaangata i le foi upu e lua se furu male whaa. Tusia luka lo nam ta upo se fulma lima o te whaitawina mai le foi upo se fulma le tasi. Ia e whaangata i le foi upo e lua se fulma le wha. Whaafonga maia i le whaitawina o ana fionga pa ia. Ua whetala i atu o ia o le tasi tangata e to o lua o nā talii. Ua whai atu le wii i lona tamaa. Se nai, ia e au mai ia te au lo tofi o le oa. Ona vai lua lea e ia o ana mea ia te ila ua, ia te ia. Ua mawai na yaso, ona whapoto ai lea e le ui o mea uma. Ua alu malanga i le nuu mamau, ua whaata ape ai ana mea i lea nuu, ua so ona ula vali. Ua umatu ana mea, ona onge tele ai lea o lea nuu, ona whato a mativa i lea o ia. Ua alu ia ua nofo le tasi tangata i lea nuu. Ua ia awina foi o ia i ona whanua e whawhanga i puaa.
ua tupulo na manao ia tingi mea e aina e puaa ia ma ona ai o ia, le ai lava se tasi ua avane sina mea ia te ia. Ona ata mai ai le o ia, ua whapeane, e le tele ea o au nā lo tama ua whaula ia lato a reto toe. A o au, o te mate la ina. O le a utulai maalu i lo tama, o te whaiatu ia te ia, lo tama e, ua ouanga sala i le o le langi, a toa mauruma. Ua ou le toa o ngā ona ta ua o loa tali i, ia e avea ue peio se tasi o au na. Ona tūlai lea o ia, ua alu i lona tama. Wa iloa mamau atu foi o ia e lona tama, ona muti vale lea o lona alofa. Ua momo e atu ia, ua fusi ia te ia, masongi ia te ia. Ua whaimai lea tali ia te ia, lo tama e, ua ouang sala i le o le langi, a toa mauruma. Ua ou le toa o ngā ona ta ua o loa tali i. Ua whaiatu le tama i ana au na. Au mai ia le ofu tātapu vai, e au pito le lei, ma wha ofu ia te ia, ma ia tuu se mama i lona lima, ma wha se e iona vai, au mai ia fo i le tamai povi peti, ma whasi tātou te ai ma ori ai, au waolo ua tali i le lei, na oti ua toe o la mai, na lei loa fo i o ia, a ua maua. Whamanuia mai le atua, i le whaitawina o ana fionga pa ia, ma ia tu mau ia te ia lona vi inga, nei se ia o i le whaavavau. Whaavavau lava. Ameni. O lea maua le se foi upu e filfilia tātou te whaasoa ma whai manatu i aire nei tae au mai tu si lava lea sa whaitawina a ua filfilia lona foi upu e lua se fulu e au i aire tātou whaasoa i nei tae au e whaapea lona whaitawina ua i loa mamau atu foi o ia e lona tamaa ona muti vale ai lea o lona alofa e tali tonu le manatu ua leva ona tātou pepese i le dei whata oto. E wha ingoa o le wii wha mau oa. Ia po le wii na le iloa. E ui lava la ina ua pei o se ipu vai manino i la tātou wa ai. Ia e pei lava upu e masani ai na ngata i fale. E tupu pea matangi liu o lo wa. O le upu moe ngā lumanga. O le moenga o ia, e moe ai nei le ia i lona mawhanawhana, moe ai nā nei le isi ia, moe ai tae au le isi ia, e le umalo na mawhanawhana. E whapena lava lewa ai wha le mawhauwhau le nei whata oto. E ui lava e ese le whaboe o Yesu, na whaamatala i le nei whata oto. Fai mai foi upo au tu wai le tātou whasoa nei tae au. Ua i loa mamau atu foi o ia e lona tama o na muti vale ai lea o lona alofa. E iai se fe au tāua, po se mea mātango fie o loo tutonu o le nei foi upo. Pe a tātou mawhauwhau lo loto foi i le foi mai o le atali. O le fesilia e tū lai mai. O ani fo linga na foi mai male wii i lona tama. A fai e tele ni tausanga na nofo solo ai pe homeless nofo i mga ala luma o fale o loa aisi tupe. Fai mele foi po se furma le ono ele aise isi na avane se mea ia te ia. Ole ai fa atasi mapua. Ole fa ilonga. Ole le ai o se tangata. E fe soani. Pe foa ia te ia. Ole ai fa atasi mapua.
o le whailonga o le tangata ua homeless. Whailonga le nā o le tangata ua mativa masai. O le eise wha moe. O le ata atoa le nā o fōlinga na fōi ma le ata li I lona tama. O fōlinga o le tangata homeless. Wa umilo na uru, levea, umila na ava, lava masai, le aini se e vai. O le mea moni lava. E se mamau fōlinga na alu ma le ata li I fōlinga na fōi ma le ata li I lona tama. Ai fai mai le fai upu au tu wai le tatu wha soa le nei tae au. Nai loa mamau atu fōi e lona tama ona muti vale ai lea o lona alofa. O le fesiri e te tala ai le tatu mata upu le nei tae au. A fai lau fōringa ia o le wii na fōi mai ia I lona tama. Nei fai mai le fōi upu e rua se furu. Nai loa mamau atu e lona tama. Awa e te tau ona tau mate. Po aile la tangata sa vali mai. I le mamao. O le fesiri la. Whaamata ai se ana whaingo fia ai o nei loa le tamalo na tari. Ai se ana whaingo fia ai o nei loa le tamalo na tari. Ia o le fesiri na tātou te whasoa mai ai le nei tū la. Tātou numela o fa o valulima lua o fatasi ia te sau noa mai ai ia la tatu pese lea ia tatu te fatali ai fa sol tatu watuno
Amana tuatu tatu numera pe a fai e te fia whasoa. O wha tonu wanu lima, lua o whatasi. E winga le tatu mta upu, o le fesili, ai se ana whai ngō fia ai, o na iloa e le tamano na tali. Tatu fesili na tatu te whasoa e le nei tai au. Tarofa. Ia, whatarofa tui rau stunga fui. Walau stunga leo whatpenga whafui nem ta upu nei tai au matanga o fie. Ia lea tu sao tu roa, ia sina fsosani fui tu sai mar whasiri. Ai se an whainga o fie o nei loa lon tamano nā tali. E so stunga pei spate ita inga o au. Ai e se mea na o fie mua ia wa o te mativa po le ate mea o ia te au. E le swinga, e loi e va inga ia te au lava ia o le maua fia. A tonu o le ala le antitino mai lunta maa i le taimina toi fo ia tuai. O le tu tusala na va ailo nā tali. O na o tūlanga o ia ima maftianga. Le ana, a tonu le ala le ana ta mo e mai wafoi o le ta maa. I le uma le alofa. Po fea lava e alu ia i le whanau. Po lea, e le tai whaangaloina, le anga fui o te maa o mātua, o au lava ia o mātua whanau. Po lea lava la le mea, le na whai e lea, na ba ai le tele o mea sa iai, ma na olo e alu, alu e te finale fie loa atu o langa oa o le atali o le mau oa wa alu o le ala le mea na tupu, e le iai sei unga le le, a wafu o le tausia pe wa mawa me foi nada wa fia loa ai le fa tai lon te mai me wa au mai ia ai fa ai sidon fa tai le tua ona lana fo i o manuia le inga ia le nalu i fa ngalo ina te ma to ti ro tu te ma na langona le ta ni ile to ma fo fo mai ele le o te o fia ai o waru o ai me ai a pua atrona lama a o lai e lo te mai e te tau ona o te fo ia la tele me ia le na ma fo fo e lo na le bai le ia upi fa mai na lu atu mai lo te mai o wanga sala ile o le langi a to mo luma lo na winga o se stay luma le atua a to mo e malo te ma o le na o wola mai e ne na langi a le an me na mo te ma ile ia fa te atu o ile ko mga le ai na tango atu wa sili atu o na tia wa va ai der fa tu sai fa mai le anga lo wa tali ina oti a o to yola lo na winga sai lo na tali ima faunga ele imala malama le mtulanga uma le pe tai wa to lo to fo ima ya te ia o ia o te ma e sili o na lo fama le lava la na tango to ai fusi fa mai wa muti bani lo na lo fa lo na winga wa fia fai mai na upu wa o fia wa lo wa tali ile nei na oti a o to yola mai lo na winga wa to e maua le ola fo tu sa fa tu sa e tu fa fo wina le anganga le atali le wala yon to e ma fo a lo fo lo ye wa ngar tai mina to e o ya te ia nei o poponga o to e mana tu ai lo na ainga ma lon tama ia le ana la tu le fa pena tau ia e le anga po le ate me fa mai na mo e mai ma fusti mai a te ia ma tu e tapatu ia au na fai mai mea uma o fa tonu mea mai e la to e fai a se fianga ma to e a mata de ainga fo lona winga dato ma fo loto e fa pena fo dato so stangata la vai fai malanga po stangata wa e se ato fo mai e wo fie le ainga o auto fa fo wina ma to e ma futa fatas e ma mo was ma stanga to file mu o so la ngona e la me sidi le o to e la ngona e le atali ia
o le na ainga moni ai mai se lo on olon tama le ana tu fo ia le ainga wa sa mai po fia te ai po fia ai to man tu ale ainga moni lo ia o matua ti di ona pele ia te ila wa ia fa nau ia se fa so tu be tu sai male ta pia to no fo ia ni se ti fa so tu de ta mat ngo fio for sia ia stadia tu na so ne fo ima ile tu sai mal fasili wa mai ne ta yao ye fa mania le tu ai po fanga fo ima la mta o polo sa unia ti ai ya ai o le o na le lo fa le tu fa tai tai lava molia tu le nganga fa ftai tele ma chango fiel fa so ne ta yao tonu mo ai fo ni manatu se tele o tato au fa longo ya wala vale nei mata o po pe no forsia ne ta yao fa manuia le tua tai sono mai Talofa alol soifua manuia ila sunga asiata alol soifua ia le ia fai tu foi se fa so e tu sa mal fisili nei tai au me sel fata o tolta so wali fa ola e ola na fata o to lavai pe ole wo mai le tali en a mata le mamoi au fata o to le li fa ola pe yo la fa au tu se mena le loa pe yo na ya mata mai le mamoi wa le loa ia so male tupe ia so o male tali I wa le loa fa mulinga I le tangata ola po le pale ali o ana mena fai o tatou ai mana ia le fesili wa au mai fa tupu ai fo se manatu moni ma fa maoni le fa so ala sunga le fa fianga inga tali tonu wa sui fo linga le atali tali tonu wa umila na ava wa masai sai na lava na alu mai wa le na alu male o alo na winga tamau ainga le ainga sa alu atu ai sa alu ma ofulele sa alu male ato ofo tali tonu sa wa pa e wa le sa alu la po wa le fa longo ia la na tsala wa va ai tingi me fanga I pu au na tupu le lo na manatu I aresto le fale lo na tamalo na winga le ainga e tele le me tau mafa sa alu la o la po alo na winga sa wa pa e moni le leilau au mai ngole fesili fo ia fa tupu ai se manatu ia te au ia le tangata sa le lo ai I le mele ai fa fetai le lo fo le atua o le va ai le alo tatou atua ia te tatou po a fo linga wa sui mai o le tangata ai le alo fai le matua e tasi ale tilo I loa o lo na tali I lea po o lo na fafine lea ua toi fo I mai e le mawhai o na suia fo linga o le tangata I le va ai le atua wa e va ai le atua e va ai alofa po le a fo linga tatou te o atua I le atua o tatou o tangata ngasala o fo masa e sae pe o na iaile fata o tole li faola ua mui tangata ina ua va ai o aile li faola ma te lona o tangata ngasala le latou va ai a le va ai a Yesu o le te lona po le tangata ua ngasala o lo na tali I lava lea na ia sawe sa ili ma faola ia o sia una tali atu iai o le sila lo tatou wali I faola po le ale masa e sae o tau langa na tai ai. A le va ai alofa le tama alofa.
O le atua le tātou te au nai, o le atua e tumu ilo nā lofa. Na te le whaai ina se tasi. O le ala fo ile o le momo e o le tamā. Tali tonu o le ase matua o le tamā sa iai lea taimi. Ai pei tai na ua wa ai atu o toi foi mai. E se le tā ua o le upu leo le toi foi. O le toi foi mai o le tangata. E se le tā ua i le atua o le tangata e salamo. Pei o lana wa ai lea so se tangata ua salamo. O lo nā tali i lava lea ma lo nā fine. Po le ala le mamao ma le leva na alu o le tangata e alu le lalolangi ma le tuina nau. Ua sau, ua matua te le awhaina. O le va ai wha le tangata. E va ai le tino, e va ai fōlinga. Au le sila le atua. E sila i o tā loto o salamo. Le whai mai e Iesu. I lana whata oto. Ua va ai atu. O le tamā, o le atua le whetalai. Ua va ai atu le tamā i lo nātali. Le tamā sa whaatali. Sa whaatali a te au. Sa whaatali fo i o sesi au whaafonga mai sa le iloa le angasala. O le taimi ata te toe fo i ai. Ina ua tā salamo ma le whaamaoni. Langa o lo tā atua e va ai o tā loto. Tā loto o salamo ma le whaamaoni. O tā iloa o lo toi fua lo tā atua o le tā tamā lava lea o le langi. E tumu le alofa ma le alofa muti vale. Na te le whailonga ina se tasi. Pei o le tau avatu ai I le langona o Yesu I le au farisaio matangata o lo mui. I lana ngaluenga o lo fai. Sau e whawhanga e angasala ma ua le iloa ma ua mamai. O lana misiona lea. Na sau mo e mamai. E le I sau mo e malolo. Na sau e wha malolo au wha malolo oe. Na sau e sa ili mai a te au. Na sau e sa ili mai a te oe. O ina ia o salamo ma o toi fo ia te ia. Pei o le vava ai lea. E lo mamao ai lea tua lo tātou tamā. Lo nā tali I moni. Ua whātua tua ia te ia malana whaolatanga. Ua salamo ma le whaamaoni. Ua toi fo ia tu ia te ia. Po le ale leva na alu o le whanau alu o sau o sui mai fōlinga. E la ngona e le tamā moni ma le tina moni o lo o iai le upu alofa. O lo nā tali I moni lea ua toi fo I mai le ainga. Ia o se au whaasoa lea. E whaatoa atu e lea nganga pa ia. Tu maula na whaunga I lau sunga. E mese ol po kalame ia. E mese ole au whaafonga. Whaamanu ia tele le atua ia o tau sunga. E mese ole nenga luenga o lo whaia pea. Ia solulu o vai asta I tasi. O le tau longo le upo le atua e tupu ai lo mātou whaatua tua. Whaamanu ia tele le atua. Le suafo Yesu. Amen. Whaftai tele ni tina tu sai o le so ni mai tātou mta upu. Ese le mātango fie le whaasoa I nei tae au. Whai ma whaamanu ianga I le au whaafonga I nei tae au. Ia whaftai tele lava tina le whaasoa. Whaamanu ia le atua. Fuafuanga le nei aso. Whaftai. Ia, manatu toi tasi statou. Whaasoa le nei tae au. Tunatu lava noa.
Moli atu le ngang whawhataitele, ina itina sa whasoa le nei tae au. Na tuele to tele se whaupoponga, ona tari tonu le ano a toa tātou mta upu le nei tae au, le asa sa unoa iei na itina sa whasoa le nei tae au, vi ia le atua. O le mta upu se furu mare lima, o loo wha matala i Yesu, whata oto e tonu. Pe ona sa unoa iei le tina, o me maa moe na se, o le tupe na le iloa, ma le ui i wha mau mau oa. O loo atangia ai le ese senga o alofa o le atua. O le whata oto i le maa moe na se, o loo whaalia ai le matautia o le alofa wha leo leo maa moe. Tasi le maa moe na se, ai na tuu le iwa se furu iwa, tuu i lunga masa vali e sa ili. Na fōa ia tulo na ola, malona maa losi a toa, e la vea iai, lana maa moe. O le whata oto i le tupe na le iloa, o lo o wha li ai le alofa whati nā o le atua. Winga i o le tinae, su e lunga mea uma pe o na le ilo se tupe. A wafo i o le tupe o le ola leo se ainga. O se mea tu pito i le olanga o tina. E wha peila o na nau le tina i le fia maua o le tupe o le iloa. E wha pena fo i le wa aia le atua ia te oema. O oema o le tupe a le atua na le iloa. Na wha pe feo na sa iri mai le alofa whatina o le atua ia te oema. A le ana sa vali male polonga i lunga o le sa tauro. Na sa vali maama o le sa tauro i lunga o le maunga. Na sa vali lunga o le sami. Na fio i tutonu o le matangi. Na sa iri i lunga o le sa tauro. Na sa iri i tutonu o le tunga mau. Aisea o le tupe le ana le iloa. O le mta upu le sa whaita wina nei. Le ai wha matala i Yesu le alofa whata maa o le atua. Le whata oto i le wii wha mau mau oa. Ua lewa o na tātou pe pese ai. Ai fōringa mai i le wha matala ina i Yesu o le tala. E ese le te le o le ese senga o lo ata ngia mai ai. I le wha matala ina o le nei whata oto. Ioe, manino le whetalai ngā reali. Eui ina o ona ma matutui le alu ese atu o le atali i ma le a inga. Ai rei tu la ili le tamae e sa ili. Ele i fesili foi lo na loto. Po feo moe fia ai eilo na atali. Ele i fesili foi. Po fea o fia inu ma moe fia inu i foi lo na atali. A sila foi il maota o le tama. Te leo au au na. A ele i tulia se au au na sa ili mai le atali. Tatou. E lua lo aso ele va ai le atali. Sili lo tama.
Pei chai o le tamalea, ele I fesili po o feo ta oto ai lona atari, I le malu lua le po. O le fesili, o a fo linga o le atari I te tau na foi mai ia I le ainga. Le atari I wa leva o na le iloa I le lalolangi. Le atari I wa leva o na tia I tangata mana wo. O a fo linga ua o le tangata ua leva o na nofo I mga ala. Po le tangata homeless. Io e, le ai pe o na saunua. O umi le ava, le vea le uru. Ma sai na lava. Le ai nisi e vai. Ai fai mai le tala. Na iloa mamao atu e lona tama. Tasi ale va ai le tama. E te tali tonu na fai ngofie o na iloa mamao atu. A o fo linga ia na fo I mai male atari. O loo atangia ai le a mi o le tama sa fai aso uma. Tu lai le tae ao ma le afiafi. Se I turi matai le ala nalu ese atu ailo na atari. Fia ni tae ao na tangi lotu ai le tama pe a le va ayatu le fo I mai o lo na atari. Fia ni aso na le manongi ai le tau sami. Pe a asalo na faiva o le turi matai atu le ala ma mo lo na atari. Fia ni aso na whapa ua I le ele maloi mata maringi. Pe a le va ai alo na atari. I le whamatala ina Yesu o le whata oto. E fōringa mai ua leva ona ta pena le tama. E fōringa mai o a lava fōringa e fōi mai male atari. Ua leva ona manino I le tali uta le tama. O lona winga ua leva ona whaile ngā luenga le tama. O le upu moni na whaatari tali aso uma le tama I le fōi mai o lona atari. E le I whaatari tama I lona atari e fōi mai mani oa. E le I whaatari le tama I lona atari e fōi mai e pei o nā lu ese atu. Io e. Na whaatari tali le tama I lona atari I. Ia fōi mai mase le sona o ngā o lona o langa. Na whaatari tali le tama I lona atari I. Ina ia fōi mai ma le salamo. O le ale tala na tatou maua. Lota mai. Aua ni toi ta ua o so watali. A o lau au. O le ata atoa le na o le alofa. Fata maa o le atua. O le alofa e tua ava noa. I le tangata ina ia salamo. O le alofa e fata li tali I le tangata fōi mai. O le alofa e faa pale ma faa tali I le tangata e langona ma foi I lona atua. E leo faa tali le atua e lana tangata e foi mai mani oa. E leo faa tali mai le atua ia te oe maa utatou te foi atu mani tamau a inga. Ioe, o loo faa tali le atua e pei ona faa tali o le tamau I lana wi. O le pale, se e vai, ma le ofu tata pu vai. Ia o sea o onga fo I mo tatou le nei tae au. O lo whaatari le atua ia te oe mau ia so uma. E le o alo na fufonga I le ala tatou te fo I atuai. Wa uma ona sa ili mai le atua e ala I le sa tauro lo tatou wali. A o lo whaatari le li I lo tatou fo I atu ia te ia. Ioe. Wa iloa mamau atu foi o ia e lona tama ona muti vale ai lea o lona alofa. Suafo Yesu. Amene. Le atua pa iae, o mai ala mato wha moe I le nei tae au, wha fitai tere mo nei polkalame matango fie, vi ia lava oe ona o le wha soa wha le anganga lo watunu uri nei aso, e sanga pou ina ai pea lo mato wola wha le anganga. Ia sanga wha mana maina ai pea o mato loto iaua fionga pa ia. Wha manuia lo watunu, wha manuia le nei ala leo, le ri pule ma le au whai ngā ruenga.
whaamanuia le mafutanga whaife au. Ono lo suafa Yesu a matu wole matatalo tuai nei. Amene. Amene. Yeah.
Mole atu langa whaafitai ma le whaamalo la wauna le tūra sunga whaafihanga Reverend Forma ai tu asiata ia mole pol kalame whale nganga o mole o le ama le neita ao ia pe ona whongaina e lana wauna le neita ao mole whaafitai man whaamalo ta pinanga mātua o fie ia tauia o se whatu e pa ui si ele lei pa ui ia ola maunga ia waa se whaalumanga whale nganga o tātu tangata no mo nei mātai ao mole whaafitai mole ila tōna whaasoa mai i naiti nā ia whaafitai moro tu sao tau e le polklame o moli o leava i le nei fo iaso. O leo tu lai maritato taimi ina uto e se fulma tolo minute e toene o tale o li tu lai se fulma lua le uto a pena mai tatu talafo le a woni. Ia le la tatu anga ia tu e whaafifianga musika so e vifilo o nei taimi o le aso. Tau tu meo si ufongo lo mua. Tali tu lai tasi tatu lulu lima whaato whai lungo tatu wala leo. Tasi o ono tesi matasi whaamo. Ai tātou whaau lungo o tātou Facebook ma YouTube se pa ili tu le lua i le awuli nei. Whaipa oi a kopo ma whawhiwhianga mati la ungangana pa whawhiwhianga nei teimi o le taeawa manoa tu la tolo ngā lue ia me siwani o tātou matu tausi o lo mafuta mai mota malawa ma lono no sai tu tomo tu whongo lo mua i le nei teimi o le taeawa. Sāmoa whaavaile tua. Oli oli ai nai tua awa whai i langi. A olele watu tupu mai e lo tama siasi. E la Sāmoa, e la Sāmoa, o whea e malo se isila silane inane imotu ole afafaile amape au langa vale o fea ele ami o tonu olo o tau alanga fa amala malama ne olo omo omia e o tangata. Mati
po mātou fialo sunga ya whai paua ya kopo ma na ion whātunga na whāti mati launga ngana ya tātou a tāua tātou ngana mesi me ioro tūlai entertainment nei tātou tālu si whea pa tātou malo i ona taitai ia matu langolo i pol kiki tono tātou a tunu la tātou wha oi niso musika mwhawhiwhianga o le ua tūlai tātou teimi ina ua toe a 5 minuto tone ona tālea o li tu la se fulu ma le lua. Ia whaatalo whatu si o mātou tina matua le mafuta mai na ia i au kilani. Ia tō li malilo le mafuta mai. Ia o le aso a tae au. A la so forile ia a tō ai no na valu se fulu tau sanga. Ia vi ia i lea tua ia le lai mo le atuel pese lea. Ia olo whatu ai so mātou tina. Ia le mafuta mai. Ma la tau mai au kilani. Ia lo whatu mo tau. Ia le latu atu whātunga lea mo sio tātu tina ia atu li malilo. Ia, pespisenga nei fifi alo matu peselea. Ia peselea mai le Hallelujah Worship Team. Whai ngoina oli ele li. Oli le li. Ia lo tātu malosi lea ulo whatu hoi tina uma matama uma le tātu tua asini sino lo mafuta mai le teimi o le tai au. Isau ya tau, lenga
tangata ula ole a fo I o ua malie la ufa alo alo ole a o fo I ua malie te umalo. Ia o vivi inga ia o asau ia ono lewa tātou o manteimi o tātou talafou ma tala mai Sāmoa I le nei a woni na lewa tātou nuri tulai se furu ma le lua ia usi mail whaafonga anga tātou tinu I tātou talafou ma tātou tala mai Sāmoa ia mo le nei a solulu manu ia tele le whaafonga ma tātou tinu ia me se langa ia tuwi inga ma tau mawhatanga o le a woni. Toi whatalo whātua le whapoponga o talafou mai le siufofonga le lau mua mo le nei awa uli. I se saunoanga le minista mo le mental health Matt Ducey I le tai awana le la na ia ta uai e whaalua ono tu ina atu vai la au o le antipsychotic I le tenei titi se fulutasi tausanga le asaloka ina se I leo leo. O lo whaangaso lo so esu enga le soifua malolo ina ma leo leo ta lua na lia e mai le mata upu I le amatanga o le masina I Waikato. E ai nisi o kamupani lo ia I Wellington e ai le talitonunga ua ngau le silia ma le 2 miliona tā la ina ua se etia ma se I se whainga tau wha se I nunga o telefoni mai se tangata na whaafolinga o ia e mai le whale tupe o le ANZ. Ua tā ua le lipoti a le NZME e le o manino le leipe e fia le tupe na ngau ai le talitonunga e silia ma le 2 miliona tā la na ave e sea mai ni whaaputu ngā tupe a kamupani lo ia I Wellington ma lafo I atu no I fafo. Ua tauli mai na leo leo ni whaasea mai ni kamupani se lua le ai le talitonunga ua ngau I a tau whaamalea ai ua whaamaunia fo'i le ANZ ua ngā lulu e nei ma kamupani ia ua afia ma ua una ina fo'i nisi o afia ia whaafitauli ina ia whaafiso o tai atu le ofiso leo leo. Ua filifilia se tasi na avea mapalemi o New Zealand Dame Jacinda Ardern e avea masui tawa loa mafaaloalongia I le Blavatnik School of Government I le University Tele o Oxford ma ua avea fo'i masui o le lio o taitai o le lalolangi. E tolu tausanga o lo tolotoi ai Dame Jacinda I le lio ma le whaalaputupotonga o nisi na avea mataitai o malo le lalolangi ma o le aawai fo'i se whaatasinga whaale tausanga a le University o le lio le a taitai o le lalolangi ua whaamoemoe e whaalele ai taitainga I le lalolangi a toa. I se pepa o whaamatalanga na whaali ai e polo fesa ngai rewards, lo la tawanga ngā fia e whaafelo ai atu I a Dame Jacinda. O lana taitainga I taimi o whaafita uli tele o lona tau maunga I le tautuaina o le atunuu ma le loloto o lona malamalama anga I tūlanga taupu lenga ma taitainga. Ua maua mai ai ni manatu tau ua mō tangata uma o le lalolangi pei ona saunoa ai polo fesa awards e whaatatau I a Ardern. Ua folafola e Greg O'Connor le Labour o le awhaawau pea ona iai I le lua whelua ono tu salava pe ave e sea lona I tu malo. I lalo o ni fautuanga fau pe ona whaalau I loa e le Representation Commission o le awhaamuta pe ave e sea I tu malo whaapalota o Ohariu, Mana ma o Taki. Ai suia ini tu malo whaapalota se lua o Kenepuru Makapiti. O le ai ma se no fua whaupopo o list MPs I le isi whainga palota.
I lalo o fautuanga mo Yesu inga fo, o le a le toi mawai e o hariu pitonu o Wadestown, Ngaio, Kandala, ma Broad Meadows anga i Wellington Central, le o le a le toi mawa Brooklyn ma Mount Cook i lona tua oi o Rongotai. O Newlands ma Horowiki o le a avea mawaenga o le Hutt South. A o Johnsonville, Churton Park, Glenside, ma le vaenga i Sauti o Tawa, o le ao fia tui le tu malo whaapalo ta fou o Kinepuru. O isi nuu o le ai Kinepuru, e ai le pito i mātu o Tawa, Porirua City Centre, Eastern Porirua Matitahi Bay, e mai le tu malo whaapalo tau mana. A o isi umanu o mana e au fia i Raumati, Paikakariki, Camborne, Blimerton, Parramatta ma Whitby, o le a whau ai le tu malo whaapalo ta fou o Kapiti, whatasi ai ma o taki waikanae ma parapara umu. O le tu malo o mana lea o lo tula i mai ai lea fio ngā peseta Barbara Edmonds. O O'Connor nalu e se mai le lisi, po o se list MP a le Labour i le lua whelua se fulu ma le lua whelua tolu, ai whaalangolango e manu malo i le nofua whaapalota e toi ulu whale atuai i le palemene. O taki o lo tula i mai ai le whaipule a le National. Ua sainia e pale mio New Zealand ma Papua New Guinea se whaafounga o le whainga pāanga e whaailonga ai le 5 tau sanga o ngā lulue so tau au maa loe lua. O le pepa whamatalanga o sainia o lo mata i tuai a onga fe whaatawa inga, puipuinga, whaatoanga ma whainga whaiva. Na sainia lea pepa whamatalanga i Christopher Luxon ma James Marape i le Beehive i Wellington i le Poana Po. O le apule i nai le sootanga i le vau malo e lua, e o atu i le tausanga i lua fe lua iwa. Ma ua sui ai fo i le mali lienga lea na sainia whaatasi e Marape i le lua fe lua tasi, ma Jacinda Ardern a o Palemia, na folafola i lakse le tasi le miliona tā la, e tali atua i whaanaunaunga o Papua New Guinea, e langolango i nai ni fuafuanga fau, ni ngā luenga whai whaatasi ai mōta penanga mo ni whaalawelawe te tele whaale nātura, ma fe whaasoa e fo ito mai i le pūlenga o whaalaputupotonga e umia i le mālo. Na whawhetai e Marape le sootanga umi i le vau malo e lua, ma tangata o New Zealand whapea ma Papua New Guinea. O le asoa i whelo ai atuai Marape i le minista o le waifafo, ma o wasa mana i a Winston Peters, ma le taitai o le tuangai i a Chris Hipkins. Ua mawhaiona maua le wanoa e au au i nai ngana Maori i le University o Yale i Amerika o le te reo o le ngana luna lua lea le tamaitai a Amelia Butler o se tamaitai New Zealand o loo nofo i Amerika. O le mitia Butler o le whaaolaulanga le o tuuma anga wha Maori i lona si o manga i whafo ato New Zealand. O le fitu tau sangata luaina a matai o na ia whaavaina se whaala potopotonga e a o awaile ngana Maori. Mana a matamaile na o le toa 5 tangata i lana wasenga e a o awina i lunga upenga o fiso o tainga. Peita ia o mai le taimi nei, ua whalawa i tele atu le to mai, ma ua o atu le to a ono whai a onga e a awa awina le ngana Maori i le University o Yale. I le taimi whato a fau mai le COVID-19, Sāmoa mia i le University o Hawaii, se whai a onga e a o awina le ngana Maori. I se wasenga ua mai a whaawaina e a o awina i ngana mo le Pasifika ma le whaitau tusi. Sa au fuatu e pa'lala na fiso soani ma whai a onga i lungo le initaneti a o au mau i New Zealand. O le naunau ta inga Butler, o le alenga tai i e olo na wha moe ai olo wa aima mau i isi University to tono le Ivy League wha apea i Harvard. O amatalia se suenga i le lanolangi o loo whai amataitai i New Zealand e sue ai pe ai se ai mafua ai ona to o tele tangata fiti e waweo na maua i ngase o le fatu ma mali liu la iti ono le mai fatu e 2% tangata fiti i tono New Zealand ma o le 2% o i latou e a whaina i mai fatu a o lalo ifo le taifa se fulu tausanga le matutua o le to o tele o i latou ia e malolosi ai whafua se i lava o na oso le mai fatu e talitonu scientisi mai le University o Otago o le toatelo o tangata e awhia le fatu e sosolo i le toto e mafua i ona maua i mai fatu ma o loo tausa i lia ni tangata e o fo atu e whaia i ai suenga e ilano i fo le ta i 5 tausanga le matutua o le fo mai fiti a Dr. Pritika Narayan o loo ta ita ia lea suenga o loo whaanga sono lea suenga ma sa amatalia i lea susana te anei. Ua mawai whaamaumonga le toa telo tangata matutua ta i fitus fultau sanganga i lunga o loo whaawau peo na whainga luenga e amata mai le suipa le mia wa wasa mana ia Winston Peters
Whaapea Peter Bosha, leana whaamalosia o na whaamawai o nao se tula fono. O whaamaumaunga lo whaalia ile to a tele o tangata New Zealand o lo o umi o na ngā lulue. E o lawa I pisinisi e masani o na tetelea I la fonga tatipi. I whaamaumaunga mai le Stats New Zealand na whaailoa ai. E silia ma le lua se lau afe tangata New Zealand ta iono 5 tausanga nga ilunga o lo o ngā lulue pea. E la taile iwa sfulu afe I la tau. E silia ma le taifitu se fulu tausanga le matutua o lo o ngā lulue. O le se 10% o tangata awe ta avale pe whainga luenga I masini, 8% o tangata whainga luenga, 2% o polo ofisa, ma le iwa tesi ma le 10% o pule sili o ila toe ta iono 5 tausanga nga ilunga. E a whelua se lauli ma fitu tangata ta iwa 10 tausanga nga ilunga, na whaamawina o lo o whainga luenga pea peitai, na whaalia Eric Crampton o le pule sili o le tamau ainga New Zealand, e na te talitonu o nisi e ta iwa 10 tausanga nga ilunga, e le o sao na whaamawina o la tau whaamaumaunga. Ua saunoa le palemia Christopher Luxon o se tūlanga I whaapopolei na I tele le mataa upupe o na tau fia malokaina se se ai se teine I titi e se fulutasi tausanga ma le manatu o se teine 20 tausanga ma tuu I se whale moe e ia fianga o le mafaufau ma ua fia I loa foi pe ai se ana lua I vai aso le umi ai whato awha I loa I le minister. Na whato e se soifo malolo I na New Zealand ina ua awe leo le teine I titi I se nofuanga whaapitoa mo tangata ngase le mafaufau ma nalokaina foi 5 le teine I titi e leo o whamatalanga le New Zealand Herald o le teine I titi e maua le autism ma e le mawhai foi o na tala noa ma sa tui ini waila au mo tonga fitinga I le whale mai na whaalia le te whatu ora o le awhaya se ilo ilonga I sa ili ai pena ia ini waila au poni fuala au mo tonga fitinga na awe le teine I titi na saunoa Luxon e le talia ina le tūlanga I le lua o vaiaso ai whato a whaailoa I le minista o le mataa upu na whaailoa fo I le taitai o le Labour Chris Hipkins ua manino lava o se sasi te le ma e mawhaiona tupu I lalo le taitainga aso o se whainga malo ma e atu ngalu foi ona o le lei fautua ina o minista. I taalonga e lua masino le amalolo mai ai Roger Tuivasa Sheikh o le Warriors. O no manuanga me le lata alonga ma le Roosters asini le ana manu malo ai I le asofarai le talu ai. Tala fōia mai le si fofongo le laumua mo le neiva ai ngā le awauli. Langi mamara soi Sāmoa I le paia lau whaafonga le nei fwoi whaopoponga o tala fōi meo lo te tupulu tātua tanu I Sāmoa o se mai le whaafonga. Wai u se tasi o whontanga le kāpeneta mwhiriwhiri ai le tamaitai e amalai ulu Asia Perlini Rimoni e a vema o fisa sili le pule ngol whaaputunga tupe te whaafai luenga o maa vaenga tausia Sāmoa li utons mo le isi tolu tausanga. O le tamaita I amalai ulu ua ono tausanga talu o na avea masui ofisa sili o lea whaala patpatonga le malo ai le whiriwhiria le tōwhinga fōu wa se e nei. Pe o na sila fia o le tōwha ia te vanga viane tangi I 5 sa ia tau aveina le tōwhinga le nei ai ina utoe whaasala lau le awanoa e le itoe tusitano sanga. O le tamaita I amalai ulu o lo ia u mia wha ai longa tāua loa o le Bachelor of Commerce in Information Science na whaui na mai ai I le tausanga lua fesful le wha whata sei ma le Bachelor of Commerce in Finance and Information Science mai I le Universite o Tāko I New Zealand I le tausanga lua fesful le tolu whata sei manisi o tusi pasi tāua loa e to wha I la tōna tusi tāro sanga I le awanoa le o whiriwhiri mai e le kāpeneta le tamaita I amalai olu Asia Berlini Rimoni. O se tasi o tae au whaunu whaelunga I nei le whiu anga o whenga I le whai ungo le vaiaso, na toe whaale lei ai matai o le whiu anga, ma se tasi o matai la vo le whiu anga I a whata mea whau malona ainga, wa se lia nei ma le se furu tausanga talu o na whate ese ma le nuu. Mai ua mai a soa lau pulenga ma ua toe wha ale leia le whiu anga o whenga, ma niso ia te maali I o le whiu anga, na sau no le pule no ia whata roketi,
O upo lea tunu e le po pese nuu. O le feese se ingale nei, na fua mai le whai unga le whamas nonga. Peita ina e le tō whae le nutele, e reia maua le whialo whani sui o le awhio anga, e ui o lo iai nisi o lo te apea, e leo fina ngalo e wha le leima matai o le awhio anga. Peita ina sau nofata, o lo o te tala pe iai le awanoa, i le fina ngalo o li i mawhai pule o le awhio anga o whenga. Walapta ia le teitai o le tua ngai le atunu e sana whailua inga ma le autu stana le vai aso nei. Ia no fauto i tangata tau whaavalea le malanga mai Sāmoa e whaavalea le atunu i awala e whaonga ai tupe palapala. La tonu ia e afuai le malosianga lea ua whai le tele malo o le whai tu la whono e tapo e la tau nei e whaonga tupe ele elea e afua mai le tau whavalea o mea masani e tangata nei whio e solo i lalolangi o leo mai ta mai atunu nei ma fola mai ia me kele o le alako whaia o le alilingi mai le 4 pilionga lako ke whaia i whalkali malo whaia i mo meo malai valele malai angoango mo pisinisi o le awhaku pela le mele o le afo i o le duty free zone o mea o masangi ai le angoango o tangata tau wha valea o naolola ea ua uma se talanoanga o le awhai whaasara lau solo i tangata fo i fiesu maini ala tau tupe mai whaisao i ai fiu e kakari ai so e mai wale ilo me o ngi mo e kakai na vai loe tu le epa o lo iai tu la fono Sāmoa o ta oto e pui mai ai ia i la tūtau whaasa sele nei e tupe palpalai e whaasa sehi nai tangata o lo tātou atu no. Ua whaalawi loa aloa ia se porka lame whaapitoa le au televou a le to o manga mo e popo ngātia se tasi o ana porka lame fau o lo anga i le ia o ngai te tono le atu no. O le aunga au tu o le porka lame na ia mawhai o no o atu le porka lame whaalawi loa le nei e nei whanau wa onga e whaamana malamai le au o nanga le to manga ai pe whaape whiawhu o na whesoa soani i o la atu o langa tupua e i le tele o mata opu wa fiai tupulanga tala vau. O se tasu tamai ta e sa a vea foe masui tau sala o lo tātou o tanu, le tau sala i Ariana tau whao, o ia leo le president o le whaalapo tonga mo au tala vau. Mai o lo ia ta i mua le porka lame ne e whaamala malama i whana wa onga, i le whesoa soani le to manga e si lia ma le 5 se lau le hao whai o tamaiti a onga, o lo awai e to tono le porka lame lea, mai tele a wana o lo whao ngā e sui e whanapo tonga, e momori atu ele whi auta a wai whana wa onga. O se tasi nei o porka lame ta i mua le to manga, a oanga tulu whaamana tuina o le atoanga o le luas furtausanga, talu o na whaavai mai le to manga i le atu noo. O tala i o le nei fo i aso manuia tele lo tātu atu noo, e ngā ruenga ma whi au le a whenga iai. Whasoi foia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo auli si ufofonga o le laumua. Falongo mai, lue mai, ai ai. Falongo, ata mai. Falongo mai la, o le meka o le nga, ai o le fia mama fai le anga yo folinga. Aka aka yo folinga, aka aka ikangaka, aka aka mai
mai lo vai venga ko uma fafiki mai lo lima palo kingo ua fia ka milo milo pula mai ya ke le bila saula ka ko siva aka yo volinga aka ikangaka aka mai fia ko anga aka ya aka yo volinga aka ikangaka aka mai fia ko anga aka ya aka yo volinga aka ikangaka aka mai fia ko anga aka ya aka yo volinga aka ikangaka aka mai fia ko anga aka ya aka yo volinga aka ikangaka aka mai fia ko anga aka ya aka mai kumai lo ilunga aka mai fasanga lo ilunga aka mai kumai lo ilunga aka mai fasanga lo ilunga aka mai kumai lo ilunga aka mai fasanga lo ilunga aka mai kumai lo ilunga aka mai fasanga lo ilunga. Sauni, shout. Sāmoa ia sola, tale lau pola vai, pola sistali ai le la le ai se pau le ai ni paipa, le ai ni alata, feo i le kava, e sulu i tintanga. Isa le ai ni toi le paipa ai o mama nai ala, lau sulu i o lau fau, ma lau o fuafua, moli fangu, moli apa, moli bangu faonga, e tasi le fale o ai fano fanau le lau tua. Solo
to the eye of my hometown now, on IoT. Feeling mighty new mirror only 911. Beama now me so 1 and 1. All if we move, that's my name. The tongue in the telephone, oh, feeling my phone. Le fale un move, mole mole, fa tope tope. Our heads up upon the day, I ina. If we little fale, little by power, all if we move, that's my name. All if we move, that's my name. Oh, to the eye of my hometown now, on IoT. Feeling mighty new mirror only 911. Beama now me so 1 and 1. All if we move, that's my name. Lauta Valley, Elanu Mumu. Don't you long on feel the fire, I love it what you do. Il leo te le olana sailing. Oh, I will be fire, Kaoka sell me. Oh, all if we move, that's my name. All if we move, that's my name. Oh, to the eye of my hometown now, on IoT. Feeling mighty new mirror only 911. Beama now me so 1 and 1. All if we move, that's my name. Take it away. All right, baby. Lua sulona minuti la wutele ili tulai sifuma lua te whaatala whatu le tātu tinu. Ia, la wataulunga atu whapoponga o tātu telefoma tātu tala mai Sāmoa. Toi mawalis whapoponga ili tulai valu leo sa tai amu ila tuilunga o le tātu ala leo. Tasi ono tesi maritasi i whamo. Amu ila tuilunga o le tātu api fōlinga maritasi YouTube channel. Mawala wano ili tulai tasi te whafongai. Au te atu le te whaiaulungia, ia, te mawhaiaulungia, ia, le la mawhaasoi tua teimi ili te vai atu nei. Le na vili mai tua mātatan noa ia, mā lofa au tai mo le whaaso, au tai hoi lu sao nungia, au tai mo le tātu mawtanga i lungo litio, ia, e te lia lamu ma whaatai lu sao, ia, whaatai o tasile toto, ia, mā futa mai ia, o stasi o tātu woma mai, i lungo le polo kalame, e mai se ata o tai au mā futa mai le tō whai anungia, ia, manu ia le ia so nungia, whaatai mā futa mai a tō te mā, manu ia fuanga, ia o lo whianga iai, le tātu o tino, i la tō whianga i mga anuenga, ia mai se ia le nei teimi I vai enga matama tanga le o ta u le teimi voi le si moko ia por teimi malolo ia le o malolo mai tu tero tatu tunu ia wa ia tama tanga la o la si ku kama na ia na ta pena ila tolo ngasi sina tama tanga malolo on sai fa taile la kuka ia malo to te faya me le ia mo to man malo I lava faya o me le ia mai malo I lava manu ia tele utoa fufuanga le yaso ia tapena te fo I mo le fia na nei te pigino fo fa na mo le aonga ia la tatu I fa fianga su fio nei temi o le woli fa mai pesel nei ia ol pese fo ile ale kale se metisi fo ile ai pa lo man ala fa fianga fo ile o le nei va o le woli ia o fenga I o sala fa sifo ia o simel fa fonga fa fianga nei temi o le taia o le woli na vatu te pese mai o me la pese to ile wa sala fa sa Yo lua mea malo uso.
Malo baftai, pat mai, baftai. Whawiwianga sa la whaisi sifo, ia ile nei vaenga o le a uli. Lena tatu o ile talia Susana. Manu tua lena tatu por kamar atar tau, ia pese tau whailua. Susana marataunga apu, na o maua wata ilonga al pipo ala o tama. Ia le la tali maia Susana. Ia po le al talia Susana ila na tusi. Ia po le pese le na pese maia ia le lilo si osi. Ia usi men whaafonga tatu tunu. Pese lea ia a Susana ia si osi. Ia o le tali ile tusi le taunga apu.
Ia le na. Ia le tali na Susana ia si osi soli. We vai lai le le uti pua ia o teilo. Pese i wa leva na tātou whaalongolongo ai. Ia o tele i fo ina a. Tupo i fo ia a. Munga vui a. Ia ono le tātou whaalongolongo tau nila. Ia o pese si osi ia le o tali Susana. Ia peo na tātou whaalongolongo ai ia uli. Ia o whātunga musika maari i fo ia lau whai pese. Ia le sunga ia a curry tamata ya curry ya malasunga ya chofailu mana yo la fatunga ni ia fa no file mo fo le ya woli ya malo sai le tatu wat no ila jolo fe kai manga wenga ya le la fa nga solo tu peta tu fa fianga ya musika ya ona nei temi o le woli tatu fa fianga nei Sāmoa o la ofisini ya pola sa utali o stasio fa tunga tuai ya tatu tu fa longo ai ini nei vai ngon tatu pol klami.
Ya fa fa oi lo mu me lo ke po. La fa ka la ngoi nga ke fong yo de ka la ngo po an ka me ya. Ele ngi me e kau ke fong mo pe mo se be vakat se va le ka. Le nga ya fa kalia ma mo pe pa wai. Ai pa le ba on ka be ave. E ave ka me wa pe le ka sa va ya fa pe. E ka o mai ai nga me va. Na nga va ya va ku me o me ka sa yo. Fa fa nga fa nga be le kau ka se ka va. Ar kala is a ko ya kau. O lai palo la salo y el camaleo. Oh, correcto. Oh, yo hoy no veo el falola. Ay, anga bisa ingat vengo sola ko suava ya. Kasi tonge ka dikale. Il va sanga la le. Ya le ka o mo se ka vai. Ya? Le ka o ye se ka vai pe ka o ma ko ingen me va. Akala ka vai ka ko foi mai e fa fen ka ba. Ka o le va. Ya la e vili nga. Ya la mu me la ka se. Limon ka se kul lua. Ora limon casi a ver sempre con lua. Oh. Ya, la, Billy, ya. Billy. Ya, lo. Aló. Hola, Coco. Hola, pesca. Oh, a ver coinga. Le aquí la va pues tienen cupón, ¿eh? Hola, le con. Hola, Caucala. O quemo. Quemo. Oh. México. La con mai toco. Quemo. Oh. Ana yoko. Hola, manguia. O mawar ko pala la toco la kwangpo. Na lua ya ngiko la ko la mai le yo magi ko makal ko aya ya ngiko. Ya ko la ba ngai kama. Ya. Ai kama le kike ba bel ya ko la kwa ya mi. O ke le ya ko pe na lua ya kala. Ako ko ya sila makuwa. Ya mako ya la manguia. O amai la sila makuwa kamai. La manguia uma. O fa sela ko pale o ma pai. Uma. Ya? Uma. Lele te kago ko ya. Ya. Alô? 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 Sorry. Oh. Tarofa. Eu quero mais lá, olha, me caminhei. Yo. Olha, co. Olha, mangue mako. Olha, cala. Oh, quemo. Oh. Ó, como é que faz? Eu levo com a maloloa essa, mas foi na zona. Eu quero mais. Eu levo com a maloloa essa, foi na zona. Já vai com a lua. Ó, vai como é que? Lá, não ia mais como é que? Ona. Ele ngai ko anga ave ngai okay de vai ma vai ni la vai olha ama. Ya, wallahi. Mo kala le ngala ve kama koria. Wala ve kama koria ka. Le ve ngal ve si dai wai ko bai. Le ve na ke king ngai wai fa fo fa ya kama. Ko kwa ke le na fa la. Le kare uma kwa ve se uma lo. Ma ke le lo ai pular kulang le ngai mai ma ka ma ke le lo pular kulang ai. Ala ngai lo la. Ngor ku ko se me fa le manga ba mai ai ngai le mai la ola. Oh, ya. Orkomula kauma wak. Kemo. Oh. Técnico. Olha aí, papo. Olha aí, fakal mai papo. Vai a cuidar isso sem macalango. Ya, wallahi. Vai. Alô. Olha. Oh. Kemo. Oh. O Kemo é Cauca. Vai. Nico. Oh. Angawa uang macalango Kemo. Ya. La skala ko kemo. La skala ko kemo. Leo macalango, leo kau, vai falar lá embaixo, já, né? Aonde é bem conga. Ya. Babel, o essa que va ko ina. O essa que va lele ko ina na kau ma ko. Fela que va na mo ina. Ya la ya que le po lele. Ya. La ya que le po lele. Ale, vanga makakula, sao ya de mela. Ele é esse de curi mais gasto va. Sorry. Oh. Kena kwa kele ga wasa ko fala nga bea. O fa zel papau. Olá, oi papai. Olá, lele papai. Baba ya ka kwa pa fa nga ke fo ko nga ko fa ma kong. Ko kasi ala pa fa lele ko la paunga. Ko la paunga. La paunga. La paunga hola nga pa ko mo ele sia. Oh, la se singa lomko. Ya wallahi. Ai fa mi mai. Pave mai, ya kun mai lu mau mai kama lang le mo kwa kinga inga ko le vai le ngai oi.
E ngi wa. E ngi wa ku. Io mai kako popo. Yo era ko le popo lepo. Ole o po le se ko le popo. Oye ponga. Yo. Ya le pa vingi mo fe nei. Apa lo ngal me wa. Apa ngal me wa ku. Mai kako sea. Yo era lo ku sha la suoka. Ale mawa ngo betero ko. Ya. Le la kurba. Ya, le ko fa. Alo fa kulam kom kumai Ya. Whawhiwhianga ia o le programa atar vai la au ngā ia o lisi na whale itu ia te manu tui fwoi la tau ia whai whale itu ia ua tali mau mai ti sa ia wala au fwoi le tui ia i la tau ia olo pia la tau whawhiwhianga ia le olo tātou whaalongolonga i pia mau i fwoi la ata ia o le whai mai le programa nei o le ata o le mai la au ngā tātou whawhiwhianga ia Joe Whailua ia Sāmoa tāpua i maia le vai ngole a uli malol nga lui le tatu tiru malol sai malol fa to le o te mau ia lo tatu no nga tonu le via so vi ia le tu e fia mga luenga o lo fia ngai mo tatu tiru pese le o lo fa tatu por klami la tu ma la volo nga lui le temi fa foane e o fa fa nga luenga o lungo la tele o fia la volo nga lui ai Manuel le ia so ia tuto Up
Ia Sāmoa la tunu e pele loto ma le nganga mo le atu le ngā whaatai ma whamalo tātou mawhtanga mai lava litu lai fitu tāo le lasi o mai leitei mo le awuli leu tātou tu late tātou no litu lai tasi tātou te lulu lima ma tātou whātou whai I lunga o tūtua su whonga lombua ia mo le neifo ia su lulu mātou te aso aso atu vai mālui puenga le whina ngalo o tātou tunu I se tautua o le tau tamali ia o pāo papa I sau whaafonga mai se tala wala aloa wala avale manga no mene tutumula wa unanga le siu fongo lo mo le yaso tato feno ila sa tao ti masari li tu la fitu sunga li leo ya tu fue fiso ma le so ya tasi tu tava la tu mafuta ya mo le te mila tu ona ne mar mi tu fi valu tu fini ana fa solo manga lu ya tu le yaso fionga li pule ma finga benga ma tu fa to fa si fuolo fa so songa Sāmoa I lunga le tato frequency tasi ono tesi ma tasi fa mo ale la tato se tato fa wo tato tu la muli lunga le Facebook lunga le YouTube lunga le tato api fa longo Pere tātou penga te whailangi www.samoacapitalradio.co.nz Ia manuia tele nei asu le whawhau mea le tātou tunu leo te 5 minute o na tāleo li tula tasi taununga atu te proklame whawhiwhianga mai a Felice Mikaele ia ulu fialo ao whawhtai leo mafola whawhtai tātou mawhtanga nei asu so I fōma ia manuia o no Yesu
Toi whatalo whato le whapoponga o talafou mai le siufonga le laumua mo le nea wa uli. I se saunoanga le minista mo le mental health Matt Ducey i le taia ona le la na ia ta uai e whaalua ona tu ina atu vai la au o le antipsychotic i le tenei titi se fulutasi tausanga le asalo ka ina se e leo leo o lo whaangaso lo so esu enga le soifua malolo ina ma leo leo ta alua na alia e mai le mata upu i le amatanga o le masina i Waikato. E ai nisi o kamupani lo ia i Wellington e ai le talitonunga ua ngau le silia ma le 2 miliona tā la ina ua se etia ma se i se whainga tau wha se i lunga o telefoni mai se tangata na whaafolinga o ia e mai le whale tupe o le ANZ. Ua tā ua le lipoti a le NZME e le o manino le leipe e fia le tupe na ngau ai le talitonunga e silia ma le 2 miliona tā la na ave e sea mai ni whaaputu ngā tupe a kamupani lo ia i Wellington ma lafo i atu no i fafo. Ua tauli mai na leo leo ni whaasea mai ni kamupani se lua le ai le talitonunga ua ngau i a tau whaavalea ai ua whaamaunia fo i le ANZ ua ngā lulue nei ma kamupani ia ua afia ma ua una i na fo inisi o afia i a whaafitauli ina ia whaafiso tai atu le ofiso leo leo. Ua filifilia se tasi na avea mapalemio New Zealand Dame Jacinda Ardern e avea masui taua loa ma whaaloalongia i le Blavatnik School of Government i le University Tele o Oxford ma ua avea fo i masui o le lio o taitai o le lalolangi. E tolu tau sanga o lo tolotoi ai Dame Jacinda i le lio ma le whaalaputupotonga o nisi na avea ma taitai o malo le lalolangi ma o le aawai fo i se whaatasinga whaale tau sanga a le University o le lio le a taitai o le lalolangi ua whaamoemoe e whaalele ai taitainga i le lalolangi a toa. I se pepa whaamatalanga na whaali ai e polo fesa ngai rewards, lo la tauanga ngā fia e whaafelo ai atu i a Dame Jacinda. O lana taitainga i taimi o whaafita uli tele o lona tau maunga i le tautua ina o le atunuu ma le loloto lona malamalama anga i tūlanga tau pūlenga ma taitainga. Ua maua mai ai ni manatu tau ua mō tangata uma o le lalolangi pei ona saunoa i polo fesa awards e whaatatau i a Ardern. Ua folafola e Greg O'Connor le Labour o le awhaawau pea ona iai i le lua whelua ono tu salava pe ave e sea lona i tu malo. I lalo o ni fautuanga fau pe ona whaalau i loa e le Representation Commission o le awhaamuta pe ave e sea i tu malo whaapalota o Ohariu, Mana ma o Taki. Ai suia ini tu malo whaapalota se lua o Kinepuru Makapiti. O le ai ma se no fua whaupopo o list MPs i le isi whainga palota. I lalo o fautuanga mo ia suinga fau, o le a le toi mawai e o hariu pitonu o Wadestown, Ngaio, Kandala, ma Broadmeadows anga i Wellington Central, le o le a le toi mawa Brooklyn ma Mount Cook i lona tua oi o Rongotai. O Newlands ma Horowiki o le a avea mawaenga o le Hutt South, a o Johnsonville, Churton Park, Glenside, ma le vaenga i Sauti o Tawa, o le ao fia tui le tu malo whaapalo ta fau o Kinepuru. O isi nuu o le ai Kinepuru, e ai le pitoi mātu o Tawa, Porirua City Centre, Eastern Porirua Matitahi Bay, e mai le tu malo whaapalo ta o Mana. A o isi umanu o Mana e au fia i Raumati, Paikakariki, Camborne, Blimerton, Parramatta ma Whitby, o le a whawai le tu malo whaapalo ta fau o Kapiti, whatasiai ma o Taki Waikanae ma Parapara umu. O le tu malo o Mana lea o lo tula i mai ai le a fionga pese tā Barbara Edmonds. O O'Connor nalu e se mai le lisi, po o se list MP a le Labour i le lua whelua se fulu ma le lua whelua tolu, ai whaalangolango e manu malo i le nofua whaapalota e toi ulu whale atuai i le palemene. O Taki o lo tula i mai ai le whaipule a le National. Ua sainia e palemio New Zealand ma Papua New Guinea se whaafounga o le whainga pāanga e whaailonga ai le 5 se fulutau sanga o ngā lulue so tau au malo e lua. O le pepa whamatalanga o sainia o lo mata i tuai a onga fe whaatawa inga, puipuinga, whaatoanga ma whainga whaiva. Na sainia lea pepa whamatalanga i Christopher Luxon ma James Marape i le Beehive i Wellington i le Pōana Pō. O le apule ina i le sootanga i le vau malo e lua, e o atu i le tausanga i lua whelua iwa.
Ma ua sui ai fo ile mali lienga leana sainia faatasi e marape ile lua felua tasi ma Jacinda Ardern a o palemia na folafola e lakse le tasi le miliona tala e talia tua i whaanaunanga o Papua New Guinea e langolango i nai ni fuafuanga fau ni ngaluenga fai faatasi ai mota penanga mo ni faalavelave te tele faale natura ma fe faasoa e foito mai ile pulenga o faala putupotonga e umia ele malo. Na whawhetai e marape le sootanga umi i le wao malo e lua ma tangata o New Zealand whapea ma Papua New Guinea o le asoa e whelo ai atuai marape i le minista o le waifafo wao wasa mana i a Winston Peters ma le taitai o le tua ngai i a Chris Hipkins. Ua mawhaiona maua le wanoa e au au inai le ngangana Maori i le University o Yale i Amerika o le te deo o le ngangana luna lua lea le tamaitai a Amelia Butler o se tamaitai New Zealand o loo nofo i Amerika. O le mitia Butler o le whaaolaulanga le o tuuma anga wha Maori i lona si o manga i whafo ato New Zealand o le fitu tau sangata luaina a matai o na ia whaavaina se whaala potopotonga e a o awaile ngangana Maori mana a matamaile na o le toa lima tangata ilana wasenga e a o awina i lunga upenga o fiso o tainga. Peita ia o mai le taimi nei, ua whalawa i tele atu le to mai, ma ua o atu le to a ono whai a onga e a o awina le ngangana Maori i le University o Yale. I le taimi whato a fau mai le COVID-19, Sāmoa o mia i le University o Hawaii, se whai a onga e a o awina le ngangana Maori. I se wasenga ua mai a whaavaina e a o awina i ngangana mo le Pasifika ma le whaitau tusi. Sa o fuato e pa'lala na fesosoani ma whai a onga i lungo le initaneti a o au mau i New Zealand. O le nau ta inga Butler. O le alinga tai i e olo na wha moe ai olo wa aima mau i isi University to tono le Ivy League whaapea i Harvard. O amatalia se suenga i le lalolangi o loo whaia mataitai i New Zealand e sue ai pe ai se ai mafuai o na to o tele tangata fiti e waweo na maua i ngase o le fatu ma mali liu la iti o no le mai fatu e 2% tangata fiti i tutono New Zealand ma o le 2% o i latou e a whaina i mai fatu a o lalo ifo le taifa se fulu tausanga le matutua o le to o tele o i latou ia e malolosi ai whafua se i lava o na oso le mai fatu e talitonu scientisi mai le University o Otago o le toatelo o tangata e afia le fatu e sosolo i le toto e mafua i ona maua i mai fatu ma o loo tausa i lia ni tangata e o fo atu e whaia i ai suenga e ilano i fo le ta i 5 tausanga le matutua o le fo mai fiti a Dr. Pritika Narayan o loo ta ita ia lea suenga o loo whaanga solo lea suenga ma sa amatalia i lea susana te anei. Ua mawai wha maumonga le toa tele o tangata matutua ta i fitus fultau sanganga i lunga o loo wha awau bea o na whainga luenga e amata mai le sui pale mia wa wasa mana ia Winston Peters wha bea Peter Bosha le ana wha amalosia o na wha mawai o nao se tula fono o wha maumonga o loo wha alia i le toa tele o tangata New Zealand o loo umi o na ngā lulue e o lava i pisinisi e masani o na tete lea i la fonga tatipi. I wha maumonga mai le Stats New Zealand na wha ailoa ai e silia ma le lua se lau afe tangata New Zealand ta i ono 5 tausanga i lunga o loo ngā lulue pea e la tai le ivas fulu afe i latou e silia ma le tai fitu se fulu tausanga le matutua o loo ngā lulue. O le se 10% o tangata awe ta avale pe whainga luenga i masini, 8% o tangata whainga luenga 5% o polo ofisa, ma le iwa tesi ma le tasi pasene o pule sili o ila toe ta iono 5 tausanga i lunga. E a whelua se lauli ma fitu tangata ta iwa 10 tausanga i lunga na wha amawina o lo o whainga luenga pea peitai na wha alia Eric Crampton o le pule sili o le tamau ainga New Zealand e na te talitonu o nisi e ta iwa 10 tausanga i lunga e le o sao na wha amawina o la tau wha amaumaunga. Ua saunoa le palemia Christopher Luxon o se tūlanga i whaapopoleina i tele le mataa upupe o na tau fia malokaina se sea i se teine ititi e se fulutasi tausanga ma le manatu o se teine luas fulu tausanga ma tu i se fale moe e ia fianga o le mafaufau ma ua fia i loa foi pe ai se ana lua i vai aso le umi ai fato afa i loa i le minista. Na fato e se soifo malolo i na New Zealand ina ua ave leo le teine ititi i se nofuanga whaapitoa mo tangata inga se ngase le mafaufau ma nalokaina foi limo le teine ititi e leo o whamatalanga le New Zealand Herald o le teine ititi e maua le autism ma e le mawhai foi ona tala no
noa ma sa tui ini waila au mo tonga fitinga ili fale mai na faalia ili te fatu ora o le awhaia se ilo ilonga e sa ili ai pena ia ini waila au poni fuala au mo tonga fitinga na awele tene titi na sau noa laksen e le talia ina le tūlanga i le lua vai aso ai fatu a whaailoa i le minista o le mata upu na whaailoa fo i le taitai o le Labour Chris Hipkins ua manino lava o se sasi te le ma e mawhaiona tupu i lalo le taitainga aso o se whainga maa lo mai atu ngalu foi ona o le lei fautua ina o minista. I taalonga, e lua masino le amalolo mai ai Roger Tuivasa Sheikh o le Warriors, o no manuanga me le la taalonga ma le Roosters asini le ana manu malo ai i le asofarai le talu ai. Tala fōwia mai le si fofongo le lau mua mo le neiva ai ngā le awauli. Langi mamar soi Sāmoa i le pai o lau whaafonga le nei fwoi whao poponga o tala fōi meo lo te tupulu tātua tanu i Sāmoa o se mai le whaafonga. Wai u se tasi o whontanga ka penetam whiriwhiri ai le tamaitai e amalai ulu Asia Perlini Rimoni e a vema o fisa sili o le pule ngol whaaputunga tupe o teo whaafai luenga o maa vaenga tausia Sāmoa li utos mo le isi tolu tausanga. O le tamaita i amalai ulu ua ono tausanga talu o na avea masui ofisa sili o lea whaala patpatonga le malo ai le whiriwhiria le tōwhinga fōu wa se e nei. Peo na sila fia o le tōwha ia te vanga viane tangi i lima sa ia tau aveina le tōwhinga le nei ai ina utoe whaasala lau le awanoa e le itoe tusitano sanga. O le tamaita i amalai ulu o lo ia u mia wha ai longa tāua loa o le Bachelor of Commerce in Information Science na whau ina mai ai i le tausanga lua fesfulma le wha. Whatasei ma le Bachelor of Commerce in Finance and Information Science mai i le Universite o Tāko i New Sila i le tausanga lua fesfulma le tolu. Whatasei manisi o tusi pasi tāua loa. E tō wha i la tōna tusi tāru sanga i le awanoa le o whiriwhiri mai ele ka penetal tamaita i amalai olu Asia Berlini Rimoni. O se tasi o tae au whaunu whaelunga i nei lea whiu anga o whenga i le whai ungo le vai aso. Na toe whaale lei ai matai o lea whiu anga, ma se tasi o matai la vo lea whiu anga i a whata mea whau malona ainga, wa se lia nei male se furu tausanga talu o na whate ese male nuu. Mai ua mai aso alau pulenga ma ua toe whaale leia lea whiu anga o whenga, ma niso ia te maale i o lea whiu anga. Na sau nole pule nuu ia whata roketi, o upo lea te nuu e le pō pēse nuu. O le whe ese ingale nei, na afua mai le whai unga le whamas nonga. Pei tai nā e le tō whae le nuk tele, e le ia maua le whaalo whani sui o lea whiu anga. E ui o lo iai nisi o lo te apea, e leo fina ngalo e wha le leima matai o lea whiu anga. Pei tai na sau nofata, o lo o te tala pe iai lea wanoa, e le fina ngalo o li i mawhai pule o lea whiu anga o whenga. Walapta ia le teitai o le tua ngai lea tunu e sana whailua inga malau tu stala le vai aso nei. Ia no fauto i tangata tau whaavalea le malanga mai Sāmoa, e whaavalea lea tunu i awala e whaonga ai tupe palapala. La tonu ia e afuai le malusi anga lea ua fai le tele malo o le fai tu la fono e tapo e la tau nei e whaonga tupe ele elea e afua mai le tau whavalea o mea masani e tangata nei feo e solo i lalolang. O leo mai ta mai atu nuu nei ma fola mai ia me ke tele o le alako whaia. O le a li lingi mai le 4 pilionga. Lako ke whaia i whalika li malo. Whaia i mo meo malai valele.
Ma le angoango mau pisinisi o le afaku. Pela le mele o le afo o le duty free zone. O mea ngā, o mea o masang iai le angoango o tangata tau wha malea. O naolola ea, o umase tala noanga o le awhai. Whaasara lau solo i tangata fo ifi su mania la tau tupe mai whaisao iai. Fiu e kakari. Ai so e mai, wale lor mea o ngingi mo e kakai. Na whai loe tu le epa, o loo iai tu la fono Sāmoa o ta oto, e pui pui mai ai ia i la tūtau whaasa sele nei, e tupe palpala i e whaasa sehi nai, tangata o lo tātou atu no. Ua whaalawi loa aloa ia se porka lame whaapitoa le au televou, a le to o manga mo e popo ngā tia, se tasi o ana porka lame fou, o lo anga i le ia o ngai te tono le atu no. O le aunga au tu o le porkala me nei ia mawhai ono o atu le porkala me whanau i lole nei, e nei whanau a onga, e whaamara malamai le au o nanga le to manga, a e pe whaape whiawhu o na whesoa soani i o lātu o langa tupua e, i le tele o mata opu wā whiai tupulanga tala vau. O se tasu tamai ta e sa a vea foe masui tau sala lo tātou o tanu, le tau sala i Ariana tau whao, o ia leo le president o le whaalapo tonga mō au te la vau. Mai o lo ia ta i mua le porka lame ne e whaamala malama i whana wā onga, i le whaso soani le to manga e si lia ma le lima se lau le hao whai o tamaiti a onga, o lo a wai e to tono le porka lame lea, mai tele a wana o lo wha o ngā e sui e le whaalapo tonga, e mo mōri atu e le whi auta a wai whana wā onga. O se tasi ne o le porka lame ta i mua le to manga, a oanga tulu whaamana tuina o le atoanga o le luas furtausanga talu o na whaawai mai le to manga i le atunoo. O tala i o le nei fo i aso manuia tele lo tātu atunoo e ngā ruenga mawhi au le a whenga iai. Whasoi foia.
sasala la upele la ula fala ele umale mana oia oe ola ufa asolo Sāmoa olo ua tunu ela e ali matupu e iloa ngofie ai oe raula la ufa asolo
Whakitianga siufu whelo lewa ko lea uli a tātou a ia tuai te whai o tātou poroklame tau tō mora siufu lo mui Wellington e pes misenga mai a whaipaua ia kopo ia whātunga tau tālai titi sole. Ia awal whaena ia. Fauli mai maunga pea whaafua o ni timunga. O loto le tutu sa wala e o na le mau
senga Wai ele poe wana upue senga dia oe Mana oi aile loto ai vai lo utino e Sau ia tau Eva nei o Petate no nofo Ile malio si o loto Awane e toema Salo funga E te tali tonu beata So sola I maunga Le vabe Tai umoe ilongata Be afa solo Wape oseata O polinga ilonge anganga Le aisemea O te mafaya Na olei unga Olo whai Ole nei tala Emma ta utia O ole o tiu O te talia Sao tamilo ia o aonga Malau loto tumule lofa Iava aia wefa ailoa Lofa amuli mai Sāmoa Lau pelewa e pole vale Wa e tui le utale vale Wa e leo na sai mai fa pale O solto vita mai le langi awe Ia fai ue musu ia te au A o fea fo i au tala mana i au Ufa ang mawhana whana O lene ua osia A o lene ua le betia Talo whaelo Sama whamau Ia la upele Ia la upele Ia la upele Ia e mana tua ole aua La e vala ua A e se vali Awane I e toe te pai tua Ia la upele
Whawhiwhianga sui whiwhiloi nei vaenga o le auli leo 24 minute tani ana tā leo li tu lai lua. Ia tā li tu lai lua. Tātou lulu lima ma tātou whātofa. I se tau tūma se awa unanga. Ia mōle nei fo ia so lulu. Ma loro on sailu tātou tinu. Ia mai a tātou whawhiwhianga nei tui tani mai. Tau runga tātou proklame mōle nei ia so lulu. Ia Sāmoa le atu no e pele le loto ma le akanga ira manatu le utatu mai ia i le taulunga i rupu kalame o le nei fo ia sululu i lungo le tatu tautua o leo tu le meritatu 10 minutu e 20 minutu toni ona tā leo li tu lai lua mātou te mole 25 taima le wha malo le tatu tunu le tatu mawtanga mai lava le te aona le la leo tatu mai i lona whai uina mole 5 tai le tatu tunu mai lava le te aona le la ia tatu mafute le tatu proklame mai lava atar tau le o mai i lona whai unga. Manu e tele le yaso i fufuanga o toa tātou tinu,
maru telina whainga whiringa ia o nei aso ma whainga malolonga tātou te wheloa i la sa te alo sunga ia tu fufiso le uso ia tasi tutero waa ia la tu mafunta ni teo teo te masani mali tu la fito munu i te lele aso i ngā luenga lo whengai mulu tātou tunu tātou te wheloa i pia se fua ia ma ia manu ia Su e hai ni to ana e fa amalo si ai ti fa tu ta ita si hi to ana fa hi ma se fu male si va sa oi le pulo ti e ta male male pone mo se malo no ma ole ma si ti o ma o tu ma ya lo di ma ta si vai luna Sila mai le langi le la le le o Sāmoa now ya ilo loto atoa lo ola malo si emo
mau pea o i lo uanganga e o i le ngataanga ua tulo uloto atoa oe ole la o Sāmoa ulo aloha mo oe ele uma e tu mau pea se yo i le unga oe ma ua tas